te whatalo whatu i le tunu le nei tai au fau, wha ma lor whalau manuia, tatu iai le tai au le nei o le astofi, luas fulu ono aso le fulu launga le masino me, tau sanga i lua fe luas fulu lua. Si fonga le nei o le lau mua o le amtari foila na tautua, ia alo mai au si mai al wha fonga, tatu sa nui ngā lotu o le tai au nei, o le ata ita ia lea, e le sunga i le wha whengainga, Reverend Nove Vaila au, mai le kalesia wha potopotonga ke Wisiano Samoa i Porirua. E usmai al wha fonga. O te mua i whatalofa ma whawhelo i atu i le. Pa ia malu o le whafonga anga le tātou o tunu i le. Nei tai au. Nea whau o ma mori mai le tuolo tu soi fua ma o tātou wola ma wa ma lei fua mai o tātou o tunu. E whanunga le lei. Te tonu whau o sauni. Wha moe mai ngore nei aso i o tau tiu te mawhaiva. E peo tofi ma vala wai tātou e le tua. Au te vala watu, ya. Tu ina mai o tau pina ngalo ma o tau nganga mo le tātou tapo inga ile nei tai au. E o tātou te talo. Ala whai mailo nu le nei tai au. Mai le malo longo le pō ma vai. Ma o a matawhoi o na tāpena pena ma sāu niuni. Tiu te mawhaiva o le nei aso. A mātou te mua i o atu i lau fio. Pai mai alo nganga mo i mātou. Mātou te tāpua i atuai ma whawhoi le vi inga ma le whane tanga i lau fio. Ono lo lofa ma lo whamaoni. A wai mai lo nganga i la mātou tāpua inga. Ono lo swafa i su le li i ma le whaola. Amene. Nā tātou vi le pese o saunia. Oh
te whaitauina le, e whionga le tua e te nai, ma whauwhaunga whaleanganga mo I tātou le nei whaitai au. Tuis whaitau le so mo mai le, tuis o ngā ruenga le au apostolo, e rono tau mua au te whaitauina mai whai upoe ono e o atu whai upoe sfumaltasi. Ngā ruenga e rono tau mua whai upoe ono e o atu whai upoe sfumaltasi. Poto poi toi lātou o na lātou whesiri eile ia te ia o whapea mai. Le li ie. O na pōnei ea e te toi fuatai mai eile malo ia Israel. O whetala i atu o ia te lātou e le tusono utou I loa o na pō ma o na tausanga o tuel ta mā I lana lava pule. E maua e utou le mana. Me a fio I fole nganga pa ia I lunga ia te utou. Whai foi o utou ma mōni mau ia te au I Jerusalema ma I uteia o malava ma Samaria e o lava I le tulu inga o le laulangi. Whetalai atu ia mea o na si tia lea o ia o lātou o wa ai atu. Wa vea foi o ia I le ao nai o lātou luma. Wa lātou turi matai a e le langi. A o fio a e o ia whauta o tangata e tō lua o te tū mai a te lātou ma ofu sisina. Wa la whai mai. O tō tangata kalilai ae. Seale mea tō te tutu ai ma wa ai I le langi. O Yesu le nā ua avei nā e na ia te utou I le langi. E whapeo na to e fio mai o ia. Bei o lona fio atu I le langi o tō wa ai ai. Whamanuia mai le ngāngo le atua I le. Whaitau ina o nā fionga mai atu mau I a te ia lona vi inga e whawavau. O te whaunga ina le whai upa sumaltas, ta upu e mua o tuso ngā ruenga e au mai eini, ma whaunga whalea nganga mo I tātou. O tau tangata kalilai ai, se ale mea tau te tutu ai, ma wawa ai I le langi. O tau tangata kalilai ai, se ale mea tau te tutu ai, ma wawa ai I le langi. O le manatu au tu o le, tus whaitau le nei tae ao. O tau lai a tātou wa ai I le a. O lo wha solo pēr tus whaitau o le vai aso e wha matala mai ei fō linga wha ata. O lo wha aonga ina e tus pa ia e wha malmalama mai ai. Le atua le wa ia ia I tātou o tangata wha tutua. Manatua fōi o le manatua au tua o le vai aso e wha pēr. Wha ata ina o le atua e le tusi pa ia. La sunga fua la sa tātou wa ai le ata o le atua fofoa. O le atua na ia whaia le tangata I o na ao mai le fuefu o le ele ma manawa I ai o le manawa ola o na vea ai leo le tangata ola. Le ata le nao le atua I le sunga fua. O le aso lua, sa tātou wa ai le atua e peo si tinasu I sui. Po si tinase e papa na te la langa ina le tangata. A wana si la fia le awa o te tele o le tangata ola e o lava I o tātou manatu lilo. A o le iai lava se manatu o le tangata o si la fia lava I le si la whangatia le atua. Le ata nao le atua I le solua. O le solu, sa tātou wa ai le ata o le atua whai mai o le atua whaafofonga. O le atua I eilana whaalongo. E eilana whaafofonga anga whale atua. Na te langona ai mea lava e o lava I mawhatianga ma popo ngā o le tangata soifua. A o le tai au nei, o le ua au mai whaafesili le whaupo ina o le manato o tu. O tau lai a tātou wa ai I le a. O le fesili o lo o mai aisi a nganga. Po o sao e le mea o lo tau lai ai a tātou wa ai. Ai siaua o mai wha fesili ai wha pēr le manatu au tu o le nei tai au.
o le tali, o na e fōlinga mai, e ese le mea o lo a ngā i ai le vaai a le au so. O lea ua mafuta Iesu ma ona so o Yerusalema. O lea fo wato e so i fua mai Iesu mai le oti mai le tūnga mau. Ai o lea lava e leo o sa o le mea o lo tau lai ai le vaai a le au so. O mai le fesili a le au so ia Iesu, le li i. O na pō nei ea e te toe fua tai mai ai le malo o Israel. E feta lai atu, ma whaailoa atu e Iesu, mea tau le malo le atua. A o le alava e tau lai le vaai a so i le whauina o le malo Israel. O le alava i ele nau nauta inga o le uso ina ia toe whaatu ina le malo Israel. E pei o na iai le vai tau o le tupo tā vita. Le winga tonu leo le fesili leo a vea manatu au tu o le tae o nei. O tāu lai a tātou vaai i lea. O tāu lai ea la tātou vaai mea tau le malo le atua. Po le lava e tau fau le malo le tangata lava ia. O le ata lao le atua leo lo whaailoa mai le tus whaitau o le tae o nei. O le ata o le atua na te whaasao ina le mea te tau o na tāu lai ai la tātou vaai. E leo le whamoe moe le atua ina ia toe fota ina le malo Israel. E leo le fina ngalo foi o le atua ina ia fauni o tātou lava malo. Ai peitai, o le fina ngalo le atua ina ia whaatu ina le malo le atua na au mai e Yesu Keriso ina ia nofo fale i loto manganga o tangata. E lua whaalinga o le malo le atua leo lo whaailoa mai e luka i le vaenga o le tusi le sa tātou whaitawina. Mua mua. O le fio ifo le nganga pa ia o le atua e whaamana ina le tāpenanga o le ola mōri mau o te ngata whatu o tua. Mai le whitalenga i Iesu i ona so ai peitai. O le a maua e outou le mana pe a fio ifo le nganga pa ia i lunga i a te outou e whai foi outou ma mōri mau i a te au. O la sanga mō mua le te tau o na tau lai ai le vaai a so stangata whatu o tua. Ina ia maua le mana o le nganga pa ia o le atua tātou te mōri mau ai a Iesu Keriso. O le awala le tātou te awai ai le malo le atua. E leo le finangalo le atua ina ia fauni o tātou malo o whale lololangi. Ai pitai ia tātou awai le fauino le malo le atua ina ua whaamana ina i tātou e le nganga pa ia. O Iesu Keriso o le o ngātu tonu leo le malo le atua, mai le tau na vei tātou ma mōli mau mō Iesu Keriso. Ai le ma whai o na vei tātou ma mōli mau mō Iesu Keriso, pe au noa ma le mana o le nganga pa ia. Mea mō mua le te tau na tāu lai ai la tātou vai, o le fisota inga ma le nganga pa ia o le atua. O le whaalinga lona lua e luka e winga i le malo le atua. E leo se malo whale lololangi, a le malo whale langi. E whesile atu le uso ia Iesu i le toe fuata ina o le malo o Israelu. A fio a Iesu i le langi. O le ata le whailo mai ai i le uso o le malo le atua e leo se malo whale lololangi. E pei o na nau i eile au so, a e pei tai, o le malo e pū lea mai le langi, a wā o lea ua toi a fio a Iesu i le langi. O le malo e pū lea mai e Iesu Keriso mai le langi, a e le mai le lau langi. E me tā ua ia o lo tau mwhai luka e whamatala mai ai tātou i le amatanga o lana tusi o ngā ruenga a le wa apostolo. O le ata o le atua leo whailo mai le nei tai au. O le ata o le atua i ai lona malo whale langi. O lo pu lea mai e le atua tolu tasi pa ia le te male alo ma le nganga pa ia. O le malo e whao ngā ai
e le atua i tātou o tangata ina ia vea i tātou ma mōli mau mo Iesu Keriso. Ono le mana mai le nganga pa ia na te baptiso ina i tātou. Me lena whetalai a Iesu i ona so a outou, e baptiso ina outou i le nganga pa ia. Paula valeo le awala e mawhai e ona vea i tātou ma mōli mau i le malo le atua o le baptiso ina i tātou i le nganga pa ia. A muia i tātou o whaava noa mai e le atua lo na nganga pa ia. Ina i papatiso ina i tātou e whai ma mōri mauola i le malo na au mai e Iesu Keriso. Mea nai te tau na tau rai ai le tātou vaai o le malo le atua. Wa o mai le lo langi e ala i a Iesu Keriso. Mo whaava noa mai e le atua lo na nganga. E ta pena ina i tātou te mōri mau ai lona malo e whaava vau. O le atala nao le atua leo o whaali mai mo i tātou ina nei fo i tai au. Te o tātou te tālo. Mātou whalongolongo lava male malino i lo whaali mai mo i mātou i le nei fo i tai au. Ma lo wha manatu mai ai mātou. E na ia mātou i loa ona. Tau la ila mātou wa ai lau fio malo malo e whawau. O le malo na e fio mai ai le laulangi ala i lo lavalo pele o Iesu Keriso. O lea na maliu mato e soi fua manu malo. Ma wau mai e le wha moi moi ola ia e mātou e le ngata i meo le lalolangi nei o mātou ola. Ai ola wa tapena ina masau nia lau fio. Molo malo e whavavau. Ala whai mailo nui le nei tai au. E na o mātou wa ia foi lo mātango fia o le sio manga o mena e whaia. Ma o whao so fia foi o mātou roto manganga. I tiu te mawhaiva mga wenga o stofi mavala wai mātou. Sao niuni foi lo nu ma mātou whanau. Mō sa i lingo le nei asa. Sa i lingo le poto maleta mai. Sa i lingo le malama mataleni. Sa i lingo foi o whamanuianga e te whaasafua mai. A tia e ai o mātou a inga. Ma tia e ai lau tala le lei. Mātou whaftai lau whaasoa. O mea wai whamanuia i nai o mātou tangata. Awa o mātou tāngo lima ma whao ngā. O mātou a aima mā ono o whiunu ma mālilie. Ono loa lofa malowanga lei whāsoa mai. Mātou whaftai ono wala wai te talaina mai. E moli ai ma whāsoa ai lau tala le lei. Pe ono mātou whao ngā ina ala leo. Ma upenga o fisota inga moli ai lo finangalo. Wha longo foi o tangata i lo fetalai mai moi mātou. Mātou whaftai ono al whautanga ala ia Iesu Keriso malona maliu malona tua soi fo manu malo. Mātou whatu ese ono o mātou vaivainga mea o le ato toa i tangata wa e sila fia. Mātou watu i lawa fio o e lava i te whamangalo mai mātou. Te e whamangalo ina i mātou. E le taulanga no sia e lo lavalo pele o Iesu Keriso. Mangalo mamama i mātou. Mātou stalo matui na atu whamoe moenga o le nei tae ao. Te ala whai mai o lo no. Ma le tāpen pena masau niuni. Tiu te mawhaiva wai stofi ma vala wai mātou stalo. Ia e whamanuia ina. E ta ape atu. Ma le whetalo loa i o lono. Ma le uia o ala tele vale. Ma lutia i mātou i o awalofa. Mātou talo o le whafafonga anga. A ou tangata whatua tua o whetalai mai.
lu I tau ina pēr I mātou, I lou whetala I mai moi mātou, ma le whao ngaina o mātou wola. Mō lau a fio malo malo e whawawau. Ia, mātou stalo le nei aso, mātou a mata I lo alofa malo wanga le lei o wha soa mai. Ia mātou whai uina fo I lo lava vi inga. O ia mātou stalo, o te talo le leoa, ai le leoa lava I lau whafofonga anga. Whai alo fina ngalo ai leo mātou loto. A wau mātou talo wala awe ala ia Yesu Keriso le lii malfaola. Ma ia tu mau o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau le o langi a toa le alofa ma le file mua oe le tua lo mātou tama. Le alofa sili ese o Yesu Keriso le lii malfaola. Ma ia mafuta ina mātou lo lava nganga pa ia nei se ia o le whawavau lava. Amen. Na ua whawhonga le tunu I tātou sauni ngā loto le tai o nei, na taita ia lea e le sunga I le whawhingainga, Reverend Nove Vaila au, mai le Kalesia, hapot putonga ke Wisiano Samoa, I Porirua, mo le 12 whaftai mo le whamalo, le sunga malo, le tāpena, whaftai mo le upolfola le tua, tai foi mo talo whamunuanga, yo talo foi le tunu yang le riatu, whamunu atu, yo foi la single le yaso mfuafuanga o le iai. Luas 5 minute wa te nei fitu, ingo le tua, ia mai le whakasa I Porirua, tatala toi foi tātou whasalongo le tai au, malon so I fuamanuia, si fonga le lomua, talo whalava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Is anti talang here. Estano fifi falo ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Ama tsamail apple feet su de veal su fongalo mua ata ole tayao. Ya malol folau tatu por kala mele ata tayao ni fo tatu to fe no ai pesa wo me voia tatu ngalwenga stemil diga yaso ya duma malu to lu atu to fasi de lai malole tawata malol fa malos les fo ya tau fe fa malo la lo sungal ni tayao malo fo ile tawata malo fo lo sun ni tayao ai atu lo sa vali mai tau ni tayao se foi le matangofi ma nei a tele le tulanga le tau le vavaia au sauale au no fo mo fa longo le talo fe au ta ua i loa ia le vaenga le me o fo foanga foi le tu au o le o tato fi ai ma tato wala fai mem tato mata tu ya o fa pele o se foi ma lo sunga le fa feringa ni ta mo le tato pa tarsa ya ma e wale lo fole to lita ya o le tato al fai me fo mal tato tru sa o le ya se e se malo si fa u me le so fu le o le tai ya le fole tu le au tato ria e fa malo fa tai le tunu la o mai tato por kala me fa salo ya e manatu fa pena fo ile al fai mai o tato tunu lita ya e fa talo fa toile au fa ngalo to fi le tu ma o la to fole tu o fa mauta le malu so fa to fa tabla ya ai te nane foi ya feoi o tala le o le whaatalo fa foi le pa ia mana malu ta mamtina matua te uru tei o tatu tunu ya le foi ua ala fai mai tai au matango fie malo le langi matafi whaatalo fatu whaatalo fa foi le lolo o tatu tunu o le foi ua fuefa anga iatu i au mga ruenga ma sani o tiutem whaiwai tonu mga ruenga le malo mga ruenga company ya mga ruenga le tangata lawa ia ya malo le soifo manuia malo le whaatoa toa atalo fa foi mo ila to lo no fo fale wa foi tapina ino tama ftanga ya mo vai foi ne tato matua me foi tapina ino fa na ya onga ya e fa talo fa tu fo ngol mo tasi ono te sma tasi fa mo lo li tio fa long a lunga foi tato pe ngalu e tato Facebook ya mo tato YouTube ya fa talo fa tu mo tato app o lo mafuta mai ya mo malu tato fa talo fa tu ni ta o le ngalo ya tato YouTube subscribe tato YouTube ya ona e mawale mai mafuta mai programa le tato litio ile lima aso le vaiaso ya pe ona tautua toi sa o le ya o le voa ai vo le pisi o le wala le ya so por lita ya foi ye o foi nga luenga ya ila tofu ma lava mai ya le ngata ile ya tape na foi nei fa na pe le ta ua afta ye pe ila tolo tape ni fa na u avele a onga le wa atu te fo ya so informação ya manu ya fai vol ya so telefone eu falo no mai telefone fenga luenga io lo la vale us po ma lo ta wata te lo ama wa lo fi nga luenga na te ngalu ya i nga ta na e tu wa nga luenga wa ona ma wo lo fi olna ya te le lo tongi ya wa ilo fenga luenga pe le si se manga la te ya lo wa musu ya melia ahora lo vi tio si fongo lo mo ya na eva me lo le ta fa sa lo wa ta sil na va nga pito sil na mana ya mo tanga te fi fenga lu ona foi le te le tu ya mo wa ya la foi te le tu ono tu lang foi le fa maun ya wa mo wa si tanga mai ile company pe vai mai o lai polo fiti company tu lang o le lui ha ya ona ma tu foi fa maun ya ma sion tu ya a foi te le ti ki di le fa spepa le nai te fenga lu ngai ya na foi mana ya mafua ya ono mana ya to angale a onga te min tu le to le ya malo le fa ya ta to tu ya no ia foi como tu le ta ya wala ta sta to pesa vai foi a solo lo ta to por kala bela ta ta ya no ia te foi tu te si fonga lo mo ya o le si le vai ngol pese o fa fianga
a sa fune i sa vai ia i tu to tasi o sa mo i lista usanga i mawatu smel va fonga Tatou tala o le tau se mele whaafonga ia al tatou tunu o le so le whamela ofisi o le vai tau i nei aua oa o le aso atai au e langi le le tau whapea foile ma le stona i ma le sa le aso fua ia le valo ia toi fo i mai nei timu kapiti manua tu whanganui mtaranaki e langi le le tau i le aso le nei langi le le fo i le tau i tau po Hawke's Bay ma Wairarapa i nei timu le nei aso ia o Marlborough e vaia nei nei timu nisi o taimi vaia le mata le lai nisi o taimi le maulalo le fua le malulu le ufa mawina i nuu na uta ua ia ua mata o na malulu le tau tau ese le tasi le fua le malulu i taupo o mana watu e o matua malulu lava lua lo iei Marlborough tolu Hawke's Bay lua fo i Wairarapa ia mawhanganui
malulu lava le tau le nei fo yaso ia po le nei fo I taeao au gilani he langi le lei le tau le aso nei fa pe foi Hamilton le langi le lei le tau va ia tu le motu I saute le nei aso ia e felanu na nuai le aso nei lo no winga e il teimi I nai timu le tele le pito ilunga na talata I le soni ia le tele lava vaenga le motu I saute langi le lei le tau le so e malulu tele lan motu I saute to ese le lua le ikala estete fa pe Queenstown to ese le tase en Chicago ia tau le lei foi ia mai Queenstown mo le aisa mo le fa se mai Australia le unga solo mai ia o le fu le malulu le na maulalo lava malulu fu le mafana ia o ia I fu lua le maulunga le motu I saute le pito la le ilunga I le soni fa pe motu eka o le terenga la o le tunu le yaso o le ava ia le matu le lai le tele o vanga le tunu se vanga le tu sa le motu I matu nei le amata tu I Martin Bra watu I Mastone fa solo tu I Waipukurau nei pia ma Hastings ia a be voi kispe ne fa malumalu ma va ia le matu le ama to unu nai timu le yaso o pia fa melo official va ai tau a o le aso nei duas fulu valu fu le vela duas fulu lima le ma fana o le angoto I vo le lai le so Wellington I le ono minute te ai le lima na le fiafi e o so ai le lata au le afol fitu le tai au tai au fu le malulu I Wellington manu tua o yolo ia le o fa solo lunga le valu e a ma fana ia o ia sfulu lima sfulu ono fa solo lunga sfulu le valu tala le tai mo le fa ngota le yaso fa melo official va ai tau Wellington e pe le tai afol fitu I le tai au nei sua le tai to sfuru valu minute le lua le au li to e pe le tai to tasil minute le valu le pona nei o poli lua le official vai tau ia e sua le tai le afo le ono tai au nei pe le tai le to sfuru iva minute le tasi le au li ia le to sua le tai le te ala titi al fitu na nei le fiafi ia mnuia le yaso mo le fuafuanga ia mo le au laftupe ia ma lo lava le ngalei o le suinga foi o le tupe a wa foi lo silafia mo lau se leni o le ala foina I Samoa. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia e valus fulmaliva sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti, tala tolus fulmaleono sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa, tala onos ful sene. Tala onos ful sene. Ma le tasi tala New Zealand, ia maua le tupe Amerika, po le tala fo I tutuila, ia e onos fulmaletolu sene. Onos fulmaletolu sene. Ia, manuia, la foina se leni ele nei foi aso faftai o le famonianga foi le nei mo aso soifua mo la tu uma o famona tuino to aso soifua le nei aso le aso luas fulmaleono me lua afe luas fulmalelua manuia tele o to aso soifua o le tusil nei awana ingalo foi ia o lo ye tatu emaili pe afia wina maini au famonianga le aso fanau at samoacapitalradio.co.nz a o le tus faitau le nei fala ai awina I foi lo to soifua le nei aso fe ngai fe au manga ruenga mau mai le tusi la apostolo Paulo ia Filipi o lo mata upe fa a o le foi upe ono awa ne ipopole o tou I se mea etasi a ia failo atu o tou manao I mea umalava I le atua awane I popole o tou I se mea tasi a ia whaelo atu o tou manao I mea uma I luma o le atua. Ia, o le whamalosi le nama o tou, o mana ia fo le whamalosi le nita au, au o le whawina ni o tātou malo whaalalulangi, ia tātou o I whauwha tasi le malo le atua o uman saunia mo I tātou. Ia, o le tātou manuia tele o tou asoifua, a tātou pesele nei tai nātu mo o tou, e tsiusiva mai fo nita au. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua
ia vi ia le atua Ua ulia lo waso soifua Ia manu ia lo waso whanau Whamanu ia le atua Ia avea ne Yesu Matau tai o la umalanga A o fesoa ina lo olanga O Yesu le tai tai ala Ia avea ne Yesu Matau tai o la umalanga Au fesoa ina lo olanga O Yesu le tai tai ala Au fesoa ina lo olanga O Yesu le tai tai ala Talo falava usmel fa fonga le vai le tala foi o mena tupu tala fa salpito lo langi le yaso ile so luas fulu ono me ile tele o tausanga u vai o le tausanga e tasi lima luas futasi o le li ile o Martin Luther o le li sia mani ile sa ia il fa tuanga katoliko e ne le liu lo le o tangata nei fa pela sa ise fono no fa ile so tono sia mani e ta o le Edict of Worms taita ia e Emperor Charles le lima ia na whaatea e se ai Martin Luther e le i awa i le fono le nei. Tupu le tausanga e tasi lima luas futasi. O le sol tausanga e tasi valu o lima na tula i mele tangata leo Napoleone whai matupu o le malo i Italia na whaapaleina ma whaatautoina o ia i le aso tonu ale nei tausanga e tasi valu o lima. O le tausanga e tasi valu onos fulvalu o le Palestine o Amerika le taimi na Andrew Johnson ia na whaaleo ngā ina i le so ia morianga po le impeachment o le morianga sa whaia ia e le senate o le whale o le senate tausanga e tasi valu onos fulvalu tausanga e tasi valu uivas fulu ono a le aito e whasao tasi iwa lua ono o le tamaitai siva mai le nuu leo Lucia. Tui ngā siva fo ele ta o le Ballerina. Le swafa tamaitai o Anna Pavlova. E whape tauta ua tele le teine nei lalulangi lana siva. Ia le na siva i New Zealand i le so mo le taimi mo mua. Tausanga te siva lua sifurono. E o mai le so lo ola pea le atu ai ngā siva i fi lava le tu pā o tamaitai. A mai se lava tene ti la aiti. Tausanga e te si iwa wha. Na whaaipoipo ai ia Michael Jackson, ia male a whawhine o Elvis Presley, le teine suafa ia Lisa Marie Presley, na whaia le whaipoiponga i tono nuulea o Dominican Republic. Tausanga e luafe male iwa. E toa iwa tangata e maunga, na maali liu i le taumawhai a ea le maunga leo Mount Everest. Ia e whapea mai wha maunga i tausanga i luafe sifuru iwa na matua tumu le awala e alu ilunga ma le awala e sau lalo le maunga maua lunga nei lalang. Tangata e fia o ilunga. Ia peo le mafuanga lea ua tumu na mafua ina maali liu na isi tangata ia to iwa i le aso tonu ale nei i le tausanga na i luafe sifuru iwa. Tātou tala ia te maua le whapoponga te masani whaftai.
Si fonga la mua ma fa fianga le tai ao taimi le ua to e fa minuto na ta le valu ya alo to tele lava tātou leo tā pena malanga i Samoa, Australia, malanga i lava langi mal tātou tunu. Ya, mahalo lava o lewa le fia malanga tātou. Le ma le ya nei te, ya pangalea. Festa wil tātou malanga e alu fo i lunga male tau tusfola. Tusfola mi sila. O tūlanga nā lewa wa ai atu e le tūlanga si tio tusfola. Na. Ya, le ua se lau iwa. Sa se lau iwa tasi, le walu se lau iwa. Ai pe fōringa mai e fōtsi tanga e tau sanga fōu lua fe lua tō. E o atu le lua fe lua tō. Le lua fe lua lima. Ia, o watu ma lua se lau tā la le tau o le tusfola. Ia, pe fōringa o le whaata tanga pe se vaenga fo ile la ufata o tomba ile tūlanga o le si tianga o le fo vaenga o le tautua a le maloa ua fo ia tātou tusfola. Ai fa pe ele ise malanga se si o tātou ainga le tau sanga le nei. A lau expire tusfola. Ia te ele ise mea lenga fai fua whaafofua. Ua le winga o le tātou se whakana ise mea whaafose i. Whaafose. Ia wai mai mau le anu e o le afa tau sanga, anu tau sanga, ai le o whanga tusfola, ua le anu le tupe. E ta ino iei po le aso. E pau alona le leile iei mantua la leua se fulu tau sanga. Ia. E fai elo tusfola. A fua la iei le tau le iei. Ia, le sa lima tau sanga. Ia, le o se fulu tau sanga. Ia, o te irola wai, o te roisi tau sanga. O isi, ia, vai, sila pe tusfola upe a po saulis whainga malanga. Ia, la foi le umi lea e tau ina. Ono masina, e tau na awane i lalo i fole ono masina. Awane i lalo i fole ono masina. A fa pera te mine i lau ono masina, na toi ono masina pe toi, valu masina ono tusfola una toi. A le te malanga Christmas. Mauti noa lau lea o ngalo tusfola. Tau ana whafo. Tusfola u fo po ke topa. O se tema, ia o ngā i Christmas. Na, wai, o lewa, o le taimi fwele nei, ia, e le o whaingo fian tatou o i Samoa. Mantua o lewa te tala i leso mua au kuso. Ia Samoa, ia mo te mila nei a tukpun whalawalawe po ani, i te mila nei o mema yuni iulai, o le lava la whenga tāwhenga o sota inga i le o, ia ono tu unga la fwe, e mana o mia me Samoa, tu langa o lor watu. O le o vanga le tala le te mila nei, na o la tau tusfola u Samoa. Tusfola u Samoa. Ia le fo ua i la tau e ia ma fuanga tatau e o, ia lai wha ngale passport ni usila. E iai ma le exemption stamp, le iei to tonu. E mawhai ona malanga, la nai tari ele wangana, au sota inga ia e uianga i ol malo sa moe le ala i le internal affairs po le tanga luenga lea o tau whaloto i whale le tunu. Ia, ona mwhailo na sosa ni mai po a whete pranga tonu. Au tau whaonga wale le tau whao im tau tia. Na, a whapea o se tema o ke topa le o iei. O isi leo mana pupu i wale le te mene. Sa. Ia, e le whapea whatali mai ia wale le ia te oi. O le tūlanga woi le mantua e te tala i au kuso. Ua lewa na umana ta o to pasi so i lato se tema. E mo ting noa se tema i lau le mai tau te mine ua le ini puking sa telo wale le te mine. Pe a fua i e tangata le ua matua tala noa i fia o le la o. Ia ai, o le si vaenga na ofisiri i tūlanga lea. O le passport. Ua i lis tangata le ua lewa le New Zealand. Ala i lawa whelua il passport Samoa. La ua i eilo na PR. Lo no fa. La leta dia vai na fe. Passport Samoa. Passport Samoa. Mane. Ya la no fa sit seni te fu alu lunga le. Oi. Ta to Samoa ile va no na lu lo ta usanga telefon maui. Fai lo sit seni. Ale se la tala. E mau lo no fo mau. Fai na pala te mina lo sit seni. Ta sina ese senga o tato o tunu uma ma tunu o lalangi. O tele o tunu o lalangi a lua ta usanga talo no fo mau to a pala. A o tato. Nana maua nei to oso tai au te fatumul fom a palai lo no foma sitsen wa le si va nga le ta tme tau de e fa ngo fi tu fa ngo sitsen i lo no foma yo no foma o tele yo nga sa a o le sitsen o le fa ngo fi a wala no fo e pa wal va ngo le sitsen i e ala yona to e se fa ngata no nei no to sui lo ngo mai il va nga le na no foma we yen sai i lo le a o me o mai na no foma we na tu sa o toi o lua vai aso fa mai ia fatali te me lau mai e vala mai lau pule nu e te la tu fa o tu lo e na saudi lo le te alu le saudi ngalo sit sen fa le haka ni si la usur vi yo fu pelo la una fa maori ia ale pasia benda e tu ave se no sit sen fa lau tweet you wai tang
Ya le lei tala mai sa mo le utal valu ya usmai al fonga. O le anganga fia o te toi whaatalo whatuai lu tātou tino o maleo whaafonga e zeisi whaopoponga o tātou tale meo lo o tutupu ilo tātou tino i Samoa. O sau no whaamanino le whionga le tamai tai pāle mi e le whontanga le pāle mene e whaatatau le malienga na la whaia ma le taitai o le tua ngai o se malienga no la sainia o se malienga o mata opu sai lumo le tula whono ma mata opu tau pālota. Na o mai a pepa matali taitai o le tua ngai ma le whionga le whaipule o whaleata numero tolu ma whaapipi i ei kopi o le malienga. O le malienga nta ua le whionga le taitai o le antano. O le malienga le nana whaapipi i mai i le whaai unga le whaamasinonga na o se ao te lenga o le anganga o le tausi o le file mu. O lona winga, o se malienga na whaia i lo la tola vavaa wa te tala atua e tau tala e tali ai whaipule le mata o pole nei. Ma o le nā wha moe pole nā malienga, wa wha tau nui nei mea tau pālota. Sau no fo i fia me, ana le ai le malienga lea, e ave le whalpui le taitai o le tuangai, ma isi ana suisi ni e to alua, a whaina foi o i o le taitai po le pāle mi o le atunoo, ma isi foi ana minista e to alua, mai o le a le tau nuu se file mō upo whai a le atu nuu o Samoa. E to lo se fulu ilantou na mauatu spasi hoa o onga sa whaatau te ia le sosio palama i Samoa mō le whaaso. O lea o onga sa whaatau te ia la vai le sosio palama li investea o Samoa i papa ngala. O le aunga le wha moe leo le ngā lurue whaatase o le vaenga ma otu le swa vai ma vai la fwa el matanga ruengo puna o wha le natura ma le sio manga. Ma le asosio palama sa moe le whaatau teia ia o onga. Ona o le nau te ingene ia si tia le tomai maanga waa e ngā ruenga tau palama le na amata mai le tau sanga e lua afe ma le lima. E le saunuanga au tua le ofisa sili lango le matanga ruenga o ia foi o lo vai el vaenga ma otu swa vai ma vai la foi le tamaita ia roof ueselani sa ia ta wai le ta ua ma le au ngā telo lea o onga mo ta ma whana wale atu nu. Na isa unoa o le si itia le ngato le o nanga tau palama au tūlango mea whainga ruenga e wha o ngai na ia si itia tili aile au o nanga e tu inatu le mamalo le atu nu o pisi nisi mwhala poptonga e mei se fo i le malo pe a mawai a vanoa e whai ngā ruenga ai. O le ni ngā ruenga le afsoso antele le si tia o le leo le au unanga tau sua vai e ala i le leo paipa o lo whao ngai nei ngā ruenga whaatino e mei se le wha ti tia leo sua vai ma mau mai liki paipa ma le wha sao ino se leni a inga te itasi o lo tutongi au no ma se mafua anga e peli i masina te itasi. Wa fautua le prestenio le asosio palama i Samoa na mulau ulu ta vita mo i lanto wa maua tu spasi. E na ia whaata ua le tomai maanga waa ua maua e whaatino i ngā ruenga ua tofia i ai. Wa whaata ua ina Samoa le vaiaso a tone le larolangi e whaata ua ina ila ati na e o le hani lea e maua mai le inseti o le pi. O le whaata ua i Samoa le nei vaiaso ta ua le larolangi wa toe la langa mai e le ati na e mawha wina na amata mai e se tasi o te mali o le atunu o ia Raymond mai le tausanga e awhiwa se lau fitu se fulma le ono. Sau no Raymond, e to a lima se fulu o na sui a waisa ia i lea teimi, pei tae na lusi lo lato fia i lea fo i ati na e, ona o se ati na e na mia le lavo le ono sai, ona o le umi o le teimi e wha talitali ai, le se le ni maua mai ai. O le te mine wa iei wha la popetonga i le atu noo, wa iei le wha naunonga mō le ati nae, e iei wha la popetonga lau whai wha ato anga Samoa, o le wha la popetonga ati nā po le Women's Associations of Growers. Wa te siei manisi tai tuatasi, wa fia i le ati nae. O le wha la popetonga le CSSP, o le ala tu wha tu pea se no whanga le afausia le fia ongo maangiangi, mo i lanto umai fia le fausia ino le ati na o le hani,
na ia ngai ane ia I lato e ati na e ai le fausia ino no whanga e whaafai lele le pi, mo le hani maua, ma whaata watu mo lato se leni. Sau no Raymond, o lo ye le wha moe moe ina ia o atu ma au sia le afe 5 se lau o vaenga e tuwai le pi. Whaapei o le tausanga e afe se lau valu se fulu, na whaatau tai e se kompani mai sia mani, ma mauai se tupetele na wa whaata watu le hani marketi Europa. O le whanau nunga fwe le tasi ina ia mawhaintoe au sia le tūlanga lea sa ia tausanga umawai, ia au sia se tūlanga maa walungo le marketi ato le hani a sa moe atanu I fafo, a wā o le teminei, o le ati nae o le hani pi, o lo o tele wha ato anga tangata o le atunu o mai sawai, ma ua mawhai o na au siai le wha tane o le hani e maua I le tausanga. O le vai aso nei wa whailoa e atueli konsula fau o le malo sa moa I a Fata Brian Kayo, e taitai o le motu I sasae Amerika sa moa, le afionga le kovana I a le manu peleti maunga, ma le afionga le lutena kovana le a taulo wena e le asalo ale, mo le whatau nui no na tiute wha le malo na tofia iai. O Fata wa suitu langa tu nei le sunga fonti manongi a manu e tuale yoane, sa ngalue mo lea tofinga e Amerika sa mo le tolu tausanga. O lea whatala noanga ma le whailoa inga sa toe sila I le tāua tele, o le sootanga ma le ngā lulue whaatasi o le malo Amerika sa ma sa moa, whatala noina vaenga ati na e tu e lua, o au o nanga ma ava noa whai ngā luenga, o le tūtau whaatoanga ma whi whaatau inga, o se tasi o vaenga na ave I le whaatau le neitala noanga, o le toe sila le whetu na inga, o ni malienga I vāo atunu e lua, e whaafai fie tūlanga whe malanga inga, ma ua tala no fo I le tūlanga ngā lulue ai Amerika sa ma sa moa, e awala e puia mai ai I le pepesi o le whaamai o le koviti. O tala fauia mai le tātou atanu o le nei aso, manuia tele whango le a whenga iai, whasoi foia. Whaatalo whātulu nei tai au fau, mai le si ufonga le lau mua, o le whaapoponga mo le nei o tala fau, mo le so, o le asolua sifuluono me, luafe lua. E walu tala ua whaapopo ina I le tau le tusi fo lau mo tangata mātutua, pe ona amata whaamamalu ina I le so, ai se fulfitu tala e whaapopo ina I le isi lua tau sanga o lo manai. Na whaamaoni ele minsta mo le loto I whale a New Zealand, Chantineti, ia si itanga I le awaulia na nafi, ma o se whai unga na whai se iloilonga ale matanga aluenga. O si itia le tau e talo sanga ina I se tusi fo lau mo tangata mātutua, ma I le se lau ivas fultasi tā la, I le se lau ivas fulu iwa tā la, o tusi fo lau o tamaiti. O si itia mai le se lau fultasi tā la, I le se lau se fulu malelima tā la, o me I le tau sanga asao le a si itia ai. I le lua se lau ma le ono tā la, ma le se lau lua sifulu tā la, ma le isi tau sanga I tua atu, lua se lau sifulu lima tā la mō tangata mātutua, ma le se lau lua sifulu lima tā la mō tu sifulu lau o tamaiti. Na tā ua le minsta, sa pa ule whai numero tālu sanga moni tu sifulu lau fau I le taimi o le whaamai, ma I le fitu se lau tolu sifulu afe, I le luafe sifulu valu luafe sifulu iwa, I le na ole se lau lima sifulu afe, I le luafe lua sifulu, ma le luafe lua tasi. Sa tau mawhai lava le matanga luenga ina ia maua lalo ni si itanga, o no le taunga tau le soifuanga, o le au ngau tu sifulu lau tangata mātutua e sifulu tau sanga, ai mōta maiti e lima tau sanga. O le si itia o le tau le soifuanga o mafoiona toi si el fal tupe wha leo le pasene to loi e fua ia ino no ngā tupe ma tupe teu a wha ala potopotonga tau tupe ma fale tupe sa i le tasi te si mali 5% ai ua si itia atu i le 2% o le aiaini na ia fianga I tangatolo o totongi a lato mō kesi i e le wha atulanga ina tō maua lato pasene to loi ai whaisi manuia o tangata e wha asao a lato tupe o aperila na si itia I le tasi te si mali 5%, ina uto e whaapopo le isi te si mali 2%
I le masina o Februari le tausanga nei, e whaapena ia Novema ma Okitopa lua whelua tasi. O loo valo ia le faltupe whaaleo sisi itanga ia Iuni lua whelua tolu, e o atu lava i le tolu tesi male iwa pasene. Sa whelo i atu le tamaita i Palemia Jacinda Ardern e ala ni whonutanga, manisi o senator le United States a o iai lana Asia Singa. Na whailo atu Ardern i senator e elo na talitonunga e iai le taime tupo i le toi lauliliunga o tō la whono o whana i totonu o Amerika. I la whonutanga ma senator John Ossoff o Georgia mai le vaianga whaateo makalasi na sauno ai Ardern e mawhailawa o na tutupu ni suinga e o lava ini mata upwhainga tātau i polikiki pe a loto lava iai tangata o Ossoff o se tasio i lato i upwhai o le malo Amerika na sauno ai na ia whaia ni suinga o tō la whono Amerika i whana. O nolos whainga le na tupu i lea o ngā Texas i lea soana nafi, na iawi i aisuinga o whaieni o sila, ina ua mai a leos whainga whaatelo lisi lea na tupu i kalai e stete. O nisi umta apsatala no ina li tamaita i Palemia ma le au whaitu la whono, ale United States e au fiei matafa yo ia saina le Pasifika o le sotanga o saina ma le United States whaapea ma le taua i Ukraine. Sa tala no le tamaita i Palemia e whaatitau le pulenga o whana i lunga o polkalame le televise ma Stephen Colbert ina ua mai a se whanutanga ma le whaurulunga o malo o whaatasi Antonio Guterres o le asotofi taimi Amerika le whaiele saunoanga autua le tamaita i Palemia i le University of Harvard e te tala ina i le tausanga whaalea o onga le University mo le lua whelua lua. O loo whaanga solopea whaatalanoanga pe iei se wheloa inga le whalepaepae a Ardern ma le President le United States Joe Biden to saima sa saunoanga le tamaita i Palemia. E mana o le malo saina ia tunu ulaiti se fulo le Pasifika ina ia sainia se malilienga e tau whai umai le puipuinga e o lava i whainga whaiva le ua ele talitonungo se tau mawhainga le a Beijing. E pule e na ia vaenga o le Pasifika e to saimani reporti a le Associated Press na tauli maina le au nanga whaatostala se kopi whaataita i o le malilienga leo lo whaalia i e whaapea o le mana onga o saina ia o oina leo Pasifika ngā lulu e whaatasi mo le puipuinga ma whaalau tele se ngā luenga whai whaatasi i le whaamalu singol to la whono e mana o fo i saina ina ia ngā lulu e whaatasi ati na e se fuafuanga mō whaasau o whai ngā whaiva e mawhai o nāo fiele tele o lei o le tuna e whaangotaina. Whaopopola ngā lue whaatasi le whaatinonga o ngā luenga tau initerneti le Pasifika ma whaatuina ni no whaanga auto o talitonunga whaanganu o saina wata o Confucius Institutes manipoto a onga o talitonunga ia o onga le whai filosofia saina o Confucius o lo ta o fo ia saina leono whaatuina o se vaenga mō whaatawa inga sa oloto ma malo Pasifika o le vai o soneilia sia se le minister vai whafo saina Wang Yi masana au malanga e to'oluas fulu ia tunu e fito le Pasifika ma le whaanaunanga e whaamaonia la lātou tō whaamamao le Common Development Vision ma tunu o iei le atu Solomona, Kiribati, Samoa, Fiti, Tonga, Vanuatu, ma Papua New Guinea o le awhai fo ini whono i lunga o benga ta whailangi a Wang maisia tunu o iei le atu Kuki, Niue, ma Micronesia. O le whaanaunanga le minister mai whafo saina ia whaamaonia le malilianga pe amai asafontanga le sotolu se fulo me e whaia i fiti. Leo le afono whaatase ma minister vai fafo mai neia tunu o se fulo o le Pasifika. Wa umana whailo atu le atu Solomona le minister vai fafo ni usila na Naya Mahuta o le malilianga le usainia masaina molo na puipuinga e le o yeise fuafuanga mosa no fuanga autu o le militelia saina i tatono le atu Solomona. O lo whaatuptupla ia le sui whewhiloi o ngā yoinga lau tau whaasise i lunga upenga ta whailangi e whaasanga i tangata. Ma whaasise i nā i lava. E whaulinga mai sātu le mata i le to tele o whainga tupulanga la i te whaonga i nei ta avalenga oi e ta lepe i whale o loa peitai na whaalia i whaamaumau le CERT. O lo o ngalo lava le whaita wafi o tangata ni usila o lo o a afia ona o solitu la whono i lunga le interneti. Ma e tolu tasi te si male 5 miliona tā la tupena ngau i le lua tau sanga ua toa nai. O le tele o nisi o tau whaase, la tau te la foina ni fi au, pe wala au foi, ma pepelo i tangata, o i la tau ni tangata whaingalue ngā whale tupe, po le ofisa o la fonga, a o nisi, e tau o i la tau e ainga i tangata ia la tau te whaase se ina. Na tau e se tasi lunga le One News, e whaita wafe ni tupe se tasi o lona ainga na ngau, ina ufisili mo se tupe lunga le polo kalame o le WhatsApp, mai se tangata e whaape o se tasi o lana whanau.
na ta ua le whaatonsile le Surrey New Zealand wa lewa ona iai tu aingo tau whaasei lanlangi pe tai wa tātou mātou wina le whesui sui ingo me tutia e whaonga ina ele au ngāoi mai lea taimi i lea taimi. O ana nafina whaasirisila i le matanga luenga o haonga e te tauna o atu lea songa fua. Wo e se umala tau o whainga luenga silia mal to hafe o lo ngā lului lo lato ofisa ulu i Bowen Street le Mātauranga House ina ua mai asa reportia inisini o whale ma whailo ai e 25% le mālosi o le whale o lo iai o no ni whaafitau li le fola pe a fuai whaatulanga ngā whaaltula fono le mālo e te tauna au sia e whale e whaatatau i mā e. I le tausanga i loa 15 a o le iai ofisa wa o ngai le whale sa whaatulanga i nei le iwa se fulu a nga i ile se lau pasene e ui ele o suia le tulanga mālosi o le whale. Ai ole e se senga le whaatulanga ngo whai numera pe ona tā ua wātangia mai le whaatulanga ngo ni ta iala fōu mo ilo ilonga o whale mā e a le matanga luenga o pisinisi whaafutunga o mai e fōu mga luenga i le lua 15 e tu sai mas whaamtalanga le whailau tusi o a onga i ona Holstead pe ona tā ua le staff na tā ua le company ana le whale o se ngā ioinga le matanga luenga o a onga e tāpuni ai ona ofisa ma whaatonuina lau whainga luenga ngā lulue atu o lātou a inga ona o lea iloilonga o se whai unga ua whaanatinati. E fitu ni mata upuna tutupu le poe tasi o ni whana na whaapapa mai ni taawale na whewa ini mga alai au kilani ma olo o leo ina i leo ma tau whaato a file muni vevesi o lo tula i mai le vao ni kengi e se fululua ni reporti na whao o atu e whaatatau ia ngā ioinga talu mai lea so sāna te anei na taua leo ana nafi e fōlinga mai e tele atu pe ta e leisa tasi o tau fia pelo kaina ia mata upo ena whailo e tua oi o whale i nā whaina i pulwhana le whewhewhe ina ne imanu nua a o momoe o na unisi pulwhana e o i whale o ainga e leno no whaitanga tai whaatutu iai o swainga na tā ue se tasi o suel pule ngā nu i le Manukau Award o Alf Filipaina i le TV tasi ma o se tasi sail mitanga luenga o leo moltolus fulvalto sanga e whaapea e le iwa ai mua lava i se tūlanga whaapea i ni telo ni whaafitau li whaapea tutupu i le poe tasi. O lo tā ue whaapeo vivesi nei e isi so tanga i le vale tribesmen ma le killer bees. E ta olus fultasi lau whainga i lātou na maali liu i leo whainga le ana ta whanai nei whana wa onga manifaya onga i sa onga i Texas i le United States o Amerika i lea soana nafi sa wha leo i le to tama i le li Presidente Joe Biden ma yetu i nātua i se wala au whaanatinati. Moni tuutuunga mani aia inga fōu i whaatatau i whana whaato ato i tali watu le li Presidente mai sana malanga i Asia. Na ia au ngani ai ina ia whai se whaatatau e tali ai o swainga mga iyo ingolo o whaatino i nei whaonga i nei whana. Talo mai le tele o tausanga e le o yeise suinga ia whaafitau le. Masa ia matua whaaleo ele whaasea ia i lātou o lo ngā o sina whana ma i lātou o lo o langolango ina le polo kanga o tō la fono i Washington. E to osfulu iwa tamaitia onga matangata mātutua e whaapeo ni whaia onga e to olua na maali liu. I le osfa inga se talavou i lea onga le Robb Elementary ma o sea onga e to tele i tamaiti Latino na umale o laltau le ana whaia le osfa inga ina ua whana i leo na tali atu i le whaalavlave o le vai astalwaile na malanga i Biden i Buffalo e whailo ai ainga o tangata e to osfulu ia na tawhana ina i se osofa inga whaapea na tupu i se whale o loa i New Yorka na saunua Biden e matuase se lava le mawhai e se talavou i se fuluvalu tausanga o na ulu whale i totono se whale o loa i whaatawa i whana ma mawhai o na i whaatawina ni whana se lua. Ele i le vātuna i wala awai ina i whaasaina i tu ainga o whana i le te tau ona i 5 o tangata lau tele. Whaapea fo i ona whaamamawhatu la fono le mālo e siake i tangata e whaatau whana ma ni tu la fono e tau fia i leo o whana i 5 o tangata e iai whaafitau li o le mawhau whau. Ta alonga, wato e manuia le li o Brody Retallick mai ona manuanga ma le ato e tali watu lana au whaitu mālo mo le lakapi supa o se fiafianga leo le au le Chiefs o sauni mo ta alonga o le pa umano folta milusanga na ta ual whaia onga o le Amata Retallick i le au e ta alo ma le Fiji Drua i le asotona inei i le Churchill Park i lauto kai fiti. Ai ono le ta alo le kapteni Sam Kane e ui ua whailoa e le o ngaunga le manuanga i lona toli vai. O lo whea ngaile au ne tipola au kilani mani whaafita hauli, ona o le toi a whioni sil COVID-19 peitai o le tūlanga i whaafitaya i ele au,
Le toi maa losi o la lātou tongi polo wha moe moina le tamaitai o Chris Nweke le ana i longa ona misia i nisi o lātou ta alonga ua mawai ato. E ono o atu isu enga siampini o toi fo inu weke le malae mo le awale Mystics le olo o tūlanga mumua pe le whaasolonga o awol ta amilusanga. O lo sauni le ta alonga le Mystics ma le awolo o lona lua le ta amilusanga le Central Pulse a Wellingtone i le whai unga le vai o sonei. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le tai au. Na ua whafonga le tunu i tātou telefou, ia te maula noi whafonga ia i le iwa, i le tai au le lava luas futasi minute u te ene i le valu. Ia o le whengatai o tā ua mātua, le whafonga me le tele o mātua i mei tupu mai Amerika. E u te lo se tala fo i matua lulu wina i fo i tātou umalama, me se tātou i whaiwhanau, ia mali tātou o tunu fo ia. O le whanoa noa i o le tala e au ngā fo se langona e tala noa i ono le tūlanga le awhia whanau. Ona o le ia ai o le e se fulu walu tau sanga o le li le na whapena. Ia se fulu iwa whaopopo i e mal to lua matua. Ia pe o le whainu mela nā la tau le e a whaina i le tūlanga o le osu whainga lea. Ia pe o se mea fo le o tele o toi titi ale misis tau sanga i Amerika ma. Ma tupu ia osu whainga whape. Tupu i tau sanga e tasi sa ole le ia. O tama fau a foi lele ia i le manatu mana ia sa fa so fo le vai aso malisi o tato o fengalo. Pele o le taimi nei ua ala ngā te tauna va ia ni usila e tā pena fo lele se me fa pe o le tupu ia onga. Ia. Aua o le mele tau te va ia le taimi nei o le tā pena ia whanau pe aluru se mafui. O se tsunami ia o me o le fofoanga. Ia ai u tele lopo o tā pena ne i te ua isi aso i luma tupu o se me whapea. Wa le ua matana tupu ia onga. Ai le o se whanala. Ato i fo i mwifida ngalo fo mātua e. O nganga ia tala noa ia o tau li whale mtamaiti. Tala noa i mela tupu i Amerika. Ia matato vai mamau. Talo sia, uni tupu i nei. Ia pe o le mana ia foi o le langona foi le na le e mana ia foi le mewa e saunoi tulago e sauno o foi le taimi o te tau aina fata i ta inga la le onga le Kenneth Squeak le ta te vai tu ia e ta tala le pa i te miuma ia o le foi tu se no foanga foi le foi le o ye te le atangata feo ai ia au tu atu le fale onga ia e tua i le tonga vaoma ma me o whaasawa al sirikatsu. O waperea, o no inga, ua o i taimi e te tau ai ona mata i tuina fo i a onga ma poa da onga tūlanga o le watu o ni tangata fo i po ni securities pe to o lua i le aso. Fo i le feo ai wa ai i le whengaso roa i o le atonu uma. Wa e le moe ale le fili. Pe a fua i e fo i. E lua tuale le tamba. Alo to alu tonu le fale onga fai le fale mafau le fale minga fai le tama ia e talo fai e fai ka tate e wale terminei na le tupu ia te au kilani me le tau ngā whanga ia mai kengi e le foi le na sau ni tanga foi le vaiaso ia le foi tupu fai ni tai au e se vai ai vai le e mo mal tala fou ale ona pole foi na fai ni le vaveau ia o isi ta whana fale o isi mtu lang pena ia o le ala fai mai le tai le national o le vaenga na tau tu e va mafa le taimi nei ia mo whana vo i e tua le so na o le so le tua fai se nga luenga ia le na fai por kala mel malo e fa le anga i whana ma tua le na fai a fua i ei o no vai atu le aso lulu o i le aso lua e pe o le mau mai le por kalame fa solo Amerika le no vai atu o awai mai e tatou palmia no fatal no ai la fatal no tonu le mta upule ina ua ye le so fa inga le awan tua le foi na umalo la va le foi le fa la vele tupu le lo kresti ia o solo male to inga male poka la mele a leo ma fenga malo ia fa fo i mai ia fa na tu ma ia male tulanga la le fenga le laisene il fa tau le e mana ia la fa le fa tal tonungo
o ai foi le whamatalanga o no inga na Jacinta na pati atanga o le whaataunga foi le o le whana i nei o le tūlanga foi le o le ele o ni whanga malolosi e whaongai i le ami i pe o le bela e tele i Amerika e pe o toi ngā whana foi e whaongai mo meo o le foi pui ngo whatoanga i ei a lafu mā moe ele ni la au malolosi e la foi la umana fu e tūlanga o la i sene le whata male matua mai ai ngā foi ele whengo fi ele apala ino la i sene e whatau ai e la au malolosi nei pe o tūlanga na ia e pe o Amerika i lau lea mai tau pe a fua iei le anu o sifunu wanu lea le tau maua mai telefon le tonu ina le lato o sifunu wanu tau sanga whaatau mai la au malo se lua i tonu le whaleoloa pe al whaatau ngā o le suka le mele o ene ma ne foi le Amerika wha so ma tonu wanu lima lu o whatasi o wha tonu wanu lima lu o whatasi no mela ai ma ne tato wha so na ma ne foi tala tu leina o la so tau whirangalo tato mātua sa mua pele o le taimi tāpena i tātou i ono tupu se me whapeni usila lau tātou tāpena i ai. O le afo i whengo tāpena ngā tātou mātua i vanga le ia o ngā la lea. Wa le iei o tātou mātua, o le iei o tātou tanga sa mo i tonu o poa da onga. I le tonu o le foe whamoputonga whea o mātua. Komits whafoi. Komits whafoi. E te taula na... Ave whamataupu. E le iei ale a watu te i le watu. A lau tāpena i tupua te whapea. Lena langa mai e. Ele asocia mātua i le vaenga le. Ia wā, awale tu vale noa ina ia e tau te le manatu ia. Ai langa ele o moe le film, o nei foi vaitau. So le o ai tamiti e le ua, o ai tamiti a onga li o le ua whaonga ina le aisa vaene le whafonga le tonu. Peo i nā le si vaenga le tupu mai ei. Ia le se seo ma fau tamiti ma whaine o la tō ma fau. Ia na, whawhiwhianga le tai au, taimi, luas fufitu minute le o te ene le valu, ta stato pese vai fo le pitalo fala malo se fua. Oh
of my warrior people. This is the story of old Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. Samoa, Samoa, Samoa. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa, Tene Samoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Tuilunga, O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisa u whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. O le silinea tātou whaalinga tāua, mō le tū mālo rai rapa, o le lotu whaamanatu o le onos fultau sanga le tūtau tasi o le mālo Samoa, mō le tū mālo rai rapa o le a whaia i le aso lulu, le aso mua ya o masino yuni lua felos fumale lua i le ono i le afiafi e whaia lea i le Crossway Church i Masterton ya awhiwhia mai ma tala mai au tātou a wai whaatasi le nei sau ninga tāua whaaftai e le atua i rona alofa ia Samoa ia ma whaamana tuaili sa alotonga o Samoa mo tangata na taua sa mai o tātou tua awa mawai whaaftai sa inia le whaaringa Reverend Mickey Lovi, te fono maftanga whaiwhi au Samoa i Wairarapa i Masterton. Aftai. Whaasilasilanga tāua
I le avatele ma le whaaloalo mātou te wala awa tua i le paia ma le mamalo Samoa. Paia lava lea i le uso ngā tu mua mapule, a inga ma o lātou tama, o tama fo'i ma o lātou a inga. I tu au ma lātaua, a inga i le tai ma le wa au whanoti, sua ma le vai whanua, fofo ma i tu langi, sa ole ma le lau niu sai lua, a fifio fa atui ma to o le fale ula, ma upu i le manu a tele. O paia le popo ma pa le solo, o pa ia ua nofo fale ia sa atui ia maa tulona lava. Tulona iau pa ia faale atu noo, faale tala le lei ma faale malo, o le ale inga fatauni mai nei se mātou matalanga. Ai mātou te faasila sila ma le faalo alo atu. I le pa ia ma le mamalo si o tātou atu noo o lo ono nofo ma papa a au i Wellington e nei, whapea o na nuu tua oi. O le a whātau nuu ina le sauni ngā lotu ua tāpena ina ele mawhitanga whaiwhi ausa o whātasi a Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley. E whaamana tuina i le ono se fulu tausanga o si o tātou mā lotu to atasi o Samoa. Matatala aloa ia ina i fo'i ma le vai aso o le ngangana Samoa, i le aso saa, aso lua se fulu iwa o me, i le e kalesia e whakasa Hutt Valley, tuatu si se lauiwa fitu Rata Street i Nainai, i le afo le ono i le afiafi. Afifio maia, susu maia ma au mailau a inga, whaapea lau e ka le sia, se i o tātou patipatia whaatasi le alofa ma le anga lei o le tātou tapa au o le langi i lana pule whaasoa. Tā lona sa aloto mai si o tātou atunu o mai pule nga whaakolone, ai avea ma maa lotu to atasi e pei ona iai nei. E whaamoe moe a mai a le tātou tapua inga i le afiafi, ona whaai ule ai sina vai vivela ua tāpena ina ele mafutanga whaifi au, ma le whaalo alo lava, whaafetai sa inia ele laulau a fono. Malo whafetai, ia, nau whafong mai tātou whaasilisilanga o le nei tai au, di seo vanga tā ufo mo le sili fia, e fo i fia, nei vanga i fia, tala no tu vul tātou li tio, me le tuol tātou whaamoe moe tai au, whafetai tele le manu le tunu le ua fio mai masu mai, ia le ngata i lei lātou lau tu o lātou mea lo whainungo le tātou account whafetai lava, le soa tai au, na tau lau lau atu le mo lau tau sili fia, ia o le tātou whaptunga tupe o la le account tu i se le ni na welu o le tātou Facebook. Ia sila nei auna i se vanga se te ua alu se whaptunga tupe se sila u fuai. Ia malo tātou saunu ngā lotu ia tō lau lau atu ale tele o taimi ma susu ia tātou porukala me tai au. E fo nei tātou au vai pese le o tāpena mai mo nei pese ngā fo e vai fo e tātou whamai moi. Tātou whamoe a wale, tātou le tio e whautele whatupe nisi tātou ngā ruenga, ia lo whaelelei ai pen tātou le tio wale aua, patu o tātou le tio na amata mai a na o le tio, na o le tio, ia leo tātou la sia nisi vaenga i rungo le Facebook, watu rungo le tātou YouTube, ia le fo e tātou app, ia leo wa wha ia tu ai ngā vaenga ese, ia ma le teknolosi nei on po, leo ia ia le tātou, ia tātou e tresle na, a ia ni o rofa i tātou whasalonga, o lo tautua i tātou tunu mai lava i a Januari se e pa ia te sema. Ia le tātou le tio foni na, o le alava se leni e te la foina, ma e ma au iai, ia ele pua oa le langi si whanga le atua, i lo rofa malonga le tātou le tio. Io e sao le ia whaftai e toi le tunu, e peno whai atu leo o tele lātou leo so mai mafio mai. Ia. Ia whamamawina lātou fua. Ia le ngatai lea, ia lātou leo tu ulungo le tātou counter lātou so soani whaftai lava, whamanuia le tua ia. Ia te uto umalava, lo lava. Monisi o le la talata mai, ia aelem whaifo ina lātou whaungai na le account number Paul Bank. Ia o le manatua le tātou e tresen tuatusi nei lima tasi, man Kevin Avenue. Ia, e te savalivali mai ia, sa voi tātou tantala noa mōsi na awhai tū la, ma tātou pese ia, na e toi angai foi le iau whi au masani. Ia, e tū mai foi le au whingaruenga ia, e whaifuafuanga ma, tūrango le aso tau. Umia, mai ia li tū lai fitu tau sforeile, sa ia pa ia li tū lai lima le fia tau. Ia, ole, aso le nān wha moe moe le tātou li tio fon. Awan mene te ua, umina tala noa, i se saua ele whtau i tātou teimi o tātou porokala, mo le pisi, ia e tātou whelo i eipe au. Ia vela suma nei aso, so streaming level nei aso, le fo ito teni lātou nā whio mai i le nei vai aso. Mana ia le vava atu i le tanoanga al tātou, na nei mahuta al tātou minister al vai fafo. Sa pole al Pasifika, ia po whewha ia i le whainga ua asaina ma le no o Solomona. Ale mai tau atua nafi sa tanoa le minister al vai fafo al.
Solomona ma le tatou minister vai fafo. Nau whaali ai. E leo isi fuafuanga Solomona e whaatu ai tu tonu o Solomona. Se vaenga e tau nuu iei po le military base. E whaamautu ai fita le malu saina. E le ise me whapena o iei tonu la tō whenga le saina. Ia, te ilo fia e New Zealand, Australia. Amerika, Japani, no uma ia e le fia ia saina. E leo fia e tala leo mai ia tatsia mo. Ia wa le foi na whaafonga iei le tunu nei le telefon savalina. Leo mai. O le mana onga le nao saina. Ia se fulu ni atu nuu atu moto al Pasifika. E mwhai ona whai ala tō pokalame le. E mwhai nao. E pi fōringa le. Mole. E elu whaasamo e tongi le moa ai una wha. E pi e se le to inga whinga fwoi le pi fōringa o se mai lei. E tau mwhai fwoi le whaui atu ilo whai mai e fwoi le o te koleni leo. Ia mtulanga uma whapena a wale pui. Ia to e whai mali por kalame a waa. Ia le whangota ina o gata I whale ma. E a o ina I fwoi ia. Ia o nei vaenga. E a matamata malia tua. Na te ia la ia leo. Ua whai atua ma mausalia. Ia mwhapelo. Ia whaatūlo inale. Ia whapea o le ile mato wa atau le sau a wale. Le a o ina o leo ma tūlanga mo meo. Mo le pui ngore atunu. Whapena. Ia e whawhetai talo sia. A wau te ilo al te mine ia Samoa. Ua matuale o la lava yen so tanga o Samoa ma pasai nei tūlanga o whaatau inga. Ia maisi vaenga. Ia o tūlanga o manienga whapea. O te ilo atonu e leo iese ma fau Samoa vaenga whapea. Na fo ima. Whapena fo ima isi atunu. Sao le leia. Ma le tua I tala li se o whai tō whai me o whai wao malo. Ia. Ma i o mele le mau e a New Zealand ma Australia. Ia. Sanga tulo I el Pasifika. Ia mai whatali mai la se I. Se vai tus tu la fondo po o ngawhero tu la fondo e vatu so sot. E a whai a saina tasel tala saina. Fia tu pena tu manna. O le se segalana. E se segalana. Le ala watu no la saina el Pasifika. Ia vai le no funo. Ele no funo funo le Amerika, New Zealand, Australia. A pe Amerika. Tu se ta o mena whai e le oso o el Pasifika. Na ua tu saina. E o le atunu e tele se leni ma tele tamau aiga. Ia, me voi le atonu o le au ngā voi le o le to tele o tangata o le atunu. Le mea o le tala noi tangata. O ina o le tele o tangata. O le tele foi ina le tamau aiga. Wa o tangata e whau wani tamau aiga. E whapena foi la. Ia aewa ai neimi tato mata ya New Zealand. Pea e saun ta wale au kilani I nei Wellington. Whapena foi pea e latu I Nelson I anga I kare stete tanide. I ta wale. E matua I te leo le atunu e le ai nana o whatoanga mamwe. E ni tiope I a talaulo I stu nisi foi le I a tatou pea te mi fo tatou. O talaulo foi le e whai atu e te le atu lau whai o mamwe ma povi le au whai. E te le lau whai o mamwe lau whai o tangata I nisi. Ia o me monel na. O api e fōringa mai tasile na o loa foi le au tu o New Zealand le a maketi fafo. Mo anon man fas. Tau tai nei e tau mo fi pe. E tau. E sa. Le si le vai ngā le tala tu tato ringa. Tato tala noa pe a fia tala noa mai. O le a foi so si le fia I mei e tupu ia o ngai Amerika pe le o si taimi tala fia ngai. Ia matam ta pena foi le whaani lo nino ia o ngā I ni me wha pe o no tupu I nei. Ia, o le tonu wanu lima lu o whatasi, po le o wha tonu wanu lima lu o whatasi, te vili mai tātou whasoa. O le ato putele lava ia ngai o inga whaso de tula fono I lunga o penga whasota ina ngā o ietu pe takate New Zealand. Ia. O le ni poti le sau I le tonu masina mua le tausanga nei, Januari, Februari mamati. E tonu tesi ma le 5 miliona tā lātu pe takate New Zealand lena ngau I tangata e whaiau ia winga tau whaavalea o penga o whasota inga. Tolu tesi ma le 5 miliona tā la New Zealand tupe tangata New Zealand ua ngau ai. Ma ia Januari, Februari, mati. Tu sa ua luas furu tolu pasene usi iti ai. Pe a fua I masina e tolu mua lua whenua tasi. Nona winga. O tausanga uma I whai tau 4 miliona tupe tangata e ngau. Tanu leo tau whaavalea I lunga o penga o whasota inga. Nowena lea e la pata ia tual tātu o tunu. Aua lava I se o tātou I whainga ia. A e loa ma e sila fia I se o whaia. Tala noa I nisi tangata o loa inga tangata te whātua tuaina. A o e le a vea lau tupe I se tangata laifa mai a vatu ato e mai lau tupe te le. Le te vai se tia ngō fia tātou a meisa I lātou fia Facebook. Ia, mo. Le ese le mālosu le whātou sina le to I ngā whasalaunga nai runga Facebook.
E te vai e le whainga o le skei o la tama le mea hoi nare. E pei fōringa mai a e lunga e tai masina maru lunga e tai fia afe le alu lunga. Ai na te ua luasa lauli masfu. O le matua. Le fo te vai e tu i le vaenga le pei o le. Le fo ina amata i le vai. Aso te nene fai su nga leo le company le ka o le QX. QX Limited. Le mea lava leo le cryptocurrency scheme. Mo le lawa mawe leo le company le. E le stala i tono New Zealand. Ai su atu le tres le stala. Le se tres fa pena. Le foi mo le mau mai se tasi au tangata finga le tangata le ona le tupele na ave. Le lua se lau limas fulu afe. Se va ai. Teu ye tono le company. Na la ona mingoi no leo. Ale ele stala i tono New Zealand. Ale su atu temina ai sui mai ele awari. Ono no winga. Ele mo moe tangata ni. Le fe sui a inga o lako website i taimi uma i taimi ono no winga nga mau atu al tupe sui le website sui uma mea uma e ta pe uma mea na le so ta i mai mo ele ono tupe sa ole le e foi mo me o lo fa tau ya fa pe le se e trace company na so na tu atu si ne New Zealand vai le mai ta pena ma o la wala o fesili a fa pe o a ule fi fa tau le o lo le no pe ngo so ta ingale o te fesili a oi sili de so lo wai ngato te e se o to no fa tau le website le le me fa pe ole tato fi fa so i me ia o ni ngau si na ia vai la tu pe na tamano ia mo le mau fia ia 4 million le mau ia ai le fo de fa fonga le tu tato tal no atu wa le singa nga wenga ale tato litio o le tato longo me tu ma fai e la patai ina ia aua ia fai na io tato tangata mana tu foi le lua le lima tau sanga taluai le foi na tau afia mai ai il tato tu no le me la vole le one coin le foi la ana le sa tia ele Treasury Bank a New Zealand foi su Reserve Bank ele mau foi ale mau foi o le na fia foi ni so tai o tato kali o kali si o tato tu ai o se tia foi o tato tanga te le vave o le alo tu ale fate le se bien wa me ora le stupid ma fi ota fa vale ma li to ya tanga e to ele ya mas e va tele tu o telefono al bana o tele fa man tu ala sa wa upol sili si me mangu e mau mal filemu nei lo le mana me tele ala ile le la ile italia ya male nau ia male ti apollo ia male fili ya ona tu poile o nisi me tele ya ai fa mai ya es to ina ya soya fai mal tato fa di ful na ma tu no ko Samoa ia elise me le na al pepe ya male mal fasiulu o le galo tato le telefonia tele o tu pe ya mai sta tu sa di tato galo la tato pese pe se malu fo fa vi bien o ta ya o to sfulu 2 minuti o ta no le va
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, malo. To iwa minuto de tale le iwa. O le vaenga le au mai ni si o whama maunga ila tau na maua le whama i o COVID-19. O le ua matau na mai tau wina ua iai o la tau a fianga pe la tau mau. O le pono vai atu le New Zealand isi, o le wita whala ulu tong whai mai. Ia, le wita ta lotu ta whala au. Ia, o la toi whai ilo tala. Ia, soi fu manuia le vanga tai au, malo soi fua. Se fu manuia, se foi, ma se foi, se la ei. Ya, ya. Ai lava. Malo tapo, malo lava, mangia fo de lei far ka ngi, ye ka. Pongi fo ideal. Ya, ai se kala fo ye. E kulana fo me ngana do kala mo fo me yo kupe ya. Me ka le. Ye jana e. O kupu so, kupu keli. Ya ana ka fa ka. E sere per farlo mo le memo le me pico sidi na lana ti o lo fa lo mo polo mo kuku o lo wali me fa ngo fi ni do se me le lo wali me fa ngo fi la ko ko mo pa ia me fa ngo fi ke dia ke mo mo se mi de mo e do wala winga nga ka ko me foi nga e o ka ni e ko foi mo makua i sau ki a polo le na lue mai le na lue mai fase se ka foi kala sai ngala fai ia kuuia mas aí mera o confusion vale le system lá porque vale more confusion fa que mo ni de walu le sau ka ni mo kam ka kia sau ki a polo le sau ka ni ni le ko nei ele liu fa lo ka ngaka que no pe al mera ma ka ngale ko ko sau fuli le se fa puma para ver no ka ko faia de fo anga e lai e ka ma mea e kupua e o i fai ka to fuangi ai aka ko re makala ia la que foi se povo ngala ko ki kausia de fisión blanga o le mea e o Pacifica mele e o e amaka ko Pacifica le me vale de ka o mai pai ka la e le ko no fie foi a se visi di boina no visi de voi e fa fe me io fanga ma me ko me ma kwa fai ka la ke ro po la koinga o fa foi lau fana ga ia po fa foi lau fanga ga ia lau lau malo sina sai io ave ka si por alma fuanga mo ka apere me ko ko mo america ere o mo ka apere me ere ko vengo porque man ko kala se mak fai au no isamo le sa vale le fa samoa e fai ko como i que la ka ngi ka me ki mo sa Uma, ala rua kwal saru maka. Uma, ma ngai fa ko le tala. Uma la sasa. Kai mo fa fika o le langi. Ka ke fiwa, ala fa pia. La fa fanga. Ya la fa o ka o me ya. O me ya mai duma. La fa uma ka mai ka la fa uma sasa la ka e fa pe uma ka o la ka ala sa i maka. Bisa sa fa mo ta ko. Sa o e fa pe uma la langi kai mingi. Ora mo fo America le fo la le fa ke de ngala sa ka o me mo ku. Ayo. Ni fiu su se po. La to na faula o to ya fi ta i lo le mana. Ya, ai le fa ki kio. O como você vai inga me sa o mo kwan ko ki vai vai sa ru o me e fa akiria o la o man ka kala yesu me ku o fainka power me ka ko loko kerem ka ko vai ka ki o fainka ai ko ka ko i ka ko ro e o mo fa ka ki yesu da wala ka ko ni se o ki de ko o le la ke o le ko fu que o la que ia no mo o la e kala vai para amo mal la la se umur ma la se suru ala yola mai dia tua matauki alo o mena o imo ka sala mar pa on kala la o le ngalo le sungal tato le tio for tai au ma lo fa tai mo le fa so ya fa la ko sa ku pe nga o ke kalia o la be ko ile fa i ya na ka o le tio
So ka ino se tau. E mai se lupo le kua. Ta whela. I lunga le Facebook a tato ritio. Na ua iai, na le awala e lafo e mai tupe o tau le fafo ato New Zealand. I lunga le Facebook a tato ritio, na te maua le fasa launga le lunga ina. Ia lupo, o kia lo le penka, ava kuai. Ia pe fai online, foi pe te alu le penk. Na ua i lunga le tato Facebook fasa launga. Ia wani, nei la pe mea na ia. Faftai tele a, ma lofo ia le fasoa. Ia, ia wani le mangi ato. Ia, fase fua. Vale, fasoa le valau lea. Australia sa wai? Australia. Australia. Ia mantua o tau e whafoi e le me ta o le Swift coat. I le tato account le na, o le e senta ua le vaenga na. Ia e whaongale Swift coat le na e whaaliwina mai o tupe, mwhai e o na mai tupe mai whafoi atunu i whafo. Ia i whapena foi pea ta lafo i pek tato tupe i Samoa. Wea le si tau whavalea le sau taimine. So sa ini ngā se le ni a se isi e whai. E o foi tangata ia whai le a foi le page. Le page, ah. E pei ia o le wha sa ini ngā se le ni le. Te oi se si na te whai a se isi sua ngā se le ni whapea o le whai si ufonga lau mona foi lo la tau whai. O tau whavalea. Le alongo mai pia mātou. E vai lungo le Facebook ar Samoa Capital Radio. Nau whasala lau o tua ele account me umalava. Le te ua se isi. A whapea foi te fio mai. Ta pālau li city. E whaina toi maua lau tupe le tau sanga fau I tātou tax al māloma donations. Maua le tasi o vai tolu lau tupe. A whaina fo ailau se lau tā la. Taina maua le tolu tā la toi maua mil mālo. Ia, o le si vaenga tā ua le vaenga leo e pa i tu fue. A whapea au mai pea lo suafa o lo iei lau numela o le in le revenue. Ia e vai atu e lau li city. Ia mo. Ia wai le whaina whai atu li city se siu suafa. E mai pēra o suafa lai aluai a whai o e benefiti ma lo tutongi. Lai ei la lo lau numela o le lau tax number. Ia o le suafa tonu na e tau na mai ia e whai atu e lau li city mo le tatu sa ni ngatupe. Ia o le si vai ngā whapete le mana o e lau atu lau suafa nungo ia whai lo mai. Ia le reference na e tau tu se lau suafa ma lau telefoni. Ia tu ua ma le NP. Le NP po le nu mo le pi. Nu mo le pi mafa. Ia po le nu mo le pi mama le umato lo NP no broadcasting no le ta ua tu no le e lo suafa. Ia e fengo fia. Ia pe longo mai fo le messenger fa pe mai lo fo ile ulta ua lo suafa. Lo na lo suafa. E inisio le tu no le longo mai ile ta ua tu la tu suafa no le. Ia. E fa tai atu. Tai. A e si le fia la fo ia le tawil fa so ale a ingal ni vai aso. Avel fa mua I me tau le hainga. Yoi. O tato li teo I whaina mai lau donation del vaso lea, polisi vai aso. Ia, avel fa mua I me tau pe le lava fa soa. Ta ua tele tiu fonga lau mua, lau a inga I me umai tau na whai, me ia tamaiti, me umai tu tonu o lau a inga I fa mua. Mua pili, vaenga uma fa pena. Ia, tuto e se lima ta la. Ia. Lafo mai mo tato litio na lima tala. Taui le ya. Ya mo tato litio walta watina o fe mga wenga. Ya o tau fai fa le ye tato litio mo le tau tua fai pe na ya mali e la fa fo le aso mo le. Ya le uta riva, te mini o tato tala mai sa mo telefone le ta fa tai. O le anganga fia o te toi whaatalo whatuai lu tātou tunu umaleu whaafonga e zeisi whaopoponga o tātou tale meo lo te tupu ilo tātou tunu I Samoa. Wa sau no whaamanino le whionga le tamaitai pāle mia le whontanga le pāle mene e whaatatau le malienga na la whaia mal teitai o le tua ngai. O se malienga no la sainia. O se malienga o mata opu sai lumo le tula fono ma mata opu tau pālota. Na o mai a pepa matali teitai o le tua ngai ma le whionga le whaipulo whaleata numero tolu, ma whapipi I e kopi o le malienga. O le malienga nta ua le whionga le teitai o le antano. O le malienga le nana whapipi I mai I le whai unga le whaamasinonga, na o se ao te lenga o le anganga o le tau si o le file mu. O lona winga, o se malienga na whaia ilo la tola vavaa, wa te tala atua e tau tala e tali ai whaipule le mata o pole nei. Ma o le nā wha moe pole nā malienga, wa wha tau nui nei mea tau pālota. Sau no fo I fia me, ana le ai le malienga lea, e ave le whalpui le taitai o le tuangai,
ma isi ana suisi ni e to alua, a whaina foi o i o le taitai po le pāle mi o le atunoo, ma isi foi ana minista e to alua, mai o le a le tau nuu se file mo upo fai, a le atunoo Samoa. E to lo se fulu ilanto na mawatu spasi wa o onga sa whātau te le sosio palama i Samoa mo le whaaso. O lea o onga sa whātau te la vai le sosio palama li investea wa o Samoa i papa ngala. O le aunga le wha moe leo le ngalu rue whaatase o le vaenga ma otu le swa vai ma vai la wha il matanga ruengo puna o wha le natura ma le sio manga. Ma le sosio palama Samoa i whaatau te ia o onga. Ona o le nau te ingane ia si tia le to mai maanga waa, e ngā ruenga tau palama, le na amata mai le tau sanga e lua awhi ma le 5. E le saunuanga au tua le ofisa sili lango le matanga ruenga, o ia foi o lo vai al vaenga ma otu swa vai ma vai la fwai, le te maita ia Rolf Weselani, sa ia ta awai le ta ua ma le au ngā te leo lea o onga, mō ta mawhana wa le atinu. Na isa unoa o le si tia le ngato le o nanga tau palama, au tūlango mea whainga ruenga e whao ngai na ia si tia atili aile au o nanga, e tu i nātu le mamalo le atunuu, o pisi nisi mwhala pupitonga, e meise fo i le malo pe a maua i awa noa e whainga ruenga ai. O le ninga ruenga le afsosoan tele le si tia o le leo le au o nanga tau suavai, e ala i le leo paipa o lo whao ngai na ngā ruenga whaatino, ai meise le whaaiti tia leo sua vai mau mai liki paipa, ma le whaasa o ino se leni a inga te itasi, o lo tutongi au no ma se mafua anga, e peli i masina te itasi. Wa fautua le Prestenio le asosio palama i Samoa na mulau ulu ta vita mo i lanto wa mawatu spasi, e na ia whaata ua le to mai maanga waa ua maua, e whaatino i ngā ruenga ua tofia i ai. Wa whata waina sa mo le vaiaso a tone le larolangi, e whata waina i lati na e o le hani, lea e mau mai le inseti o le pi. O le whata waina sa mo le nei vaiaso ta ua le larolangi, wa toe la langa mai e le ati na e mawhaafo wina, na amata mai e se tasi o te mali o le atunu ia Raymond, mai le tausanga e awhiva se lau fitu se fulma le ono. Sau no Raymond, e to a 5 o na sui a waisa ia i lea teimi, pei tae na lusi lo lato fia i lea fo i ati nae, ona o se ati nae na mia le lavo le ono sai, ona o le umi o le teimi e whaatalitali ai, le se le ni maua mai ai. O le teimi ne wa iei whaalapo patonga i lea tunuu, wa iei le whaanaunonga mo lea ati nae, e iei whaalapo patonga lau whai whaato anga Samoa, o le whaalapo patonga tina po le Women's Associations of Growers. Whata siei manisi taito atasi, wa fia i lea ati nae. O le whaalapo patonga le CSSP, o le alatu whaatu pea se no whanga le awhausia le fio ongo maangiangi, mo ilanto umai fia le whausia ino le ati nae o le hani, e na ia ngai ane ia ilanto e ati nae ai le whausia ino no whanga e whaafai lele le pi, mo le hani maua, ma whaata watu mo lato se leni. Sau no Raymond, o lo iei le wha moe ina ia o atu ma au sia le afe 5 se lau o vaenga e tuwai le pi. Wha pei o le tausanga e afe se lau valu se fulu, na whaatau taia e se kompani mai sia mani, ma maua se tupetele na wa whaata watu le hani marketi Europa. O le whanaununga fwoi le tasi ina ia mawhainto e au sia le tūlanga lea sa ia tausanga umawai, e au sia se tūlanga mā walungo le marketi ato le hani a Samoa ia tanu i whafo, a wā o le teminei, o le ati nae o le hani pi, o lo o tele wha ato anga tangato le atunu o mai savai, ma o mawhai o na au sia e le wha tane o le hani e maua i le tausanga. O le vai aso nei wa whailoa e atuele konsula fau o le malo Samoa i a Fata Brian Kayo, e taitai o le motu i sasae Amerika Samoa, le afionga le kovana i a le manu peleti maunga, ma le afionga le lutena kovana le a taulo wena e le a salo ale, mo le whaatau nui no na tiu te wha le malo na tō fia iai. O Fata wa suitu langa atu nei le sunga fonti manong ia manu e tuale yoane,
sa ngalua mo lea tofinga e Amerika Samoa mo le tolu tausanga. O lea whātalanoanga ma le whailoa inga sa toe sila i le tāua tele. O le sootanga ma le ngā lulue whaatasi o le malo Amerika Samoa ma Samoa. Whātalanoina vaenga ati na e tu e lua. O au o nanga ma avanoa whai ngā luenga. O le tūtau whaatoanga ma whi whaatau inga. O se tasi o vaenga na ave i e le whaatau e le nei talanoanga. O le toe sila le whetu na inga. O ni malienga i vāo atunu e lua. E whaafai fi le tūlanga whi malanga inga. Ma ua talanoa fo i le tūlanga ngā lulue ai Amerika Samoa ma Samoa. E awala e pui mai ai i le pepesi o le whaama e o le koviti. O tala fawia mai le tātou atunu o le nei aso. Manuia tele fo whango le a whenga iai. Whasoi foia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le tai au. Sa matua le lava le vaenga le matanga luenga o tamaiti le oranga tamariki o suinga le polkalame ono se 10 miliona ta life sosoni i tamaiti sa sawaina matanga. E tu sai ma se iloilonga whaatuma oti. I se iloilonga na whaalauloi na atu i le leite o New Zealand na whaalia ai sa fōlinga mai o le vaenga na ngā lulue whaatumu vaenga na misi i au nanga nei. Sa le au sia le tulanga e tatau o na iele whaatinonga o ngā luenga e le lava ma sa le manino foi na alanga tatau e o na tāpunia. Peitai o ia vaenga uma sa le i whaailoaina na taua tulawa i le atunu o la sa le leimea uma mai o fo i tau mawhainga e maua i le iloilonga sa whainga tā fo i e tu sai ma report e le leite o New Zealand o le tausanga i lua fesfulwiva na tu ina atua i le ngā luenga i le oranga tamariki e whai eisu inga titele i tu a inga au nanga ese lua mo tamaiti. Ma o se vaenga ni taiala ala le malo e se fulu e whaafetau i ai sa wanga mātanga o lo o tutupu i tutono o ainga. E lata i le 2 kilo kalama le mamafa o marijuana, whaapia ma le methamphetamine, ma wai ma se whana, na tāwhia leo i le asoana nafi, au whaanga soloia lātou suenga, i ngā ioinga whaasolito la fono a kengi i tutono Northland. O marijuana ia na mau e se suenga i kai kohe e tu sama leono se fulu ni taavale na tāwhia leo lea na whaia iei suenga e whaas fulu 5 tausango se taulele ana lokaina e leo i mōlianga o whana mafuala o whaasaina o lo iei leo i kai kohe mo ia suenga ma ua tāno sanga ina so se tase e ni whaamtalanga o ni ngā ioinga whaasoltu la fono e masalumia ina ia whaafsota iatu leo i le numera tasi o 5. E walu tala ua whaupopo ina i le tau le tusi fo lau mo tangata mātutua pe ona amata whaamamaluina i le so ai se fulfitu tala e whaupopo ina i le isi lua tau sanga o lumanai. Na whaamaoni ele minsta mo le loto i whale a New Zealand, Chantineti, ia si itanga i lau aulia na nafi, ma o se whai unga na whai se iloilonga ale matanga aluenga. O si itia le tau e talo sanga ina i se tusi fo lau mo tangata mātutua, ma i le se lau iwas fultasi tā la, i le se lau iwas fuluiva tā la, o tusi fo lau o tamaiti. O si itia ma i le se lau fultasi tā la, i le se lau se fulumalelima tā la, o me i le tau sanga asau le a si itia ai. I le lua se lau ma le ono tā la, ma le se lau lua sifulu tā la, ma le isi tau sanga i tua atu, lua se lau sifulu 5 tā la mō tangata mātutua, ma le se lau lua sifulu 5 tā la mō tu sifulu lau o tamaiti. Na tā ua le minsta, sa pa ule whai numero tā sanga moni tu sifulu lau fau i le taimi o le whaamai, ma i le fitu se lau tolu sifulu afe, i le lua afe sifulu valu lua afe sifulu iwa, i le na ole se lau 5 sifulu afe, i le lua afe lua sifulu, ma le lua afe lua tasi. Sa tau mawhai lava le matanga luenga ina ia maua lalo ni si itanga, o no le taunga tau le soifuanga, o le au ngau tu sifulu lau tangata mātutua e sifulu tau sanga, ai mōta maiti e 5 tau sanga. O le si itia o le tau le soifuanga o mafoiona toi si el fal tupe wha leo le pasene to loi e fua i aino no ngā tupe ma tupe teu a wha la potopotonga tau tupe ma fale tupe sa i le tasi te si mali 5 pasene ai ua si itia atu i le 2 pasene o le ayaini na ia afianga i tangata o lo utotongi ala to mō kesi
ia le whaatulanga ina tō maua lātou pasene tului, ai whaisi manuia o tangata e whaasao a lātou tupe. O aperila na sitia le tasi te simale 5%, ina uto e whaapopo le isi te simale 2%, ile maasina o Februari le tausanga nei, e whaapena ia Novema o ki topa lua whelua tasi. O lo walo ia le faltupe whaaleo se si itanga ia iuni lua whelua tolu, e o atu lava ile tolu te simale 5%. Sa whelo i atu le tamaita i Pālemia Jacinda Ardern e ala ni whonutanga, manisi o senatoa le United States a o iai lana Asia Singa, na whailo atu Ardern i senatoa, e elo na talitonunga, e iai le taime tupo i le toe lauliliunga o tō la whono o whana i totonu o Amerika. Ila la whonutanga ma senatoa John Ossoff o Georgia, mai le vaianga whaateo makalasi, na saunoa i Ardern, e mawhai lava o na tutupu ni suinga, e o lava ini mata upwhainga tātau i polikiki, pe a loto lava ia i tangata. O Ossoff, o se tasio i lātou i upwhai o le malo Amerika, na saunoa i na ia whaia ni suinga o tō la whono Amerika i whana, o nolos whainga le na tupu i lea o ngā Texas i lea soana nafi, na iawi i ai suinga o whaieni o sila, ina ua mai a leos whainga whaatelo lisi lea na tupu i kalai e stete. O nisi umta apsa talanoa ina le tamaita i Pālemia ma le au whaitu la whono, ale United States e au fiei matafa yo ia saina le Pasifika o le sotanga o saina ma le United States whaapea ma le taua i Ukraine. Sa talanoa le tamaita i Pālemia e whaatitau le pūlenga o whana i lunga o le polkalame le televise ma Stephen Colbert ina ua mai a se whanutanga ma le whaurulunga o malo o whaatasi Antonio Guterres o le asotofi taimi Amerika le whaia le saunoanga autu o le tamaita i Pālemia i le University of Harvard e te tala ina i le tausanga whaalea o onga le University mo le lua whelua lua. O lo whaanga solo pia whaatalanoanga pe iei se wheloa inga le whalepaepae a Ardern ma le President le United States Joe Biden to saima sa saunoanga le tamaita i Pālemia. E mana o le malo saina ia tunu ulai te se fulo le Pasifika, ina ia sainia se malilienga e tau whai umai, le puipuinga e o lava i whainga whaiva, le awa ele talitonungo se tau mawhainga le a Beijing. E pule e na ia vaenga o le Pasifika, e to saimani reporti a le Associated Press, na taule maina le au nanga whaatostala, se kopi whaataita i o le malilienga leo lo whaalia i e whaapea, o le mana onga o saina, ia o a oina leo Pasifika, ngā lulu e whaatasi mo le puipuinga, ma whaalau tele se ngā luenga whai whaatasi i le whaamalo singol to la whono, e mana o fo i saina, ina ia ngā lulu e whaatasi ati na e se fuafuanga, mō whaasao o whai ngā whaiva e mawhai o nāo fiele tele o lei o le tuna e whaangotaina. Whaapopolo ngā lulu e whaatasi le whaatinonga o ngā luenga tau initerneti le Pasifika, ma whaatuina ni no whaanga auto o talitonunga whaanganu usaina, wata o Confucius Institutes manipoto a onga, o talitonunga ia o onga le whai filosofia saina o Confucius, o lo ta o fo ia saina, leono whaatuina o se vaenga mō whaatawa inga sa oloto, ma malo Pasifika, o le vai o soneilea sia se le minister vai whafo saina, Wang Yi, masana au malanga e to oluas fulu ia tunu e fito le Pasifika, ma le whaanaunanga e whaamaonia la lātou tō whaamamao, le Common Development Vision, ma tunu o iei le atu Solomona, Kiribati, Samoa, Fiti, Tonga, Vanuatu, ma Papua New Guinea, o le awhai fo ini whono i lunga o upenga ta whailangi, a Wang maisi atunu o iei le atu Kuki, Niue, ma Maikorensia. O le whaanaunanga le minister vai whafo saina, ia whaamaonia le malilianga, pe a mai asafontanga le sotolu se fulo me e whaia i fiti. Leo le a whono whaatasi e ma minister vai whafo, mai nei atunu o se fulo o le Pasifika. Wa umana whailo atu le atu Solomona le minister vai whafo ni usila na naya mahuta, o le malilianga le o sainia masaina molo na puipuinga, e le o yei se fuafuanga mo se no fuanga autu o le militelia saina, i tatono le atu Solomona. O lo whaatuptupla ia le sui whewhiloi o ngā yoinga lau tau whaasese i lunga upenga ta whailangi e whaasanga i tangata. Ma whaasese i nā i lava. E whōlinga mai sātu le mata i le to tele o swhainga tupulanga la i te whaonga i nei ta avalenga oi e ta lepe i whale o loa peitai na whaalia i whaamaumau le CERT. O lo o ngalo lava le whaita wafi o tangata ni usila, o lo o a awhia ona o solitu la whono i lunga le interneti, ma e tolu tasi te simale 5 miliona tā la, tupe na ngau i le lua tausanga ua toa nai, o le tele o nisi o tau whaasese,
Lātou te lafoina ni whiau pe wala au foi, ma pepelo I tangata o I lātou ni tangata whaingaluenga whale tupe po le ofisa o la fonga a onisi e tau o I lātou e ainga I tangata ia lātou te whaasiseina. Na tau e se tasi lunga le One News, e whaitau wafe ni tupe se tasi o lona ainga na ngau, ina ufesili mo se tupe lunga le polo kalame o le WhatsApp, mai se tangata e whaapeo se tasi o lana whanau. Na tā ua le whaatonsile le Surrey New Zealand, wa lewa ona iai tu ainga o tau whaasei lanlangi, pei tai wa tātou mātou wina, le whesui sui a ingo me tutia e whaonga ina, ele au ngāo I mai lea taimi, I lea taimi. O ana nawhina whaasirisila I le matanga luenga o haonga, e te tauna o atu lea songa fua. Wo e se umalato o whaingaluenga silia malito hafe, o lo ngā lului lo lato o Fisaulu I Bowen Street, le Mātauranga House, ina ua mai asa reporte inisini o whale, ma whailo ai e 25%. Le mālosi o le whale o lo iai, o no ni whaafitau li le fola, pe a fuai whaatulanga ngā whaaltu la fono le mālo, e te tauna au sia e whale e whaatatau I mā e. I le tausanga I loa 15, au le iai o Fisawa o ngai le whale, sa whaatulanga I nei le iwa se folo, a nga I ile se lau pasene, e ui ele o suia le tulanga mālosi o le whale. Ai ole e se senga le whaatulanga ngo whai numera pe ona tā ua, wātangia mai le whaatulanga ngo ni ta iala fōu, mō ilo ilonga o whale mā e, a le matanga luenga o pisinisi whaafutunga o mai e fōu mga luenga I le lua fisful fitu, e tu sai mas whaamtalanga le whailau tusi o a onga I ona Holstead, pe ona tā ua le staff, na tā ua le company ana le whale, o se ngā ioinga le matanga luenga o a onga e tāpuni ai ona ofisa, ma whaatonuina lau whainga luenga ngā lulue atu o lātou ainga, ona o lea iloilonga, o se whai unga ua whaanatinati. E te olus fultasi lau whainga o lātou na maali liu I leo whainga, le ana ta whanai nei whana wa onga mani whaia onga I sea onga I Texas, I le United States o Amerika I lea soana nafi, sa wha leo I le to tama I o le li Presidente Joe Biden, ma yetu inato ai se wala au whaanatinati. Moni tu unga mani aia inga fōu e whaatatau I whana, whaato ato I tali watu le li Presidente mai sana malanga I Asia. Na ia au ngani ai, ina ia whai se whaatatau e tali ai o whainga, mga yo inga lo whaatino I nei whaonga I nei whana, talo mai le tele o tausanga, ele o yeise suinga ia whaafitauli. Masa ia matua whaaleo ele whaasea ia I lātou o lo ngā o sina whana, ma I lātou o lo o langolango ina le polo kanga o tō la whono I Washington. E to osfulu iwa tamaitia onga matangata mātutua e whaapeo ni whaia onga e to olua na maali liu. I le os whainga se talavou, I lea onga le Robb Elementary, ma o sea onga e to tele I tamaiti Latino, na umale o lal tau le ana whaia le os whainga, ina ua whana I leo na tali atu I le whaalavlave, o le vai astalwaile na malanga I Biden I Buffalo, e whailo ai ainga o tangata e to osfulu ia na tawhana ina, I se oso whainga whaapea na tupu I se whale o loa I New Yorka, na saunua Biden, e matuase se lava le mawhai se talavou I se fulu walu tau sanga, o na ulu whale I totono se whale o loa I whaatau ai whana, ma mawhai o na I whaatau ina ni whana se lua. Ele I le wātuna I wala awai, ina I whaasaina I tu ainga o whana I le te tau o na I 5 o tangata lau tele. Whaapea fo I na whaamamawhatu la whono le mālo, e siake I tangata e whaatau whana, mani tu la whono e tau fiele o whana I 5 o tangata, e iai whaafitau li o le mawhau whau. Ta alonga, wato e manuia li o Brody Retallick mai ona manuanga, ma le ato e tali watu lana au whaitu mālo, mo le lakapi supa, o se fiafianga leo le au le Chiefs o sauni mo ta alonga, o le pa umano folta amilusanga, na ta ua le whaia onga, o le a Amata Retallick, I le au e ta alo ma le Fiji Drua, I le asotona inei I le Churchill Park I lauto kai fiti. Ai ono le ta alo le kapteni Sam Kane, e ui ua whailoa e le o ngaunga le manuanga I lona toli vai. O lo whea ngaile au ne tipola au kilani mani whaafita hauli, ona o le toia awhioni sil COVID-19 peitai o le tūlanga I whaafetai ai ele au, le toi maa losi o la lātou tongi polo whaamoemoina le tamaitai o Chris Nweke, le ana I longa o na misia I nisi o lātou ta alonga ua mawai ato. E ono o atu isu enga siampini o toi fo I Nweke le malae mo le au le Mystics, le olo o tūlanga momua pe le whaasolonga o au le taamilusanga, o lo sauni le ta alonga le Mystics, ma le au o lona lua le taamilusanga, le Central Pulse a Wellingtone, I le whai unga le vai o sonei. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vahenga o le tai au.
si fonga lo mua lo fa fonga mai an fa sele longa ia fa malo toi fa te tu le tunu ia mai mo mai mal fa fu mai ia tele lava tato pa anga lo mo mel tau tuai Australia, America, Hawaii, America Samoa pe foi tato i Samoa tu tas ma lo fa tai lava le fa fo mai ia tai me ma fai na matu to la na tu to sua follow no ngol Facebook ma le YouTube ia ai o taimi nei ia ele ma fai foi na ono tele la to ia o telefone ia ngal ma tu la ai foi le e mafuta mai pe la la to le foi tato mata tu ia la to ia tu ma mau ia ai le fa ngalo foi ne tato matu ma tato pa anga i lungol tato app ia ma lungol tato tasi o ono tesmal tasi famo ia le lava po fia lava le vai pano au foi e ia lava la to tala no ma tasi o ono tesmal tasi famo e se mo atu letio e le lava sa famatala ono le tu langa i le malusi o le frequency le ta fa ngai o le tu sa ma le tato fitu valutolu a mo le sa fa ngamo mo ia al nawa o le ala foi nawa le tala i tu le tu langa le te leo le tato fa sa longo le wei i lungo teknolosi ina ia maua uma e tangata uma vanoa ia e mwhai on wha fonga mai e tautua si fonga la mo. O le isi vaenga voile le e whailo atu foi le tatu atun. Pei o nanga ia e watu lungo le tatu tautua. E mwhai na toa lungo le Facebook ma le YouTube toa ki e mai moai. E whai na whalo lungo le tatu app. Luas ful whai tu lafi tua sol vai as. Ia e mwhai na download pe tu app i lau telefoni. O le Samoa Capital Radio. Nei foi sta mana o maliva ia so mai lana fo ia matango o lan telefone fo so le telefone le to ina so le telefone fa nga ministeri o tato malo o tamana le to tolu camera ia le la no tango ta ia lunga le tato YouTube so ina so le telefone twice a mo le YouTube por telefone le ia le ala fica tano mo o no le ngol tato le tio Samoa Capital Radio ia na mo le tato ia subscribe pa le tato YouTube fa mon Mole fa fta yatu. Fone ngalo le tatu tau vanga solo le fana tuino ngana Samoa. Le so fo, el tu sila solo la fo mai mato la winatu. O le autu o solo le COVID is fluiva. O me me na tu por periota le tatu polonga pangati ai, sai ti ai tatu. Sa o mai lo solo. O le le solo le. E ta fi ma we ma fo fonga ia ma fi ngalo ile tunu. Ilunga tatu fa sa longa. E alu aso esa waso fa mato ta e mala tua I lava le taimi le o le wa fi do fulu do tasi do lua ma me tupu e se avano me fai ana lau me tangata lan sol e foi lava no
ai ia la tua leva no Ia. i meli mana fo mai Ia. ia ma ne mau fo ia leva no A mo leva no faitau, a mo faitau na lafo mai le Io. kopi ole a foi, ole sol. e po ele le ia tatou solo lea tau fili le e fo te mi to e te pai tua e to tatou fa mau mau na e a nga awa talamonia e fa na ui so i fu te mi le Ia. ia e so i fu e matu ana e fa lo longo i tatou tal no anga i fa mai Na. ia ia loka to Ia. tau fao ia mo me o lo fa lo lo Na wa Ma se o a fa pe me ni el temi foi le sa fai tasir po kala o tu motor Pacifica le na wa mai fai Ia, fa mai. ala. Ui tangata la le foi la na fa la lo toka ma la fa ma. Ia, ma sa- Tam fa sa lau le. sa le le ia O fe la o ia. ia so i fo filo ia Ala la tau su e tamai tipo fe la tam fa sa lau na. sa le le ia No tata la noa ile tongi o vale le ma meu tulanga foi o pasis. Ale la uole na vala o mai ni. Le na text mai. Le vai fato alu ya se tema la sufitu ya te sema. Te sema. A sufitu alo mo tongi pasis. au e Se fa ukta lai. Ya. au oi Ah. ala san tala fia O le la le mo tino mo po la te o pasis. Ah. Europe tolu se lau le anu marsa te lo ape o Tal si al pasis sen. Ah. ai sa lo la lu afe le anu marsa Le me vale lo tio fo. Ya. e tava la ule sa Ya. pe o le fifa so mo tatu ta pu le ta au A fe solo le ai. ya ma lo so i fu ta lo fa Ala tu oi kamul mole la va. Moi ke sai ko ku ku kai ku si va. ui ia wa le la fa tani me la nu online na fa tani me nu online e si uso le vala me lo pole la na tu pele fi mai tato fa me mo pe me va fe la nu ta Ya. a tani me la nu online na fa me mole e i fo fuanga le si va nga le fa ir survey por so swenga le time le Ya. e fa ma si fo le me so so ni i le tato tu ni usi le se fa unga fai ona o ma sani ya i le time ya mata o le iva i le tai au i le lima i le fiafi nga luenga ai lima se fenga luenga iva le tai au lima i le fiafi au fa mo mo ngala i le fu i le fina o le vanga le fa pea e se fulu pasene o tangata fenga luenga i ni usila Ya. o le a fa i o tangata ia e tolu se lau ma le tasi afe o mātua i o tamaiti e tasi le fata usanga ono inga tolu se lau ma le tasi le afe Ya. o se tolu se lau mono tupu afe o tangata whenga luenga le usila o mātua o tamaiti le vau tasi le fata usanga tu sa le o le 10% o le workforce ni usila tangata whenga luenga o le unga tupulanga lea o le 5 tausanga le 10 tausanga tu sa ono se lau 10 ono afe mātua e ia la tau whanau 5 le 10 tausanga o le whenga luenga tu sa lea o le 2% o tangata whenga luenga o mali usila whamaila e mānaia ai sui le taimi whainga luenga o tangata. Pe vave a mata, ai vave mānawa. Ia. Tuai a mata, vave Mave mānawa. mana. Ai atu mau pe o latu Latu tongi. tongi. Awole ave sese vanga o latu tongi. Mānaia vo le fina. Ia. Ia. Matua mānaia aso. Pe folinga mai o nala a tau mawhai e fitu ono i tula mai le se furu anga il fa. Ah. Ia se mewa pe. No winga lai pe folinga mai a whai o le toinga ia pe o le si fo ila na fo ile a sosoani mo nei matua i o latou i le vainga o latu whanau. Tua mānaia o le fuafuanga so. Matua le tata la noa nei le tūlanga fo ile le sango le mua tamiti a oka. Ia mon. Ia e tai ai umale so tanga ma fufuanga umani. A whapela o fo ile le oe o le ia o le ia whanau lalo i fo lima tau sanga e to lua. E tolu tau sanga o lesi ia e whatau sanga o lesi. Ia lo no winga la o tala fea unga leia lalo whainga luenga tu se furu e mana wale wha. Ala lava e maua lau valu i tūla. Na mo. Lo no winga la o se tūlanga fo i leo wha atata mai. E i ufo ina tupu. Ia e uli tupu. Ia e le leila wala a whai malo o ngā luenga le malo a mese tanga te whinga luenga le malo a lo no winga o tono company. Ia lo no winga la fo i tau anau fo i tau company ina ia mwhai ona la tau o na la tu so ta ia tu le vainga le ia la lo fa tu pe mel malo i tu la ia pe Tasia a tu pe la malo. Tu mānaia i tu la i lua mātua ia la le whenga luenga e vave mānawa. Tua ina o e amata. Se tāle pese. Mare. Se ufonga lau mua a whalivas, malo la wale soifua.
E la fa fianga le tai au, taimi le wa iai u toi luas fu fa minuti ona whailoa i leo tātou le sefulu. E le fa moe moe tā le sefulu tasi i le tai au nei. Ia o le porka la mele o le tū la fono, le tal noa toi ma le sunga sua. Pe te lu sangato por fetalenga fa maulano, ia le tā le sefulu lela e se mai foi le e tau ave tātou fasa launga nei fa fianga, ma nei fa manatu foi le tātou li tio. Foi el tātou tunu, nei musika foi le e fa anga solo inga luenga. Ia me se foi la to la lungo ta vale a fini time. Ia e foi le o le wa foi wa vala bo e le fa al mo le loftu la yo tangata. Ta tu po fe la va ia vala uma vala bo stadia le vala bo le lo sa fa. Ia na la sa fa le no le foi le motu ese le. Fai me ma fai. E o la to crusader e lem fai na fai ina se. Ole no le moto saute le wale telo la to tupe o so me la to tama te no ma. Te tama le zile. After tele ya ma to foi tato in Wellington wale to tu le salmon taste ya ina I Avaloni no high street so nga pi vale o tama fa tua ya tele foi ta mafa ya ma so fa lo e fa ta to la fa pena. Ya tala mai le so fua ile aso ale tala mai le so ile stona ia le falenga le falolo tala mai le so fua ile so tona ifo na o ma na tu fa pena fo tau tua le a stato falolo I crestete le tau tua tu ia fa pe fo ia le sunga ia fa yo so su ama le tau tua o te tonu le fa fo yo na fa ta mala le tau tua no la tu no fo tau mafa ia o lo fo fa na la watu wal fa mali no le tu langa tatu tu no o papa au le pitonu wa ina na le au na le tautu atunu ia au afa taunga mtula ngota mafai la lo le moto I saute tata no le moto I saute pe wala na matu fa si langa le on le ta u fo le tautu le tanga sa mo u mo lo su enia la tonga luenga so se nga luenga ia na fa fa mo na le fiafi se lau fa se fulu Papedo Street Clystete yo le ngole holo le ta si le fa hol ia mata nei le ono le fiafi ya suo tu va tu lo ai ngoli visili ia mamla mo le tele o nga luenga fa ni sai ni tato fa nga luenga so se va ngoli usila ia me fa ona ia na ba tu ina le fiafi ngai fa ni tina ina le hol na nei ia matala no ia mo ni so fa visili fa ina vili fo no mela le o fa o valuiva o fitu fa tato una tele nga luenga ya ukilani manele soni so se nga luenga fa ni visili ai tatou foi Wellington e ni ai nga ukila ni so nga luenga ia wala au no mela na ole o lua o fa o valuiva o fitu fa te o mai te utatala mai le lo lang tele o mai ni usila mai ave tatou nga luenga ala tele nga luenga te mile ia o tatou e fa nga no mela la le lo crestete pe o no mela la le ia e mau ai mo taloanga mo so se nga luenga ia mo nga luenga ukilani le soni la foi mo nga luenga Palmerston no fi se taimi pa pe foi Wellington tele vai no usila o fa o valuiva o fitu fa fa pele te no foi Wellington ala ina yo tele ukilani le tau so nga luenga ia vili ukilani vai no mela le vili so soni mo to nga luenga le tele nga luenga le fo le tong o ese sua forse tai so va PJ pa wagal sua fa pupu faina mo volta ya mane ya wa ole met ole vanga ta ole si vanga ta ole vilima tala noma wa ele mane ya le turanga le sa wa u fa tu tala sole matua mane no fa tu le vili ole ile ngal ole mane o lo mala malamba le I le o nafa ma le turanga o ma ta fa pene mai fa mamlanga ya oi ia poani vai nga uma tau no mana mia ia mole sei nino oi na ia mo ngal taua ia leu tai 2 minuti na ta leo le se fulu pe le tatal no atul te me na le la ila tu le wa matana ia fianga o le mai le covid wa matan ta wa fia no vai le news on po e ile ti na no fe wa ile wheelchair fast food to sa stina ma lo si el fa now tu ia la fianga na matal te me na mai la ufa ia la wa tu amaton fa le tonu sa vali afa pe ni afia tu amaton ni afia o e tu mau va tanu tanu el fa mai amaton tanu no lo fo mai fa le ainga o le yo lo tanu no fo mai fa le ainga e tu o yo fa mo e lo faila amaton ai fo mai ma na ma fo mai fa la utala melo ACC e se lo fa mtala nga te vel fo mai
e te fiu e to e tau mo whai le sisi e le mwhai whatainga. E iei le ali ina alu whai le fō mai. O lona vai la tu lau ana leanga. Ai whai lan tala whai mai. Te le lopo le mena leanga. Wha maulo i whai la le. Al fō mai. E le tali le sisi. Wasa tau no whai le li. O lona vai sa leanga le voli. Na. Ia na watu le sisi e whai umai le sisi te leo mea mata tongi. Tongi fisios ma whai tau tonga. O fiu la whai le sisi. O lona whai e le li. O lona vai. E le lopo le mena leanga pea o se mea o leva. Fa maulo i whai la. Le lau o fiu lo te tamu whai. E ata tele la le ICC wha mo whapena. Sa o le leia. Ai pe o le vaenga whane o le tau to mantua. O taa longa, o ngā luenga, o so se mea te whenua i New Zealand e pa uai fwile i se mea whafose. E kawa umai le ICC. Ia, sa o. E pau le mea taua o le tau o le mafuanga whamatala le. O tū atu lo vai whastepu ai le whataui. Ia, tū lo malau tūri lunga le, o le sima. Le na mafuena. E o ai le tāi lo matua e o lo tūri vai le to le ngauai. Tau iai. Ia, na ave lo le o e whele sisi, ave lo mtua le whamatala. Ela tá se pensa vai foi. Tá uma mena. Ao le se metua. Solo peale malanga a ofari peale leitama Paila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai ona foringa Mahali e toa ua sauni mai ole atani la masua Na nilo ilo na fina ngano se faala vela me o i se panga Talai mai no ale fili na maua Musono ale alofa Solo peale malanga Ua savalia lea eina Le mea lena e imoa o matenga Na matea i ole ia Te malanga ua tua e Isi o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga Ae alu apa e se Sia le whangangone O o ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo ma whaase Tu matilo tilo ma saumari Na whaavela ina le launei Uro uro le suarai Ma toe fo i whaase i le sami Afua se iona maaya ole ua mumutalali Ei ai fo i le tasi upu e whai isi o urungu Ei ai oni mea o tatoe o oni toe o samone Ua mawatu ole ia Ua toe aina o una A ua mumu maa ano Tanu le whaatamala Ule tasi whaala me lave
sui nei o sano ngelo unu pa atele tele Tuma tilo tilo masa umani Pa avela ina le la unei Ura ura le sua mai Matoe fo I pa ase e ile savi Ai fa afua se io na maaya ole ua munu talali Ya, leo mai tawatu o toe tolu se sefulu tolu minute o na tā lea o le itu la e sefulu. Ya, e tali itu la sefulu o na wha watu pēr leo tātou wha whiawhianga sui whiawhiloi. Ya, a wā lava le tautuaina o le tātou o tunu o le nei aso. Ya, ma le whiangai polkalame e manatua o le itu la sefulu manatasi i o le tātou polkalame le tūla fono e mana i fwot ki mai o lau ni tio a i fwot i sau whisiri. E te whisiri e le li maro le malo. Ya, wā lava le tūlanga le tūla fono mani vaenga e te leo mana mai. Ya ma ni vaenga foi o fa sala i o leo e te lo fia ai ya ona wala au mai lea ile tato numero tolu walu lima o fa tolu walu lima o fa tasi ya wa lava le fa siringi o le sunga li malo le malo ya ile tulanga o ni vaenga o le tula fono e te lo fia ai ya man tulanga foi o avatu e lau ticket se lau lima sfuta la leo ya mal tutu unga foi tulanga e te tau ona ya e malama uma ya sunga li malo le malo ya e vaenga o tula fono e pui mai tātou. Ia, ma wha mamala mātili fo ia te oel vaenga wa e so lia i tū la fono, ia e le mwhaiona e sao mai e le sala e tauno. Ana mana e foi, to tongi mua le sala. O maa to tongi le sala, to asau lole a tusi atu e le tusi fo i le whaitio ma vaenga uma. Ia a tonu e alo lua ia na uma mai lola ia lea o to e refund mai lau tupe pe a whapea e tū lang whapena. A le vaenga la lea o le uma o le tfo le tiu teiti na mai le sala. Ia ai toe whaopopo awe le whamasinonga toe whaopopo e le si iwas futa la. Ia umai fonga ia ua lua se lau fast food sala mai se lau lima se food. Ia toe tu ia ima lesi tols futa la o lesi fo i sewe sa le whamasinonga. Ia e umai fo i lau finau le finau. Ia o toi titia tols se lau sala. Ia sala na se lau lima se futa la. Ia na nai vaenga whapena e so sani atu ai. Ina ia o ese mai tātou le tūlanga fo i leo whawhitauli. Ia e ona afia i tātou ma tū la fono ma whaale tonu e fwoi o tātou ingoa ia o tātou iai fwoi nei atunu e o atunu nei o atunu e o i lungo tū la fono mea uma whatalo whatu ia Cecilia whapea fwoi ia lua meta Milford o loo ma futa mai ia i le nei fwoi teimi ia whatalo whatu fwoi ia Lupe Marinowinski mai o i Sunnybank i Brisbane. Ia whapea fwoi kome ai tū o lo mafuta mai pui paa. Ia e whatalo whatu ia te oe le nei fwoi tū lai mese fwoi ainga. Ia mese fwoi nisi o lo mamai tātou whasalunga le tātou tunu i Samoa. Ia mese fwoi ia le tamaita ia Susi Tyrell o lo mafuta mai lunga le tātou YouTube le temile nei. Ia wha o otu tātou whawhiawhianga sui whiwhloi e awane i ngalo le tio foni le tātou le tio o lo wa amata le neiva yaso a le aso a taiao. Ia ona amata lo lea ona se mai ia le au whinga luenga tu fue ma Savalina ma ia e tō lau inatu lo tō ma au ma lo tō milisia i le tūlanga o le tātou le tio foni alu nunga le tātou le tio le tātou Facebook a page le nai iai le Samoa Capital Radio por si fonga le lamua o lo o iai uma ia wha mau maunga wa uma na tu ui na tu iai ia le sunga ia Murray Whaivalu ia tātou account mo le atunu i nei New Zealand me se fo i o atunu i fafo ia o lo mwhaino na fia so soani mai o le a lava se lene te so soani mai ai le tātou le tiofoni e mātou te tani sa paia whatua i ele leo tau anga lelei ia wale tamu whainga peo tau tua ma le ngaruenga fia wha leleia o le tātou le tio e peo na iai si fonga le la mue wele tone i lona ofisa tu tonu e lima tasi Crescent Pori Avenue, Lima Tasi, Man Kevin Avenue, i Porirua, Wellington, i New Zealand. Ia whaua o pēr tātou whawhiawhianga sui whewhiloi, a ia manu e tele le whengaiero tātou tunu i lau singam au le nei aso. A wana ingalo, a whaiwa i lunga le motorway, whai malie lo sa, whai le mu, a ua te so ona sao sawa, ia lunga fo le awala, ia whaauta le lei lau tangtanga i le awala, ia pēr whai o aveina sau pāsese le teimil nei, a tātou whawhiawhianga, ia wa lava le nofo file mo le tātou tunu.
O le tātou pese mātango fia, le mana i le whatu le pese nā leino fia whanongolongo ai, ia le pese le nā, ia mai le au whai pese e whakasake te mane, mana ia te le lato si fonga, e mana e whai, e whai a tātou pese ngam wha e motu nei e tātou pese lotu fwoi nei, ia e to wha ai ma wha mana e whai whanongolongo, ai le nā ni pese wha sali mau sau tātou whanongolongo ai, ia te mil nei, ia lea ua toe 5 minute o na tā leo li tūla se fulu, o na mai a fwoi leo tātou atol tai au ai wha wau tu pēr tūlanga o tātou wha fia fianga sui whewhiloi. Ia whatalo whatu fwoi a leilua a Samasoni o lo mafuta mai. Ia wha pēr fwoi ia Matthew Blessings Paulo. Ia o lo mafuta mai ia i sole. E matau tia le mea lea whai mai. Ia o le mafuta mai Afrika i saute, sole. Afrika i saute, le tātou pesa le nei, o vivi ingo si ufonga le lau moe mana tuai foi, le fionga la au na fausia ia ai ono, niu sa le lea whiau nati, ia mare vi le nei o le tātou si ufonga le lau moa, ia mai se foi lana au fai pese, i le nā foi vai taimi. Tonga le mai, ine manuia ua tato
Ai ono sa lelea fea unati ma le tātou peselena o le vi ingo le tātou le choice o le si ufafongo le laumua ia pei foi ona iei le nei tai au. E mantua ia o le liti o mua lava le nei tono New Zealand lana ngana Samoa ia e me se foi o le tio i tūlanga i tau Pasifika ma tūlanga i ngana Samoa ia ua whafoina le ngana Samoa. A le tio mua foi i tātou ngana le na whaavaina e nisi foi o tamari ia matua awa tona iatu i le tasi iwa lua. Ia o le tūlanga lana ia wa foi sila fia mo ila tau fato aki mai le tio ma whaafonga mai ia whaatalo fatu si fonga la mua po fea lava tafa la langi o mwhai mo mai tātou whasalonga ia e whaatalo fatu foi i le se tama ia le suha ia semitone whapea foi ia whao Sofia o vaenga o lo mwhai o na mafuta mai California e Amerika ia e lo fatu ia te orua matua ma lea wo mau o i nā tunu whaingata ia vai o lua i te ua la vea i fo le pāpā o whana nai pāpā i nā ia e pe o na maua toe stala whanoa noa i lea whaina i fo i o nisi fo i o whanau to sfuma le iwa le whanau ia nei whanau a onga whapopo iei pe an whai a onga to lua tangata mātua le nā ia whaina ia a mai ma besta to la malos ia a lo fatu mo to umalawa ia tunu mau ia ai mai se fo ia ila to lo whai na mafuta mai tono le tato tono ni New Zealand ia o iai lava tātou ma le lalolangi vai tau pangatia. O le tūlanga foi le tau foi o no tātou gata mamai ma o tātou poto ia e whaasoasoa le o langa ma le soifuanga. Ia whaamua lava lo tātou soifua maloloina. I le tūlanga foi lea e maiso tātou sanga le mū ia wa tātou te whewai lava ia iai lava i lātou e se foi o lātou mawhau pe o na tupu mai ia mea whapenei tupu mai atunu mamau. Ia le foi va ai atu pe na matala no atu malsunga atu fu tai au le foi lava va ai ana po le foi no va ai atu foi fa papa ina fana i le pitonu tele o kilani ia o le afia o le no fo atu e ta fana tu ale fa malama o le fale le Europa o le ton ia e tele i o me fa pena tupu tonu tatu tonu ni sila tau foi on tatu fa tete ai ia ma va ai le tatu fa na po fe tonu la nga iai po nga i le falsa ia po nga i falo fe au ia po la ia ngai o i le wharekarapu e mafuai na tupu mea whapenei. Ia ai pe a ngai i whalofeisi au ma ngai i whalsa ia o teletonu ia e sue atu lava o lai nofo mai tafutafo le whaisi au. Ia o lai so ngau le mūr tūlanga e tau na iai. Ia ai pe o mea nā le whamanatu o tupea e o fo i tono nofo anga whaitele a wana ingalo o lo tātou iai pe lunga o le COVID-19 ia ma le Omicron o le Delta o le televirus ia o sau nei o le PA tasi, PA lua, PA 4, ia o tele nei mai virus o mai, pau le vaenga fo i lele, o lo a plapatai mai pea e to tai pare mia mal whainga malo, ia tunu o malalangi, la patai mai pea le tūlanga, o le whai pea o lo talifonga, pea e whai e te pui lava oi a te oi, awal tu whauina oi, e te alu wha la popitonga wha pea, e au noa ma lo talifonga. Mantua e te alu lo iai, o lo wa e alu su e mai wha mai a vile tu ainga. E maua loa oe, ia maua fatoa fo ila whaingo le tu a inga lo iai. A wai le mwhana alo fia o no le whamai, ia e pepesi atu i lungo le ea. Ia me se fo o talanoanga, le ale tonu nā tātou tū la whono fo i lena whai, e tau o na lua mita. Ina ia one i o atune maa losio le talanoa atu o lesi, i le mamau le te talima e talanoa mai ai. Ia a o le whautuanga le nama tu o lalo le tātou pokalama nei tai au, le ato le tai au le o wha umatu, ia tau tua nā. A wane i ngalo, ia lau talifonga e te whērua i ma oe i tono no whanga whaitele pui ma iei oe malu ainga ia me se fwoi o lau i kālesia. Ia tātou pesale nei e tai natu ia mō le tātou o tonu o lo whengai whea mga luenga siva mai a oe. Ia le ainga sātuala whai mō le ainga whalangirangi, le ainga mālosi o ka tau tia. Ma pēr unau le atua e whalangirangi. Ia le fwoi whalangirangi. Whalangirangi pa ia le ainga sātuala. Felice Mikaele, ma le tātou pesale nā, ia pō mai lava le muri panga, ia ma e se mai i lau tāpua inga, ta mauti nā mātua, ia e mato o ia yuli atu. Some
Tara pesele na ia Felice Mikaele ma le pesele na ia o vi inga lava o le tatou atunu i Samoa ma le sa iringa malo ia e pe foi ona sa ia o tatou tu a ia so mavai ia pe ona ia le swafale na lawaki ia atonu o le swafale na ia e mai le tatou pitonu po le tatou vai foi ia le tatou fi anga o sa fotu la fai ia mana tua e le mfai ona ngalo nei pese ua fia se furu tausanga le matutua o nei pese ia o fatunga fo ia i lātou na fatuina nei pese i le ata mamai e maofai fo i le loto ma le anganga pe ama faufau iai i le ata mamai o ta mama i tua a fo i na fatuina nei pese i upu ma tūlanga o fati na au mai ei momoli mai ei ia fo i tātou o ngā tupulanga ia le tūlanga i peona iai ia le tāua o mea na tutupu i le tausa i linga o le tuto tasio si o tātou tunu leo tū la tātu ma sino me anga ia yuni ia ona sisi fo i leo le fu o le tātou tanga vai o le onos fu tausanga o le tuto tasio tātou tunu Samoa ai le mwhaina ngalo ma eu fo i le vava ai le teknolosi ma le poto wha ona po nei e pe ona iei tupulanga nei ia pe ato e tō ma natu i nei o tātou tu awa tu na iwa ta oto mai tiasa ia ele ese teknolosi fa pene sa fai lava i le tūlanga o le poto ma le fa moe moe i le ata mai le atua e mawhai ei ona fa atinoina ma tō ma natu ma fau o la tūlangona ai meso le malosi fo i awala o fiso ta inga ma awala ia ai longa e o atu na teime wa malosi se tūlanga o telefoni ia e peo fetusi a inga lava ma meo pepa e fea veai i lunga o va ala pasese ia ma meo va fo i va o loa ma me e fa pena le fea ve inga o vaenga ia so ia pe a mo foi se va le o sami ma tūlanga va pena e ave imeli ia ne vai teimi teknolosi o me atu al teimi nei una ia tu Samoa le lea tua ia i pe ngalu le e le tatou text le wa vatu mal fea fa wales maua i Samoa i 2 minuti o rumanai ia pe tatou ma fau ia i upo nei pese ia me se fo taua saina mai mal tūlanga e pe ona iai ia nei o tātou tu amu ia lātou sai ai lea teimi tāua ia o le taua saina mai o le saulotonga o le tātou tunu le la o tātou iei upo le atunu o tātou sae mao maalia tātou o e falseu ia o tātou fia i moli odi o le atua le sa ia whatautaia mai o tātou tu alea le atua lava lala nā mai teimi na le lava iei teimi nei le atua le na awalanga i ngalo le tātou tunu ia e whamua le atua i mea uma tātou te iei i so se mea te anga ia mai so fufuanga. Tātou pesele nei mai le pasa le tap span, tamo vai papa ma le au fai pese. Ia whawhiawhia fo i le au whingaruenga, i tono whingaruenga, whia lava o maua mai ai ia tātou whasanalonga i tono whingaruenga o lungo tawaleafi, lau tau tua i lungo le awala o tono maota malawa i ainga, ia le tātou pesele nei mai le tap span whai mai, po loka le paa. Poloka le paa le polokal tato awala nei le 5 tasi man Kevin Avenue ia awala o lofatu lai mo le tato le tiofoni. Saulau kenge, ai se poloka e kako awala Aia, waike, sole les kama ika ngaka Wa uma loka fia aka, se poloka e kako awala Sele ai, ualaba, ako sole mako waya Fasila sila mafana, wankele mo poloka le mako awala Sele ai, wakuai, wakoso wakawi sami Sume se mea ne soy le kon ai, ngai ko ele pasi Sele ai, ualaba, ako sole mako Sami, sume se mea, eu só ele com a ina com
lia mai le ngai ku o le apoloka le mako awala au e sole pe mo I e o le kala e le koi sau lau kenge ai se poloka le kako awala ai a wai ke sole le skama I kangaka wa uma loka fia aka se poloka le kako awala se le ai walaba la koso le mako wai fasila sila ka fana wai ke le mo poloka le mako awala se le ai wa wai wa koso wa kawi sami suka se mea ne soi le ko ai ngai ko ele basi se le ai walaba la koso le mako wai fasila sila ka fana wai ke le mo poloka le mako awala se le ai wa wai wa koso wa kawi sami suka se mea ne soi le ko ai ngai ko ele basi so le ngaka ko le awala mo poloka ila falo wa poloka le me ako e mai tafuna I fana to I fa pena Amerika Israel ma Palestina wa poloka le kwa oi ele ai si fa sawi aku mai la ile mesa o ke foi le malonga ai fa ngale ma ko awala e o sola I Amerika au sole pe mo I e o le kala ele ko sau lau kenge ai si poloka le kako awala ai a wai ke sole le skama I kangaka wa uma loka fia aka se poloka le kako awala se le ai walaba la koso le mako wai fasila sila ka fana wai ke le poloka le mako awala se le ai wai wa koso wa kawi sami suka se mea ne soi le ko ai na ko ele pasi se le ai walaba la koso le mako wai fasila sila ka fana wai ke le poloka le mako awala se le ai wai wa koso wa kawi sami suka se mea ne soi le ko ai na ko ele pasi se le ai walaba la koso le mako wai fasila sila ka fana wai ke le poloka le mako awala se le ai wai wa koso wa kawi sami suka se mea ne soi le ko ai na ko ele pasi se le ai walaba la koso le mako wai fasila sila ka fana wai ke le poloka le mako awala se le ai wai wa koso wa kawi sami suka se mea ne soi le ko ai na ko ele pasi se le ai walaba la koso le mako wai fasila sila ka fana wai ke le poloka le mako awala se le ai wai wa koso wa kawi sami suka se mea ne soi le ko ai na ko ele pasi Pekeraan man. Ja. Oké, nu komen we van een maal. Ik zie nou ook ja. En wat voor van komen zo allemaal los. Ja? Komen zo allemaal los. Oi, nou hier man hier. Ja. Oi, alle oude man op hoor. Ja. Ola la va pungol. Oi, va punga ka kama kao. E ke fiang te ke fiang. Ola le me ala kao. Ola le me ka kio. Ola le me ka kio. Ola la mo ka fa ka kio ko. Ya kala kinga ko ngi ka. Yo e kere ka pio al me ala kao. Ola la me ka te ngofo va o ma ai. E kau nga vidi ga ma. Ola ya te pe ka kio. Ka kio. E ka kio. Te kau kao. El ngala. O tu ka. Ai fa pe. Ola la ko. Ora ko ka kala. O pe fa se sao. Ya fa va o e lo mu me lo ke po. La fa ka nga ka la ngoi nga ke po yo de ka la ngo po an ka me ya. Ele ngi be e kau ke po mo pe mo se be va se va le ka. Le ngai fa ka lia ma mo pe pa wai. Ai pa le ba on ka be ave. E ave ka me wa pe le ka sa va ya fa pe. E ka o ma ya lu nga me va. Nga va ya ile va ku me o me ka sa yo. Fa nga fa nga be le kau ka se ka va. Ka la is a ko ya kau. O lai palo la salo y el cambaleo. Oh, correcto. Oh, yo hoy no veo el salo la. Ay, anga bisa ngai vengo sola ko suava ya. Ngai tonge ka vikale. Il va sanga la le. Ya le ka o mo se ka vai. Ya? Le ka o yo se ka vai pe ka o ma ko ingen me va. A ka ora ka vai ka ko foi mai e fa sen ka vai. Ka o mai va. Ya lo lai e vili nga. Ya la mo me la ka se. Limon ka se ku lo. Ora? Limon o café a ver sempre com o lua. Oh. Ya, la, Billy, ya. Billy. Ya, lo. Alô? Olha Caucal. Olha pesca. Oh, a ver coinga. Le aqui leva você nem cupom, hein? Olha le com. Olha Caucala. O que mo? Que não? Oh. Tem com. Lá é com mais afo.
Kemo. Oh. Ana yako. Ole a manguia. O mau ko pele ala poko la kwangpo. Nga lua ia ngiko la koko la mai le yo magi ko makala ko aya o ya ngiko. Ya an ko la bon ai kama. Ya ai la kama le ki se pa bele ya ko la kwa ya mia. O ke dei lo a skupe nga lua ia kala. Ako kwa ya sila makuwa. Ia mako ia la manguia. O amai la sila makuwa kama. Ola manguia uma. O fa sela ko pale o ma pai. Wa uma. Ya? Wa uma. Realmente kana ko ko ia. Ia. Allo. 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 Sorry. Oh. Tarofa. Tarofa. Eu quero mais lá, mulher, me caminhei. Yo. Olha o co. Olha manguia mako. Olha o cala. Oh, kemo. Kemo. Oh. O como é que faz? Ele levou para maloloa essa mais foi na rua. Eu quero mais. Olha para maloloa essa foi na rua. Tá vai com a rua. Yo. O vai como é que? Olha manguia ga como. Ah. Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay le vai ma vai ni la brava yo ile ama ya wallahi e mo kala le ngala ve kama koria wala ve kama koria ka le ve na le si dai wa ko mai le ve na ke ngai wa fa fo fa yo kama ko kwa ke le na pa la le kare uma kwa ve se umo le Mau ke le no ai pular kulang le ngai ngoi mai maka mau ke le no pular kulang ai le ngai lo le ola ngor ku ko se me fore le manga ba mai ai ngai le mai la ola ya or ko mula ko ma wa kemo técnico ole ai fafo le fa ka mai fafo ai ko ai sa se maka ngo ya wallahi vale hello sorry Kemo. O kemo e kau kau. Pai, Kiko. Ngawa orang bakal ngomong kemo. Ya. La skala ko kemo. La skala ko kemo. Leo makala ngo, leo kau kwel fa la mbapu ya ngai. Awani main konga. Ya. Babel, o sa kingi va ko ina. O sa kingi va le ko ina ba kau ma ko. Afela kingi va la mo ina. Ya la ya ke le ko le. Ya. Ola ya ke le ko le. Ale vanga makakula sao yani melau. Ele é esse de curi mais gasto vá. Sole. Que me quack tele ga wasa ko fala nga bea. O fa se papau. Olá, le papau. Olá, le papau. Papa ya ka ko pa fa nga ke fo ko ngo fa ma kong. Ko kasi ala pa fa le ko la paunga. Ko la paunga. La paunga. La paunga hola nga pa ko bo le sia. La se singa lomko. Ya wallahi. Ai sao mi mai. Pale mai ya kuri mai ya ruwa mai kama lang ole mo kwa kinga ai nga ko le vai le nga yoi eng neva eng neva ku o mai ka ko popo yo la ko le foi popo le po ole o po le si ko foi popo o po nga yo ya le pa de ni mo fe ngoi apa lo ngal neva apa ngal neva ku mai ka ko sea ya era le puxa la suelta. Ale mau ngau mai pelo ko. Ya. Le la kurva. Ya, le ko fa. Alo fa kulam kom kumai Ya. Wale mafai na ngalulu mafafa. Aso uatu na iyatu. Le mafutanga mafana. Aoe
sunshine in the sky, the music in my song and the words of my rhymes. Hope we're doing fine while I'm struggling in this life. And trust me, baby girl, that I ain't saying no lies. You are my one and only and the lady of my dreams. You miss me like I missed you too, but it's just the way it is. Your tears and your kisses that I can't forget. The way you looked into my eyes the first time we met. Honey, love baby, o wakasi, o unga waku you falling at my kalasi, so ma, ele mafayo lo, kaima popo waku baby lo, lo for sau kolasi. Go really se mo le mafai fo ise ai, vai me se lo manu le a ele po mai. Ye ku fa po e bangal mafuka nga safai, ai usua yo la o se lo fia ba ai. Tell me how's it gon' be, ain't it? Cause lately I've been thinking for reals, I never been in a relationship. They got me twisted, my soul uplifted, more like love at first sight. That smile and you gave up when I left my two eyes on ya, hoping you was gon' be the one to fulfill my every dreams. This lust in me, yeah, ain't it how I'm feeling that strong. Chemistry's running through my blood veins, wishing they'll flow dipper, thicker than water. Ain't I'm here to stay. Sometimes I see you think I'm a bit dumb. Please try and understand my plans. I'm just a thug who's a thugging for true love. Still yet ups and downs, but I'ma stay strong. So tell me how's it gonna be, baby, ain't it? Or I'll be forever lost in your arms. Baby, take me. Tara besele na baby te wila mai a Master Sonny ma le tātou pese matango fie wha no fo file mua e fo i whasausango o le tātou o tunu. Ia manatu foi o le fo ua mai a po ua amata foi ia le foto a fai ua tuai le kuka le maru o le tai au tina matua ma le tamamatua le nei tai au ia. O leo vai atu o leo fatua awhatonu le tū la se fulu. Ia pia o whaisi tuai le titi o le tau mawhatanga to ina ma le lomatua. Ia umpo o tau moe umi fo i tātou lea e nofo fale. Ia e tau tū nā. Mā lo ia te o tau mo tau whaiva mo tau tiute. Ia wale tau singa o tātou matua tausi. Ia o lo tau si e tono ainga. Ia mai se fo o tono no whanga o lo tau si ai rātou. Ia wha mā lo e tō le pūro ia te o tau. Ia ono o tau teimi e wha awa noa pia mo tau singa o tātou matua. Ia whatalo whatu. Fia lava lo mau mai ai tono maota malawa ia o lo mau mai tatou fasalonga si fongo le lau mua i Wellington le tasi ono tesi male tasi lau li tio whaarongolongo ia o le tautua fai pia lava le nei mai le asonga fua se ipa Iris Freire ia male tatou le tio fondi le nā ia ua whaatala ulatu ma ia le sunga le lipule mai se foi o le lau le poa ta le tatou li tio ia male komiti whaafoe
ia ma le au whingaruenga, i le pa ia ma le malu tātua tunu, o le hase tā lao i lautanga, ia o le soani te lele na, mo le wha le leia o le tūlanga o le tātua ritio, ia i tūlanga o le teknolosia, me se fwoi o masini, ma tūlanga uma, ia ma mea uma lawa i mwhai o na whaatupe, ia i le tūlanga o lo fo ai, ma lo au fo ai, ia mwhai pia o na tupu ma ola le leili tautua, i le tautua ina o le tātua tunu, newa i teimi o sao le teknolosi. Ia ai o le pesele nei ia nai fai ma watu nai fale itu na ia le foi tamali ia tawa mali i petero a petelo ia awa foi ia le mane tau foi na mosi na ata ia mana i fafianga ia tato watu tama sa vai lea tama so fale moe ma le pese reikele na ia awa foi la to uma lava o lo mau mai tato fa salongo le tu laltai au. So fale moi mal tātou pesele na o le eva mai i le Reiki Musica i le nei fo i vai tau o le soifuanga ma tō ngā musika wha Reiki ia le fo umwhaina li liu wha Samoa e tātou what pese e wha malo e foi ia i la tau e fia tele ia i le liwina o tātou pese mwhatunga wha palangi ia e momoli mai ei foi se whia mo tātou. Le si vaenga tāua, le si vaenga le longlong pui i pel tātou o tunu u.
i le vai pe o tatou whanau, mai sa tupulanga le sfurtasi tau sanga, sfurulua, sfurtolanga, sfurfitu, sfurvalu pe o whawhitau le tupu mai Amerika. Ale foi vai atu nei lungo pe o so tainga i lungo tala forward staff. O lo iei foi se tangata foi lea e whaisana whale o loa mo meo, whale o loa mo meo ano manfasi. Ia le vaenga le mo meo o pucha foi lea e mwhaion whaatau e pe o laloi le Matt Pucha wa pe foi ia Taylor Pustet. Ia Hawke's Bay e lau tau tino e sia whai pisinisi wa uma e le to e whaia wa tele ia na o so whai ia e tele o tangata ia o tele o tamaiti o so whainga e ave ai ia o loa ma ave tupe ma mea whapena ia le lawa i elon wha moe le ata puni lona pisinisi ua tau a whaina i malona mawhau whau ia e meiso lona saunga le mu ua matua le a whaina ia peilao na i vaenga le na ia le pe o tele ina foi lele na faina tato fai pisinisi le foi li potia mai se tasi foi i tato aile i pitonu le taua ana po o le teri ia le foi se furu tasi tau sanga o tamaiti ia na foi le na o sofa iel falo lo le ana po ave sikaleti ia mo tapaa ia matupe ia matautia pe a fu i tau sanga nei ia va aila i vaenga ia o loa ia e ngau ia e o sofa ia tulanga o tapaa ia matulanga i tupe. Ia pe o tulanga na va ai tele e mana ia foi mo le community e nga lue fatasi o tatou tangata lau tele e tatou te vai fa ia vaenga ia ia e tenton fo lo ia security o lo petrol o lo feo ai te mi o valu a po mo tuna pena ia e fai nga lue fa pea ai foi le e langona fa no ia o la faina na fai business ia man to foi o la fai business o le la to te tau tuina tatou ia tangata lau tele mana onga tatou te mana o ia soma ia pe nai vaenga na e tau foi on tatou mata i tuina ma tatou sosoani ia i nai o tatou fai business ia wa foi ia mana onga o tatou tangata e tatou te mana o mia pe ia soma ia o tau tuale se fonga la mo le o toi los fuma lumi lute o tale li tu la suma tasi tale tu la suma tasi on se mai le sunga ia su petero sangata petero sunga li malo e fa pe fo sunga ia tu fu fiso ia e fa so atu tatou proclame na tu la fono ia tatou pese o le vai o tama band ma le pese fa mai fa tale alofa ia le alofa lava e lautua ma salani e mea uma ia pe fa fa le tonu tatou langa ni temi. Amoni o
Te fulu maleva minute o na tā leo le tu lai se fulu male tasi. Ia lo wa ia tu fo I fafo nei o le tātou ofisa le matango o fio le tau. Sulu matango o fio le la e mai se fo I toa le leili sa vili tu langolo ia le tau ni tai au. Ia e whafte fo I le tua a. Ono le matango o fio teimi maaso ma tau. Ia wa mai whamalia ina I pel tangata soifua o le pale ali o ana ngā ruenga. Ina ia whawhiawhia o mata tau I mea ta. Ia whao ngā lo le marosi. Whao ngā fo I teimi e wha atau ui whiau mga ruenga. Ia wa au fo teimi e oso mai ei le tau fo I lea ua tō mai le timu. Ia ma tō whatau tau mai le matangi. Ia on tātou wha pōruru lava le malulu I tono tātou maota malawa. Ia pe tau le teimi nei. Ia e te tau ana whatau nu o e tātou whiau matiu te whatalo whatuai. Ia I lato umalava I le nei fo I tū la le tae au ma le tae au le fiafi. I le si ufonga le lau mua malan tau tua. Ia, awana ingalo o whaftai at fo I malo le tātou o tunu o le ngā solo mai tono le tātou ofisa nei. Ia e tau au mai a lato me alofa. Mana tua lunga le tātou Facebook o lo iei tātou e lua account. Tātou numela o tu stupe nai iai. Ia o le tu stupe o le numela mo I latou I atunu I fafo. Ia Australia, Melbourne, Sydney, whapea fo I a Brisbane, Canberra. I nā I Perth, whapea fo I a Newcastle. Le tele o pitonu o Australia le tunu te leo o tafe le meli malsusu. E whapea fo I Amerika, Hawaii. Ia o le tā la lava o lo toe lau whaasoa le neva yaso. Ia tu ifo le tātou account le nā so soani mai ei tātou le tio mtiva ma le lima vai vai. Ia e lua tātou account e se foi le account mwhai ona au mai ei. Ia le tūlanga o tupe tono le tātou tunu I New Zealand. Ia o le tātou account, tātou atu stupe le nā mo atunu I fafo awane ingalo. Ia o lo iai le foi le me tauna le Swift number, code number na iai le Swift code. Ia e tau o tele le vaenga le nā. Ia e mwhai ei ona lafo ina mai le faltupe. Ia le numela le nā le Swift code. Ia e sui ingo tupe atunu te tasi. Ia e ala mai le faltupe. Ia manuia lau whasaunga. E talitonu lava. Wa vea lava le mātou tautua e pesenga. Ia e meso whawhiawhianga. Ia e tawhia tuai ni mawhatianga lo whiangai maoe. Ia e meso foi e mawhawhananga mo nai ainga. O nai whanau, o nai mātua, o lo o whiangai nā tau. Ia ma whanau noanga o no le to e sea. O mawhtanga e le maliu ma le oti ia e le pule tātou. E whaito tasi lava le pule whaito tasi o tātou o tua. Ia ai o tātou lava na tātou whai mea whalolongo lava ma tātou stai. Ia ai whai apelo na whina ngalo. Ia ai le whapea e tātou te mā vai pea ma tātou mātua mo tātou ainga. Pe a whai a ua tū maulo tātou whatua tua. O lo o iei lisi ola I tala atu o le nei ola. Ia e ma whai o na tātou tue mā futai mo tātou ainga. Pe a whai o lea te whai al whina ngalo lea tua. E le nei lau langi pifo na maari e tai au. Awa le whauina o tātou mālo le lalulangi le nei. Langa I le whai mo tātou lalulangi. Ai whau le mālo le atua o le mālo le nā leo tā pena le tātou ori mo tātou. Whamawhanwhana tuai mo I lātou uma. Ia o mau e whanoa noanga le nei o te ono to sea o e pele. Ia o no mawhtanga. Ia o lea lava o se atu tātou taimito e 15 minute o na tā leo le I tū la e 15 tasi. Pe o na e tātou programa tū la whono. Ia al tātou pesa le nei ma le tamo Mr. T ma le whai mai se aua le popole iai uso aua le popole ia le tamo whala au saufa inga fui a wairili whapea voi o sefa semitone ia ma le au whingaruenga tamo palateiso ma le au whingaruenga le tātou pesa le nei. Fayo senga ngana yani yonga ale au tupulana Kwa maua ile lanu olele ayu se manu faalo alo tumawanga Esa o aile upu ale isi toya ina umalava ile tufasisila E amataile pese fa ai ule kalepe o telelo ai e ana le fale ese Au wha basi basi, ngei mai kai, sasa fo I male au mama I whale mai,
le au ko le ma le au ia pangi ni ka mai beats ai pala lanka ye ba ia o le au afakasi si ba mai ai o le au o silangi lue me makali kali yanga i le rangi pele nei mai au pese i le ea back is the pisa ai fa ka fea ma fulu lo lo ngai e le i le au fai pese e pese fa fea so le masta awa fai au fika e maua la ma fea fea i ai ma fai falelei So le uso awale popo le ai fai tali lava ia maname e fai pero na winga wa masani ai e fai piu e letto soli ai Give me the tricks, nigga, you always at the first pick. But homie, now it's time, turn it to your last switch. You try to shove, hook, you try to down my skill. Believe me, homie, I'ma make you lyrically ill. You try to bust your rhymes. Be sure a nigga know how to vibe. Be sure a nigga messing with the white guys. Can't run till it up, nigga, ain't guys. Better plug in your earphones, nigga, I'ma sap ya. On mistake, I'ma get ya. Messing with the raw people, messing with T-Clan. Homie, I'ma call you a bubblegum rapper. My flow sound dope. Niggas not the country always talking about blows. This year, nigga, ain't no joke. Rhyme, sipping on Hennessy and So Coke. le uso awale popo le ai fai tali lava ia maname e fai pero na winga wa masani ai e fai piu e letto soli ai Fai au fika, fai po ika, samolo o sila mangu iau me singa suia me ma swinga ui lofa sole fai se mongi pu ui ai lofa mau dia fia i ai ma fai falelei So le uso awale popo le ai fai tali lava ia maname e fai pero na winga wa masani ai e fai piu e letto soli ai So le uso awale popo le ai fai tali lava ia maname e fai pero na winga wa masani Ia tala pesele na mai a Mr. T ma le pesele na aua le popole iai. Ia ai fo te tatonu ia le fo o tapena mai lisi tātou po kalame ina oto e se fulu ma le 2 minute o na tā leo le tūla e se fulu ma le tasi. Ia e whamaruru fo i le tātou o tunu a whai fo i wa lape se ngana le tātou ato le tai au wha fianga fo ia mese fo longo pui li o le tātou o tunu ma le whafonganga ia la fo inu le ai naso mātou whale tonu al tautua ia mātou te iei lava le nei aso se ia pa ia li tūla e tasi ia i le nei fo ia ouli ia awa lava le tautua ino le tātou o tunu i le tātou si ufonga o le la mua e awane ingalo o le tātou leiti o foni e whengai ma le tātou o tunu le aso o ma le tātou li tio le aso a tai au le komiti wha foi a mese foi ia le mamalo le au whainga ruenga o whea lava o lo iai ia o whea lava e te anga i mai nei tātou ofisa tātou talanoa ma tātou e wewa ia mo sina teimi ma tātou talanoa ia o le lava se tā lai te fo ia mo le tātou li tio ma tātou te taraspahia whatu ele le tau anga le mo le tau alofa mai ia i le tau atina ino le tātou li tio. Ia pesele nei, ia mo le tama, mo i lātou uma lava o lo whaafonga mai le teimi nei, ia e mese lava le au walifale, o le au palama, o le au kāmuta, ia ma i lātou uma o lo o ngālu lue, i le whaale linga fo i o mauta malawa, e mese o ngālu enga tau trades, e tinga ina tele lātou, e tinga ina al te te lea i o lātou tutongi ma lātou tupe e maua, o lātou le nā, ia o lea ua pa u i eile le leo le tau, o foi lea o le tūlanga o paketi le malo le faingo fale ma yaso nei le maua uma le au kamuta le au palamo le au faimoli ia me se foi la to le nga lu lungo awala ia ma le tele o trade ese ia ma le au engineer mo me ground engineering o la to mana le o halu mo yele se le ni ma le 4 biliona al tato malo le o faanga mo le fale le ingo mo ta malawa me se o fale ia mole tautuina ia mantua ia tatu whanau tasile na vaenga mana ia tau a whai wale au sia le tūlanga o se mata upu fo i lea me kau academic ia olo iei tatu trade sem whai ona ave le Polytech le fo nafa ma whai fi au ma whtanga whai fi au tele o tatu skorsipi e te alu e whai lau palama ma lau whakamuta ia a mese fo o lau tusiata o tele o to inga o lau whai moli o lau engineer whai ta vale tele ia o ila to umana e na ona tūlanga fo i lele pe fo ringa mai e whingaluenga le ovalola ia ai tamana e o atu le onas fits tala i le tūlalo na tongi ia ai o tatu po kalamilina ele nei fo i tai au le whasanga o tatu o tunu ia ma le tatu pesa me ana Nai Brothers ia ma le heitoi ina
Alo ilo tapo fia fia le se anga vale wa paia se melele o so wa fa atasia ta alo pe alava male mautino o itanei o lo uala o ilo o le toa e manu a isa moa.
so solo i mauna Ia, ma lo fa tai te tonu ia lo manuia nei taimi i le whawhanga fo i le tonu. Ia o te fie whai lo atu le fo maua lawe no e whelo i male sunga ia sua le manu le malo po le whetelai ngā whamaulalo pe telo sanga to. Ia wal por kala me le tū la whono nei fo yaso. Ia ta lo wha malo se fua le sunga sua. Ia wha malo te fua le sunga tu fue. Wa pe fo i le malu le ofisa whasala lau o le si fonga le lau mua i le ndi taia. Malo tsoi fo mau ma langi ma. Ya, malo fo tsoi fo malo fo ile. Ola munia le utatu tau no mai le tau vai unga fo le masin. Malo. Malo fo fa malo fa talo fa tu fo ile pa ile slasi fa fonga nga samo. Ya, me fo ile. Ia le fa fonga nga tupu te mari i ma fa launga, fa tu am tausi. Fa pe fo ile sunga fa fianga mo la tu fa tu so se fa fa taulanga ia me se fo ile fionga ile plip telo ma fionga te mai te sa ia mali tapo inga tato tinam te mama tu lo mau mai tato fa salonga so fo manuia ta lo fa la ma ya mai le taimi ole venga me so tu la venga so ya ole wa ya man tu fo ma to ole mlai va le i nei Wellington ya ole matanga o vai aso nei. Leana fato a matai o na malanga ale company va lele le Qantas mai Australia. Lea lana a mata mai le asunga fua. Ona to e fai malanga mai le ia malanga ia le Qantas mai Australia. Ai pe o le taimile sa ia mo moa sa na o le company ale New Zealand sa mau mai malanga mai Australia. Le vai aso la nei le asunga fua le ana o le malanga mua lea a le Qantas talu o na tapunia ia malanga mai Wellington, mai Australia i Wellington. O le ana se mai tau le te wa o mata to tele ni si malanga mai. Io e to tele lava ila to fai malanga le taimini nei. To tele lava. O le lava ua fa solo lava ina pei na le ato o le tulanga masani ai ele i o mai fa mai. Io tumu fo lava ia a me se fo o le sa mi at fo to tele pe o le vai taimi o le tuanga wa on. Esa tele tangata malanga. Tele voi lau fa eva ma lau fa taliva. Ia o le na o le taimi fo ila ia wo ia wa sui fo le taimi o le va le o le Qantas le to e ma wai malanga ia o mai le vai luanga o le au malpo. O ia na la o le APC voi lau fa albo. Se lo sta via fu mo PCDC o le vale le la to lo le. O mo le taimi la nei le pe na le tolu po le mau mai le malanga le al Qantas il vai aso. Am salo e fa solo tu lava a solo le lava ia o lava tu langa tu sai e wo mai lava ia som. Mo ale e va Malaysia ma se no mai so im sa pe de o te mi mai. Ma to le vale sa tau mai Wellington o le vale mai Singapore. O le taimi le na tau mai fa mai ma tapunia lo malanga mai atu no i fa fo ina fo ina fa ma vai fo i le company le Singapore i le malanga mai le i Wellington. Ta ilo la ia atonu el pe alu o la tulanga lo ia to e amatalia ni ala to fa nga malanga. Le taimi le na mawai le tapunia ia malanga mai fa fo le ana fa ma vai fo il company na.
Al company le a fiti le mo la to malanga le pe fa tasi e fa lua le paiaso. Sau Wellington. Malanga sa mai io mai fiti. Ma le runga la adwa del tanga tai sa mo fiti sa wel va le sa ni. Pa ma le fa pa fa ni sa io. Ni wal va le mai fiti le tele tau no mai la sulu afol futa sita ya. On to e te di wale fiti malanga e se atule po le kwata le tasi le udi lava. Eu te lo le to fo yo tatou le ola masani fe malanga inga valele. Ia o le a ye fo di swingo fe malanga inga i tulanga o le tula fono. Io o le tulanga le ai. E fa tua ia le le tau umai le ma kiria ia pepa ia le pepa malanga ona o le tulanga le o tanga i pea ma va vai ia le vaenga le immigration mal customs po fa tau nu ia ai inga ia ele i malanga mai po ia tui pui tulanga mo fa pena pe le vaenga na le fa tua ia le fa ingo pepa le ai le taimi tau nu mai ia sa malo ia so te lo voye ile mata po la ta fa so e ma le fo le si vaenga le au fa fo me le tu sa ile te le tau sanga mo vai sa fa ye me ni por kala ai foi ni so ni na vatu ni por kala me sa la to fa nga ina mo se tal ma le foi fa so mai a pe mai ya le stai mi sa ye se vai nga sa se ngia sa o fa ya ma ya te lo na te fia tala foi dai tala nga o ni por kala me wa o te fa to o le stanga te le yo va nga tu la fo no ni si la o mal mal por kala me ni tal wa tai to lo ina le fai atu te O le polo kalame nei o te masalona a mata polo kalame nei a leo. Ile taimi fo ina a mata ia whaasala launga le si fongo lau mua mai Wellington. Salo le tausanga le atasi iwa lua le ana a mata. O le vai taimi le au whainga luenga pea. Sa mātou whainga luenga ma si tasi fo i o tamali i o le atanu. Le sunga ia ta tafa leulua ia li i misi o tele mo Max to msalo o sila fia fo ila sila fia fo ila to tele ia lea tamadi o leva ona nga lua te tono matanga aluenga leo ile vai taimila lea a fiva slau iva lua le taimila o nga lua fa leo na po fa detective leo so ia to fa ya tafa o ia la lea sa fa sa ia ili tutongo le tau whainga le vaenga lea le tau whainga le litio. Peila o ina fo ina amata i ona ia whaia le po kalame leo. O na amata mai ia le po kalame leo. O na whai leo o le taimi ua li tae le to whaia tafa o malo lo mai melangaluenga. Le tasiva iva dima. Ia ona tau whaila vale o le to whaia ta whaawa pel po kalame. Ia ale sa iei whaila le so sane sa whaila le i tulafono o wasuia le taimi lea. Niso tulafono sa ngalue ai le to whaia tafa. Ona o le vai taimi o le to yespo kalame. O le tausanga la e luafe ma le tolu. O tal tonu al vai taimi na o nau le wa ngalue le fionga ya afmasanga tonu o le leitio sa nau la vale fionga ya afmasanga se a fo se sa o le tonu le leitio le awala le tulanga le o mana mia le fa malanga o le telo tulafono le mal o e tala fea ngai fo ilale vai taimi lea a o iei fo se isi tamadi o le atunu sa ngalua te tonu o matanga aluanga leo sa maulunga fo ilona tulanga iai o ia o se leo su e po se inspector i o le atamadi o le fionga lea ia to mata a Pineru Fisto ia si le fia fo ile to tele ia le atamadi o le atunu o ngalua iei te tonu o matanga aluanga leo o le tūlanga la na tōwhia ele na fionga ia tōmata. Le tūlanga le o lo ia wa aia ia tangata Pasifika, ia ngā luenga leo whia ngai ma le Pasifika. O i nā la lea na maua i le awanoa, na whaapea mai loa, o le a whaau le po kalame leo. Whaau po kalame leo, ai sa visiting ia loa la pe
ia ula le taimi le pe mawhai ona o sau te whasoani la ia le pokalame. O lea na maa mata mai e lo lea ma le tasi fo o tamari o lea tanu usanga lue fo i tonu le matanga lue ngale leo. Ia le fionga le ia tole foa seti tanu vasa. Ma tole le fionga ia seti ia tole foa o ia le sanga lue tonu o ia o le su etusi leo leo. Tonu Wellington. O ma ua la lea na amatai ona ma o mai. Ta FDA la le ya sa yele tulanga le fa pe e fa ta il po kalame pe tala fia ngai pe le sa yele la le tala noanga male official le la fa po kalame pe na pe se fu va ya se fa ya ona vai le pe yese a nga pe le a ole atstongi le le il time le tio na umar se fu va ya so le to e fa le tala noanga fa pe e tau na wha awau, e te le lava le nga al po kalame le feedback fo i po le to e tala noa mai al malu le tunu. I mata upu ia e tala noa ina. Ia nā le na amata na wha awau na whai leo kon kalate le vao leo ma le tio. I le taimi e wha au ngā e whai el po kalame. Ia, peita i ngā alu ua, mtalopo le valutau sanga talua, ina amata i ona sui fo i la tau o lo ta ia va enga i o le o tono matanga alwenga leo na lai ona le to e mo lo se tu pele le tio mai i leo o le nau fo la o le afionga ya afmasanga e fa wa pel por calme le la ona ma fa ona fa wa al tulanga sa wa ya le stu pele tio e mo mai o le ala me la fa mai ma volta i le tio le fengo por calme o te lo le isi tu ole mawhai ona whaavono ina o lo taimi soa. Ole talamone la. Ia te au lava i o le tāua i o lo saufu i tau longo si o tātou tunu i le whaavono o lo taimi tinanga i pisi. Whai ngā luenga mā lava sausao ngā luenga i le lava lau mālolo. Ia o le taimi le te whaalua i. Ia o lo whasao i nei le fia se furu fia se lau fia awhi un tangatai o no soli tūlafon. A lau o mālama lama ma o ina le tūlafon. Ia peo mea hoi nā e tate. After tu foi ia pelo foi atu. Nei por kala me wata ilo ma tu la fo al mela al mali la. O le tele o lo tamal mala ma wo ma le por kala me le te fa le. O te la foi la u fa so i lo ainga. I la fa na u mo lo to lua. O na fo le wata ilo le wo ma sa ta me nga me por kala pe o ta u na. O le ma mai ina ya fa so atu fo ista ka to le ai. Fa tai la fa la. O wa fai foi fulal po klame o ma o na ile vai taimi o tele le pisi o le afionga ya to le fo o le mfai o na ma o ma se taimi to le fo e foi ma to lo po klame o le ana mata lo le ona o sa una wa ia e pe fo la tulanga ata te nau lava pe ata vai atu e ile o nga luenga le fai pe o le vai foi na o le vai atu ile tufa mai ale tato o tunu ia wa e moni ele sia po kalame fa pe se isi lava ngana yo fo ya ngana palangi le isi po kalame fa pe tula e tala no at se le o lungo le tio a fe fa me infisiti o Samoa ngana Samoa na pe o le ndau fo ina o le vai ato le te le le lango le tato atunu i le po kalame e le polo te matea uia le pe mafuanga o na lai no isi le ele togi ai lato ya o po kalame isi e tai te o se ya ma tu foi la al va le si va ngale a o tu i ngaluenga fa o popo fa pene e mo la va til po fel con calate sai ya pe o tato e pe me masani a tato ola mai o tau ia fai lo o ai se tau muli ia fa tali ia le fo ia ele si me o la ia ngale le ngalo ma lo fa tai mo la wo na mai le tu pe ia yo mai la vala al terminei la le ta un fai lava e fa volta to pro kalame a o le nau nga foi la o le tau fai le e au mai ia alo ma o Samoa o ngā lulu e tau no le mtanga luenga e fa wa wina pro kalame wa le tu ma wa pe ma tatou ni e le pe te o matulo vai te mi se fie su tau sanga lu matulo mai tas wa o tau no to mai tas tu la fo ia wa o le
e whatalo whatfoila e o matou so a whainga aluenga i lunga au kilani. O lātou whaia foila leala o ieli polo kalame au kilani. E wai pe o tele o tausanga. Wana a mata polo kalame nei e lua. Lua o au kilani mai nei Wellington. Mai le tua afi mai le toru. O na alu lea te ogo wha ma mulu vaenga le lunga au kilani. Bole se lātou polo kalame. Ai wha au pe polo kalame Wellington. Ia o lea lai o mai al taimi nei ia. O le mafu anga fo ina msala o tau sila mai le isi taimi o tau mwhai o mai ia alo ma o sa moa o tono ngā luenga. E tala noa atu e winga e ala tau ngā luenga e whai. Wa lisi nau unga o le po kalame ne le amataina. O le fufo ina le o le whawhita auri le vale o tangata Samoa. Ma leo leo. Ma o le tūlanga sai ai. To tele ai tātou sa le talitonu ina leo leo. E fa pelo o leo ele fa maoni ona e mafua mai la ilunga o le tulanga le o le tatou le malama le lei ile mafua anga e alai ona faifa ai unga leo i mafua anga o tula fono o le mafua anga o le si mafua anga o le polo kalame o le tau faile e a foi au mai ia tamaiti Pasifika i tonu ngā lulu e fa leo mantua la o le lua afe ma le tolu le na matai ngā luenga lea. A tau sila la il taimine. O le to tele o le o a tātou o whanau ma alo fo le tunu Samoa. O i tu tono le mata ngā luenga. Sa le whapere. Sa le whapere taimi wa tuana i sa le ini leo lanu e ena. E o whai ai mauli tau le ai fo. A lea o tanga il taimine. Ma sa lo le sia o ngana al po kalame. Sa ia matua sa whalongolongo mai nā taimi ia malato malama mai le au ala ui eita maiti ia le na o fai ia leo le si mai ia wale si tala noanga sa ia i mamatua e fefe tele matua ngā luenga ia leo le mana o ia lato wano pe o whana mai o ato lea whasi mai i pe le si ngā luenga le leia la matia le soifua o lea mea la mai mawasi au tama le mai maulona lana onga malona tinga ina sai ai te mo fai ale alu tu ina nganga luenga le pe o te fa malo si au la le si vaenga na polo kalame sai sa fa malo si au matu ele ai o se ngal luenga le ma si au nanga fo e msalo tala fia ngai o fa ta silava mal tal tu nunga fa kirisiano sa o le ya msalo le tu langa ia sina atale na ole po kalame nei ale mtanga luenga leo a o tau fai pe la vai mai initial vaenga mai matom vaenga le Wellington e a foi fatal tan no at wa man tu le o tele ila to o le o ilunga ia i tūlanga mau lunga ia mo i tono leo tatou atangata tatou atangata Samoa le o mau lunga tūlanga tono mtanga luenga leo ia fa forma voi matua sa tau mawhai alam whanau ve ma leo ala o leo i whafso tai mai sua mal tata ofisa i whatūranga le taimi e tala noa atua i rungo leitio sa oi tau atso so perpo kalame nei e nisi e whaua le anga i numanai i wai nei no whina ngalo na o le sfai vaenga msalo whaingo fia ona malama i tūla fono ono le o iei le social media le o mawhai ona whaitau atu Facebook o wheme mwhaitau ia ale vai taimi na amata mai na whalongolongo lava mata TV le ma le whaitau o le pepa ia sa o le ia e man tō foi o le teo le talitonunga foi o le tātou atunu tele o le tātou atunu lava o le tele o le whalongo tau le whaitau ina le pepa o le whalongo lava sa ia le aua tala tato laina pe aini si sili e vanga tau tū la fondo e foi sim tau pu sa fa so mai ni sia so numa sa va tu se so sondi ya ma ne foi lo fa so mai io le aina tatu por kala ya le si tu su le tele io le mai tau tu foi me o lo tu pu tatu tu no ya o mo monga o mo tatu mo matua ya u le tu pu me me la tu pu Amerika ya u te lo ai le o la o lunga le lisi el tom tanga lu ngata pena nga fa pe lu na ia le ta o mo ia o le vanga mo bai o le tatu nunga lava o me tupu mai fafo o me fo ina ono tupu tonu nei ni tonu le tunu nei pe lava e feo lolo tato ni sila ona o le tito e tu mau e se mai tato mai ia tunu o lalangi tato tele o so o fanua manisi so ele manisi ia ai na o le ana 5 miliona ila tato le
le ai le pe fa tau na fa ngo fia ona pui ai mana tu fo yo le tu la fono mal matanga aluenga leo o le lato nga aluenga leo le singa aluenga fai na leo o le tato nga aluenga fai fa tasi mal community o tau tato te va ai tato pui le saunga le mu o tato uma lava matanga le mu o tato fa na o le tunu me uma le le tato fai o le me le le tato te fai mo le lumana yo le tato nu le o tato o la ai matau so i fuai. Ia, o le fwoi mai tau atolo i pea ia whitau ngā whanga si kengi au ki ani ia. Nā ngā tu le pisi fwoi nei leo la tau nei whakitau. Ia, o le siwa engal nā e masalo e whawhangtau na o talo noa iei, e na toi e whamanatu atu lava. O wāenga o le tā ua kengi. Ia, o wheo mai kengi, o alo ma whanau. Ele I o mai sisi mea ele o feo lava sisi o kengi o alo ma whanau tau lava o leala ei a inga ei mātua e te tau ona tanga ei pe ai se ao in whapea le tūlanga le pe te tau ona tau mwhai e toi au mai whafo ma whawhitau lia wae e te le lava tamasalo e le se whai unga le lei e o mai e u iai anga yo inga whapene o tūlanga I o kengi le o whai le o tā ua la tupua e le numela o I la tau o tonu kengi. O te tali tonu lava o le ngā lua ngā tātou mātua ma a inga I tau mwhai e whaawi ese mai ia o tātou tangata ia wa wia le awala le awa e alona winga tātou te whatatala I peta o mai wa le asa tūlanga bo iai. Yo foi lava le tele o soltu la fono le il temil ne o soltu la fono o tamaiti la iti il lalo I fo le se fulu fitu se fulu valtau sanga le tele na la tau faia ia le tele o soltu la fono le fai tamaiti ne o le fasili po feo ia matua le temil ne fai tamaiti ne ia soltu la fono ne e o la faula so le fai tamaiti soltu la fono e fatua tava aia I mātua la we mai lungo le TV. Masi ata o tamai titi le woti so fitu sfuru ono sfuru lima tau sa. Fa pele. O tamai ti o manei le ai o lai o mātua mai. Talo sia o fa pe ai longa na la tau iloa po la lau te iloa po la fusi ngā luenga sa fai le fa pe o tau le pua ma la fo I mātua. Ia le mau fa la vea tupu nei le whano I so I fua tala fo. Sau le TV le la we me o mātua mai. Ia fa solo ngelo la ile ula ngatu pulanga le os fa ingo fa le lo ia ola sa o le so no ola fo I matua ia e talo fa fo I nei matua pe fa o fa lo la tuti ia o la no mo tamo ti le la no le o sa no ni vai ta wa le matua ia o la fa lo tuti fa pe ola va la fa I mal fa ma ni tuti o le matua ia ai le ma fa la va le atali po la fine le mele tu pu ia e ma ngalo I la wa ia ma ngalo le matua ia o le na o fa ngalo wa le ma fa ona ia pu le a to le ma fa fa le tangata le mal fa na te mi umala telefo I fa o le wala ia fe o ia tamai mai e ia fo ala to wo ma fa o so o la to tau watu ia ma fa to sina ia I lato o le tal tonunga lava e ina se situ langa manuia pe fa pe ata tau te ngalu lu e fa ta sile va inga mata o finga o fa fita uli ele yo o te me tu po fa la bla ia wala te tal tonunga o te itai o le tama ta tele mana o e fa ile leo ngalu nga I tal tama ta tele mana o e fa fi au ngalu nga o tama ta tele mana o fa il fa ya o ngalu nga o tama ta no fa ila fa na ta ona fa ila o te fa tama to no lai e o te fa mo istanga ta o te fa ya no te fa tama ia to tele fa tonu le tonu na o se fa manatu le fa tala le se si on te fa ma tu e tono ai e le ruta to vai me ia o le fa ngalu nga leo ia to fa ngalu nga na fa ma lo si ma vel pui pe amo tino sa ia to apa tu la ma tu o tu ai ia ma le tūlanga lana o lo telefo ia I meto tia o lo tau mwhai ele mta ngaluanga. Wa wai loa foi. O le mele o le maua sala.
ele se mele le mo mai le tangata le ele se suinga o ye le tangata le o tele me to tia me so swani le malo le o ye fatatia e tu ye so swani I a tongu e su ye le tangata le awa o le o mautino o le tu tongo le falpui pui ele se me ama se mele le o mo le tangata le ele se awa o ngale le o ye na le pauli mele tu le falpui pui o le ave singa mai le tangata ye sa ngale mule lau tele pauli na ele se feso soani ai a o le taimi to e tatala mai I tua. Ua suilo na mafau ma fai alofa I ngā luenga ai le to e le mele e o le ita pea to e saufo I fafato e faifo. Ia le ngata ele, o le anul pui o le tene ho na le tupe alu tausi ai. Tele tupe malo. O le tatou le, io e. Tele tupe tata, o le sfoi. Ia manto, o le telefo tu la fono le e fai nei. Ai mese la fa ta ingo tu la fono I lungo la wala. E ala fai tulafono ia wa a faina ona o le soli tulafono ia mantu pe avel fale mai o a tong fitinga umala vai fai ele fa pe mai lava to tongi atu le taimi o fo mai le fai o tupe uma tatou ia I tono le malo le ave I lafon o le fa alu uma I pe la fa tainga wa a e te mantua le tulafono le te taun fai lo pulo pe fa pe te pasika pe te wila vidi vai fa te inga la wa ta ofia tu tangata le ile wila vidi vai ele se pulo wi ai fe mai foi ele so fa au ye lo waulu ia fa lo volta ele so fa lo waulu ona foi tu le ia tonu o ia una lo wau ai pa u a faina lo wa oye faia lo wa e ave o falmai po le ale pisi o falmai tam fai lava ia to e mo lo so fu fa le ia lo a oi la to ngia fo ma I ma tupe ma o fesa o le tupe le tu sala o la nga lu nga fai te so so ani ai ya tato malatu fai tausi tu la fo no wa a faina na tu ele te le la faina ia ona sefe ile o isi tupe ele tangata nai ia ila to ata to waine lis fata tali e fal mai ile ia no waine fal pe partai ao o tu le ono masina fa tali ni tangata e il kanesa mo la tosia ai al watu al tangata le ne ando no no tu lo wala ngana ile o fa tu se tli mai so na fa tala le e watu mo no marki io e to no fo ma tangata mai wa ile tau fa ola ia ale na fautua to ile mtanga ile tali ile fautua io pe la le si va ngal na e nia fa pe me o mai e tam fai fu spa ia tau si tu la fono le wa tau si tu la fono le I lungo le wala ia o le ta vale ona o le ta vale sa o vaenga uma I o le pui ia auna e o le tulanga le me waile ngata o le a faina lo waina a faina la unga luenga o la whanau po le ale tūlanga o iai a o le telefo o le tupele la alu I le tamu whainga le toi whaasao mai ia oe ia mai le ngatala I le awa umana whaasao mai a o tupe fo I la e alu le tausinga la le la iai pia whapea ua imanu a te le toi fo I se le le o le tele ia o vaenga ia te tau ona tātou mawhauwhau iai pia tātou mana nao tātou te fia fisosoane ia whaale lei a tili le tātou nuu lea tātou te nufoan. Tātou fo ia tamala iti e leo sfatonu. Ia sa e talavou, ia te ilo sa tele a wou, whai nole a inga whai whanau, sui loa. Wa lava ia ta anga whatu bulanga whiwhianga. Ia te ilo tau o taimi fo, na fo isoi fuanga wala, i lisi la sanga wa. O lau, waita maiti, waiti na. Ia man tuoso se mea lava me fai lava o na lupe fa au le fie na ia ai fa ta pula ai fai io vai tu ta vale fale modeltina io ole vai nga fai ngo fiel na ia ole foi vai nga ole ia vai al no le papum solo sfuta la le me inu tas alu atu nga du alua o fa tau mai o le fale lo ia no fo fale ma pa ma wo fo le pa so si me fai ngo fiel ia ba le situ petelele alu le tafaunga le ia pulal tamal lo matua o sa le mua ia wa le saunga le mu lava le talo no aina
Aua le ava ta wale ona. Ia le ngata fo i le tau mawhaino le ava malosi ia a o le whaonga ina o whala au whasa ina. Iwa le si vahenga ina lewa e tanga ia. O i la tau ia i lungo le awala. O le si vahenga to e tatou pai atu ia i. Tatou wha e te lava i to te leo tangata ia i lungo le awala. Te le lopo te tangata o lele po le ale ia ile mele tasi faisi se tau fai fasao ia ai te o le liu mai o le sifa ngala te fai te ia a fa pe o ina te sangwa le mu ia pa wal tau si lo sangwa le mu ale tau si ale turi lo sao mo le awala ba langa wa to tele ia ila to wa fa ina ona le tulanga le ola e fa e tu lo pu lo le se sel tanga tele ale la fa di mal tanga tele ona ola e sel langi la ia ya tato le na tolu valu lima lo fatasi tolu valu lima lo fatasi po le ofa tolu valu lima lo fatasi te vala mo ye so vai fo stato pese ya mele ya ola tu tato le na fa lo atu so se visilim so se vai nga twitter no mo ye ya la vai fo stato pese fa after lava su fo no lo moa ya fa malole mai mo mai fa malo fa fo mai porque la menel tu la fono tal no mal songa sua por fetering fa mulano pete songa to ya malo o tele la va nga fa manatu wa le fa manatu ngalo o le si va nga te mai tau na foto i tei o tele le tele sona mo o le fa nga inga o le wona le ta milo por le roundabout ya wa ki u le si fa pe tolu la mangala ki u le si tu fa pe na fa le si tu pe fa wala
Le tu ele li o la poto le to. O e la ele tonu la o le li o le fata te li mo tangata ia po fea le te aluanga ia. A le ai la sau fa ailo e tau tu tangata la unga yo inga le la fai. O le a fata talia ia. Ia man tu e o fo ia o lo wita tau tangata le fa ailo te ia. Mo le mata una ia lu pe ana fa pe se fa ailo. Ia, se pe a pisi la te bio a onga ma tu ma na vonga ruenga. Ia. Mo le tai ao. O le tula fono ia i le awal tamilo, po le roundabout. O le taimi le te i lunga o le roundabout. O le taimi e te alu ese ai ma le tamilonga le i tutonu. O le taimi na a e tele i alu ese wa te tau na wha o ngā lau wha ilo po lau sain o le lai alu ese, lau tuanga vani. Peila o le a e tau sisi lava le tūlanga na o le taimi e te alu ese ai, ai le yo atu i lau le awhenga le nala e alu ese ai wha o ngā lau sain. Ia e whaingo fie la wona. O le multa ia le tula whono le. Wai e le si tal tonu ngā whapea. A whapea o le awa o watu o tau watu i le awal tamilo. A o leo te fia alu ese, o leo te alu sa o alu ese le si tu lai whasanga mai o. Tu sa o tele o afe. O leo te tau watu le awal tamilo. O le tal tununga la, e te alatua le awala taamilo, e te le eisau saini te alatua la e anga, o le nai te aru sao. Tal tununga na lisi. Tal tununga la. Le aila e leo whamali eina tu la fono, ma tual tu la fono le whemei. So se taimia e te alu ese ai ma le taamilo sanga lea. Whao ngālau saini, ta uatuai. Talu ai o lea e moni la te aru sao. A lea wa e ui atu, lea wa e tongu no le taamilo sanga. Lea la e alu ese le taamilo sanga, e lea wa sao lea. O le ngala le fe mel tu la fono fa ngala sai ni talu se wal nala wa ya lu se mel tamsa atun fa fengo fie pa fa mala fa pena al sala la fia pe ale fa mole fa e no to ile o le sala se la ulimas futala to atele e ala ona tele ya wa e ala tele sala pe ta o mai na le sala le tele le sala le ta o le tu la fono me sa e a tanga il sal polo lo atu fo la te ya watu lo ta vale o se la uta e mi bilo lo utafa ai le sa usain po sa moli emo e se la uli mas futa la lo sala pe fa pe ai fa sala io se le ole po tele ya ia mal me pe la tu lo le la e lo la e afectu o le awala te pakai e te tauan fa e mo la usain fa e mala moli le anga vale o le la e fe le anga vale e te paka le la e se mala wa o le anga ona o ila to ia fa nga ina le wala o la wala to ilo mai la nga yo inga le la fa a mala to ilo la nga yo inga le la fa e fu mai fo ia le la to sa ma le alu la to ta vale po fe le wala le la anga ye ai a fa pe te ia wa ya fe ele lo ele o ta wa to inisi yo na la yo no tu poi fa la bela ma la be ta va ka wo yo moli fa mo fa la ta la tu vo ta la wala ta milo le ia ma to po lo o le tele o ta vale lo te fa ngai den moli e mo fa pe na wo wa no o fe au ta ta umma ele pe o le fu se fu ta usa ta go ta te ia la ta ti fa ta e a fe le ta vale al te mneila o pe o la a matar mal malama te lo tangata ma nei ole saunga le mu fo ina e fa tu puina saunga le mu lungo awal ole usta io tu la fo ia e mai se la vo te mi o le te lo ta vale te lo le pisi le mena mi tu mi le si ma lo la va no fa wale o til ta vale ata to wola tu la fo no o le faingo fie ia ma le vape o nga yo inga le la faingo la wa Well, tuan mori fa e mo lo mori e mo leo. Ya, se la uri musfuru sala amal tawon mori fa e mo na ye le utato no mo le nga longo tua. Wa une la afi. Yo, la tonga. Ye o fo la tangata i sa vati. Pa pele se vali tangata le ko rusile wala vai mo le wa fe la ta vale tu pe te top el sa vali wala wa fe. Ma le foi su ale lo va ya tu fo ni va ya so fo nga malo le wa. E me po ata e fa tu le wa mata fa nga po e la to le fu spa we fa ia mai la to e fa nga telefoni ale la wil ta la
mai tātou mo mo walau. Ia. Na lora so i fu maua malange mata alofa. Ia, malo ko so ko bo malange malo sunga. Maia. Se o mana ia potlambe. Ia o. Anga wa amakoa kura loi i le senta malau whangau. Ia. Ia. Sira fia po ile wala le roundabout le Wellington. Ia. Ia. E mai ta vale po mai le tu tam tau mai i woitangi lua. Ia. Ia. Ia e pio i fo pio e alu Wellington. Ia ele fo se saine fai e pio o se i mai ai. Ia. O fa tu i se fanga. Ia. Tau siale Sama ia. Le mo. Yo. Le ale au e nis lana le ma fo faule le fa pela to o la sa. Ia. Wai, te tau ona wha e mo mai le sain le afe mai le la asau e ui mai o luma. Ona e sila fia ile ona wha atari ile se i avano. Ia. Ia a le mele e le se sain le te e waso mai luma i mele te wha atari ai. Wai le mautino fo i la po fele anuanga ia. Mo di fa mau. Ia mi sa se po fo e te le ata vale fo i a fa inga ia. 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 Ta moni le saunonga. Ia. Ia a tonu a o i la tau e o whaonga ina ia sain le ai mai se lava le au wala le ai a tonu whaonga mai ia ona maua fo ilo se sao e pe a to e whaonga ina le wala le to e whamanatua ia. E ma fai sorry sua. E ma fai ona e li potina pe ai titelo numela fo leo ta vale. I leo. Ia. So se soli tu la fono la velunga la wala e la wai a te tau en whai ona e tu sia le numelo le ta vale. Le taimi ma le mga ala le na iai ma le sol tu la fono ona longo leo le ofisa leo leo. Ia. E ale numela na tasi o lima. E vili e ona ave umale i o a whamatalanga ia e whai e le whaila. Ia. Ua le tasi pe lua o whai so te le mea. Lo le on sa pe ana talono atu fo. Fa mo pe le sa on le mu lo le tau fai e a fo e tuli lo tsa o te le o tambi no le awa. Mon pa maon. O te a po pa fo sia fa na u fa. Ia. Tau po fai lava ina ia tau si le mo ma sa on le mo. Ia a fai e fa so ia fo la le sa o mai o fa mo ia wa ti le fa le so no. Ia moni sa no moni la. Ia o nga fo i wa fa fo mai fo le malo le tunu i le ti la sa no nga fo i tu langa la vale o le tausi o le file mu ia ma lava le on sa ia me se lava o lungo le wa. Sa le ia. Ia le ai o le wala wa tu le ma le fa. Lava, ia, manuia po. Ia, tai lava, ia, manuia po ila sunga, so i fo. Ma, ia wala usta malea, so awale, tato mai tau ina nei le taimi nei, tele wa onga i tau whatu langa i whaia onga nei sen. Ala whaia onga pito sili na le lei o le tamai titi sauni au tawa. O lon tama, o lon tina. Toni la, le ua mata le lei ai tonu i la ua whaton tonu ale tama ua watu tawa le lai le e mola na sai. A watu whata i tai, ia so uma e matua alta me titiro af tavale la no fa longo la o ngalo tama ma no tina i longo la wa ia o la le taimi e a o le af tavale matu la fono ia man tu o la fa longo fo tama ma tina ia ai o le fautuanga ia fa mo pena ave ia la to o faia onga af tavale o ina a mata mai ai ia o le vala le o a onga ia e ilo ai e mawhai e ona whaonga ia ta mama tina e a winda le o le telefo yo isi vanga whape e le fautua ina le sesio le a inga ai me se ta mama tina wanga le misa ale me le tu poto o isi temi e le iro tina ave ai
E nofo ele isi tu wa. E avel tama o ese mai tau malom tu atu la fono le wala. Ia no so o tele toin. E aga fotu wala lom tu. Ia wa le si faengal na le sa ta masani on ta tal nuai. Ia foi. E le tu pale o te mai tai. E me se ai tatou Samoa. Le tu pale o te mai tai. Ai se a o le me fai e ona fai se lai sene aptavale. E fai atu lau tala. Ona o te talitonu. To tele ai tatou me fai ona fai lai sene. Ai pei fa tu ua iai. Pe fa pe o te fefe. O te fefe. Ia e te mantua. Ia wai o le lui tau le lo titilo iai. O tātou tangata o lewan tātou o mai Samoa, o lewan tātou inisi. O tātou whiola e fwy Samoa. O tātou whiola e ala e tele tāwale la e whiola i Samoa. O tātou masani tāwale, o tātou titi e tāwale, titi e pasi. Ai a tātou o mai nei, ai lewa mai le ni lai sene, o lau tala la o le lui tau. A o wa ai tangata suru whai e o mai isi atu nuu le ua wao mautu tonu le atu nuu nei. Ai le ua vai atu le ua o mai tāwale. Mo fa pele la tana a fa pe ma fa ye tangata ye o mai tu no ele inta vale na kamela le fio ai a le o ta to ye o mai sa mo le tel ta vale a le o ma tangata ya le o fio ai ta vale a le ai le inta to ka to le o fa inta to la sene ta fio se pe ye tau fa au malo ni usi la tangata ya e mai fa ngo fie la to me fa ni ya fa a do ta to le ole whainga ole leisene apta vale o lunga al tangata ia ole lui tauna ole lunga al tangata ole sia o ngā ole leisene le apta vale ole o mātua uma a ese whale tonu volele pe ngase le tama pe ese whalapala pe malangai a lai mwhaina whaonga al ta vale le tina ia wa ole si vaenga lea tau whainga luenga al tama me le tina whatau mo le ta vale na o tama le mwhaina aveina ta vale ia tama e voi stai me le apano o tama a le ala tu uma isi nga nga yo inga ye fai ona o tong fai so apple ta va a le na foi o fiat falta mai se si me ia o fa swa ba fo ia ora fa fen sa fa el ta vala uno ye se fo menuia ia ta lo fatu le ta to vala ta lo fa e pe tu alu ta to vala ule sa to foi mai Tala ele o tō telefo statu te. Yo. E pe o lisi o tō e whamanatu mai tu langa lele i lau whampatalanga fo lele. Ia o le tā uofo lisi wanga le au hainga whatasi. Ulungo awala ye awala au kilani ele. Ti ma le numela lua, ti ma le numela tolu tu whatasi. E mai le fulu tō e pa ye so ai. O ye lisi au o a o mo se to lo fe o i lo la lo ti tu ya lo tunga la o fa ya ti tu na to lo martina fa tanga na lo la wala le pe ma le to fa di no tu e fa le ma wa ta to tu langa le ele ma wa te a o i si va ngo ni si ta le te le o le ti tu po le ti 3 o le taimi ya man tu a ta mo le ti tu o le o lo no winga o le manga ala le e to o lua pe sili atu tangata i to tono o tāwale o na mwhai lea o na ui atu o tāwale lea. Titu lea. To o lua pe sili atu tangata le pāsese. Na mwhai lea o na ui tāwale lea. Nā whapefo e vai atu e whai mai e T3. O lo na winga to o tonu a ngā ilunga tangata i to tono o tāwale o na mwhai lea o na ui atu lea i lea wala lea. E ei fo ila ai a vaenga o awala i e wha e o la tu taimi fa nga e tu mai foi ala e lau papa pe o la taimi fa nga il ti tu o la taimi fa solo ato ai mo ia o va nga a le se fa mala manga na fa ngofie o le ti tu o le lua tangata tonu o ta vale pe siliatu a fa pe mai ti free tonu tangata pe siliatu wa si a wala ye ile ti tonu mo ti lua ya gilan e tu lele ya malekiama me pu ata i luka e alu e lo lalta vale tangata to tasi i le titu ia pe tangata to lua ta vale lua pasese male ave ta vale ti free ia pu ele me pu ata ia sala
Pe fa fainta la ona ilo mo el camera pe fa pe le na e pungsa. Ya, mo sa le ya. Wa ye fo ia tangata fai me mari I to inga mi. Wa mo. Oi, o le titu. Mai ala tuna oe. Va tu fa tangata fa tu fa no fo le sing no fo le fa du. Oh. Ai fa pe la na mo. Na mo. Ya. Salo po fa fong mai le wa ngal na pa ile. Ya, Maria wa na longo tu tembe e ini si o tato tu no lewa salai. Ya. Ya ta o de titu ya. Transit tu no 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 pa o mal pasese. T free ya o mal pasese to lua ya mal si diatu. Ma sa sel tele ava tatou whapsil na o mai temi lea o maua mai ia New Zealand atoa tatou whasalama. Frequency. Ia, milian tatou ili po aso lua. Po aso lulu? Stofi. Po stofi, ia. Le sa maasani ona whasiringi ai tatou mai, ai me sel vaenga lea au kilani. Ia, sa. Ia, da uma malama uma tatou tangata au kilani wa le ngā luenga ana i uso a leo le ilunga ai au kilani o lo whaiel po kalame le wha malama uma i tūlanga i. Ya, ma lo te vai tu temi au tu lata fo temi tau lugar por kalame. Ya. Te loa ya nisi fsili ya vayuna mai tato messenger tato Facebook na pasile ya sua por email na le info@samocapitalradio.co.nz. Ya na longo tu le la sunga molis por kalame lo mana. Ya, malo whaftai tu foi olo i ele fofuanga tonu pea pano mai si tasi foi o uso a leo i la e whea ngai ma tamaiti a sortu la fon, tamaiti la iti. Tamaiti la roi fo le sfulvaltau sang. Olo tau pai a foi e mate o mai e tal no atu foi lana ngā luenga o a foi ni mata upu foi lele e fia whaaso atu i le mamaru le tunu. O le sunga la ia Ellen Leo, o i se i leo foi o ngalue tonu o polua nei sunga ia Ellen Leo. Ia a tonu e pe ava no mo le vaso leo na ma o mai la ia le e talo no atu foi e lana mata o tonu na tanga luenga leo o le foi ngalue sunga ia Ellen Leo tonu na tanga luenga. Lava foi lonto mai le I tūlanga I tūlafono ia oro o a fia I tamiti la iti tupulanga. Tupulanga la iti, ia. Wha mo e a panoa mai le vaso fo. Ia, mara ia. Ia, mole tu whaftai? Ia, mole lei, whaftai fo I lau sunga tu fo, whaftai fo I le malo leo fis whasala lau le tio nei le whaafanoa ino le taimi fo I tātou taltana noa I mōl po kalame leo. Ia, wha mo e ia tātou whailoa I le vai aso asa. Ia, manui tele lau le wha ingo le nei vai aso ma le alo atu sa pati. Tō wha whaasai fua. Ia, whaftai tele rawa sua, so I fua mo nei taimi. Sauna enofo Saleu togie Sauna e alu Ua matama ua taitasi malenofo anga Sauna enofo Miss
tama utata simale no foanga sauna enofo Te whaatalo whaato le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le apule ina e leo se polo kalame o le puipuinga o solinga atu la fono e 1 miliona ta lalo na whaatupenga e whaatutuaini pou a mea o Boulats manisi fofuanga whaape puipui e pisinisi ma tau fienga yo inga ye whaonga i ta vale whaaleanga i whale o loma pisinisi ma o se vaenga leo le tali atu la malo i e itu ainga o sfainga na whaasilsila le minstau leo Leopoldo Williams lea polo kalame e whaatupe ina e ala atu le whaaputunga atupe o le Proceeds of Crime Fund o lea whaaputunga atupe e mai a seta matino i tupe tau fia mai ngā yoinga whaasolitu la fono o ia tupe mwhai e leo leona ngā lulue vāwāla lata ma pisinisi la Haiti e whaingo fiona a fia i whaafitau li peona ta ua le minsta e tutusa lea fuafuanga ma le pol kalame lea fo ina whai e langolango ina i le whaapipi inga o masini whaaso e whainga tai tangatanga oi o nei loa ni mea po o Falk Cannons ini whale o lola Haiti se awhi e tau fia i ngau inga o le paketi o le nei tau sanga na whaapopo ai le 5.12 miliona tala i le matanga luenga o leo ma o le whaamuamua e ave i lea vai ngā tupe o le whaapoponga leo tangata whai ngā luenga e taimua i le whaatinonga o au nanga. O le suingo le tula fono pe o na whautua ina, e ono le mawhai e nisi o whanau, o na whina wina ni wili, po o mawaenga tustusia au la tō mātua, e tu saima nisi o whina ngalo. E lalo mata upo whaafautuanga e se lau whaase fuluia ua tu inatu, e winga i lea tula fono, e ono le mawhai e tangata o ainga o na maua whaamanianga, po o oa au la tō tua a. O se suinga pito te lele ua whaia i wili, po o mawaenga tustusia o whaalapotopotonga, ma mea tō tino tu whaasolo a inga, talo mai le tasiva 5, ma o le awa ai fo inisi olu i tau le amata i tō wina, e peo tamaiti e le mawhaiona to e maua whaamanianga, po o mea tō tino nei mai wili o lato mātua, ma le mawhai fo i ona o lato whina wina le tō la fono. Sa ta ua le polisile le Public Trust, po le ofisa o mawaenga, Clenis Talavai, i lungo le 7 Sharp, o le fautuanga le komisi mo le tō la fono, sa whaatutu tonu lea i le tō la fono mea tō tino tu whaasolo ainga po inheritance, ina ia whaafaingo fia tili. Sa matua le lava le vaenga le matanga luenga o tamaiti le oranga tamariki, o suinga le polkalame ono se 10 miliona ta life sosoni i tamaiti, sa sawa ina matanga. E tu sai ma se iloilonga whaatu ma oti. I se iloilonga na whaalauloi na atu i le leiteo New Zealand na whaalia ai sa fōlinga mai o le vaenga na ngā lulue whaatu mu vaenga na misi i au nanga nei. Sa le au sia le tūlanga e tatau o na iele whaati nonga o ngā luenga e le lava ma sa le manino foi na alanga tatau e o na tāpunia. Peitai, o ia vaenga uma sale i whailoa ina, na ta ua tulawa i lea tunu o la sale lei mea uma, mai o fo i tau mawhainga e maua i leilo i longa, sa whainga tā fo i e tu sai ma reporte le leiteo New Zealand, o le tau sanga i lua fesfuluiva, na tu ina atua ile ngā luenga i le oranga tamariki, e whai eisu inga titele, e tu a inga au nanga ese lua mō tamaiti, ma o se vaenga ni ta iala, ala le malo e se fulu e whaafetau i ai, sa wanga mātanga o lo o tutupu, i tutonu o ainga. E lata i le 2 kilo kalama le mamafa o marijuana, whaapea ma le methamphetamine, ma wai ma se whana, na tawhia leo i le asoana nafi, au whaanga soloia lātou suenga, i ngā yoinga whaasolitu la fono a kengi i tutonu o Northland. O marijuana ia na mau e se suenga i kai kohe, e tu samaleono se fulu, ni ta avale na tawhia leo, lea na whaia iei suenga, e fast fulu 5 tau sango se tau lele ana loka ina e leo, i mōlianga o whana mafuala o whaasaina, o lo iei leo i kai kohe, mo ia suenga, ma ua tāna sanga ina so se tase ini whaamatalanga, o ni ngā yoinga whaasoltu la fono e masalumia, ina ia whaafsota iatu leo, i le numera tasi o 5. E walu tala ua whaupopo ina i le tau le tusi fo lau mō tangata mātutua, pe ona amata whaamamaluina i le so, a e se fulfitu tala e whaupopo ina i le isi lua tau sanga o lumanai.
Na whaamaoni ele minister mo le loto I whale a New Zealand, Chantinetti, ia si tanga I le awaulia na nafi, ma o se whai unga na whaia I se iloilonga ale matanga aluenga. O si itia le tau e talo sanga ina I se tusi fo lau mo tangata mātutua, ma I le se lau iwa sifulu tasi tā la, I le se lau iwa sifulu iwa tā la, o tusi fo lau o tamaiti. O si itia ma I le se lau sifulu tasi tā la, I le se lau se fulu malelima tā la, o me I le tau sanga asao le a si itia ai. I le lua se lau ma le ono tā la, ma le se lau lua sifulu tā la, ma le isi tau sanga I tua atu, lua se lau sifulu lima tā la mō tangata mātutua, ma le se lau lua sifulu lima tā la mō tu sifulu lau o tamaiti. Na tā ua le minister, sa pa ule whai numero tālu sanga moni tu sifulu lau fōu I le taimi o le wha mai, ma I le fitu se lau tolu sifulu afe, I le lua afe sifulu valu lua afe sifulu iwa, I le na ole se lau lima sifulu afe, I le lua afe lua sifulu, ma le lua afe lua tasi. Sa tau mawhai lava le matanga luenga ina ia maua lalo na si itanga, ono le tau ngata o le soifuanga, o le au ngau tu sifulu lau tangata mātutua se fulu tau sanga, ai mōta maiti e lima tau sanga. O le si itia o le tau le soifuanga o mafoiona toi si el fal tupe wha leo leo le pasene to loi e fua I aino no ngā tupe ma tupe teu a wha la potopotonga tau tupe ma fale tupe sa I le tasi te si mali lima pasene ai ua si itia atu I le lua pasene o le ayaini na ia fianga I tangatolo o tutongi ala tau mō kesi I e le wha atulanga ina tau maua la tau pasene to loi ai whaisi manuia o tangata e wha asao a la tau tupe o aperila na si itia I le tasi te si mali lima pasene ina uto e wha popo le isi te si mali lua pasene I le maasina o Februari le tau sanga nei e wha pēnā ia Novema o ki topa lua afe lua tasi o lo valo I al fal tupe wha leo leo se si itanga ia ioni lua afe lua tolu e o atu lava I le tolu te si male iwa pasene. Sa whelo I atu le tamaita I pāle mia Jacinda Ardern e ala ni whonutanga manisi o senator le United States a o iai lana asia singa na whailo atu Ardern I senator e elo na talitonunga e iai le taime tupo I le toi lauliliunga o tō la whono o whana I totonu o Amerika. I la whonutanga ma senator John Ossoff o Georgia mai le vaianga whaateo makalasi na sauno ai Ardern e mawhai lava ona tutupu ni suinga e o lava ini mata upwhainga tātau I polikiki pe a loto lava iai tangata o Ossoff o se tase o lato I upwhai o le malo Amerika na sauno ai na ia whaia ni suinga o tō la whono Amerika I whana o nolo swainga le na tupu I lea o ngā Texas I lea soana nafi na iavi I ai suinga o whaia ni o sila ina ua mai a leo swainga whaatelo lisi lea na tupu I kalai e stete o nisi o mta apsa tala noina le tamaita I pālemia ma le au whaitu la whono a le United States e au fia I matafa yo ia saina le Pasifika o le sootanga o saina ma le United States whaapea I ma le taua I Ukraine. Sa tala no le tamaita I pālemia e whaatitau le pūlenga o whana I lunga o le polkalame le televise ma Stephen Colbert ina ua mai a se whanutanga ma le whaurulunga o malo o whaatasi Antonio Guterres o le aso tofi taimi Amerika le e whaiele saunoanga autu o le tamaita I pālemia I le University of Harvard e te tala ina I le tausanga whaalea o onga le University mo le lua whelua lua. O lo whaanga solo pe whaatalanoanga pe yei se whelo inga le whalepaepae a Ardern ma le President le United States Joe Biden to saima sa saunoanga le tamaita I pālemia. E mana o le malo saina ia tunu ulai te se fulo le Pasifika ina ia sainia se malilienga e tau whai umai le puipuinga e o lava I whainga whaiva le awaiele talitonungo se tau mawhainga le a Beijing. E pule e na ia vaenga o le Pasifika e to saimani reporti a le Associated Press na taule maina le au nanga whaatostala se kopi whaataita I le malilienga leo lo whaalia I whaapea o le mana onga o saina ia o a oina leo Pasifika ngā lulu e whaatasi mo le puipuinga ma whaalau tele se ngā luenga whai whaatasi I le whaamalo singol to la whono e mana o fo I saina ina ia ngā lulu e whaatasi ati na e se fuafuanga mō whaasau o whai ngā whaiva e mawhai o nāo fiele tele o lei o le tuna e whaangotaina. Whaopopola ngā lue whaatasi le whaatinonga o ngā luenga tau initaneti le Pasifika ma whaatuina ni no whanga auto o talitonunga whaanganu usaina wa ta o Confucius Institutes manipoto a onga o talitonunga ia o onga le whai filosofia saina o Confucius o lo ta o fo ia saina leono whaatuina o sa vaenga mō whaatawa inga sa oloto ma malo Pasifika o le vai o soneilea sia se le minister vai whafo saina Wang Yi
masana au malanga i to'olua sifulu ia tunu e fito le Pasifika, ma le whaanaunanga i whaamaonia la lātou tō whaamamao le Common Development Vision, ma tunu o iele atu Solomona, Kiribati, Samoa, Fiti, Tonga, Vanuatu, ma Papua New Guinea, o le awhai fo ini fono i lunga o benga ta whailangi, a wang maisi atunu o iele atu Kuki, Niue, ma Micronesia. O le whaanaunanga le minstal vai whafosaina, ia whaamaonia le malilianga, pe amai asafontanga i le sotolu se fulo me e whaia i Fiti. Leo le afono whaatasi e mamini stal vai fafo mai nei atunu o se fulo o le Pasifika. Wa umana whailo atu le atu Solomona le mini stal vai fafo ni usila na na ia mahuta. O le malilianga le o sainia masaina molo na puipuinga e le o yeise fuafuanga mo se no fuanga autu o le militelia saina i tutono le atu Solomona. O lo whaatuptupla ia le sui whewhiloi o ngā yoinga lau tau whaasise i lunga upenga ta whailangi e whaasanga i tangata. Ma whaasise i nā i lava. E whaulinga mai sātu le mata i le to tele o sawhainga tupulanga la iti e whaonga i nei ta avalenga oi e ta lepe i whale o loa peitai na whaalia i whaamaumau le Surit. O lo o ngalo lava le whaitau wafi o tangata ni usila o lo o a afia ona o solitu la whono i lunga le interneti ma e tolu tasi te si male 5 miliona tā la tupena ngau i le lua tau sanga ua toa nai. O le tele o nisi o tau whaase, la tau te la foina ni fi au, pe vala au foi, ma pepelo i tangata, o i la tau ni tangata whai ngā luenga whale tupe, po le ofisa o la fonga, a o nisi, e ta au o i la tau e ainga i tangata ia la tau te whaase ina. Na ta ua se tasi lunga le One News, e whaitau wafe ni tupe se tasi o lona ainga na ngau, ina ufisili mo se tupe lunga le polo kalame o le WhatsApp, mai se tangata e whaape o se tasi o lana whanau. Na ta ua le whaaton sile le Surit New Zealand, wa lewa ona iai ei tu ainga o tau whaase lanlangi, pe tai wa tātou mātau wina, le whesui suia ingo me tutia e whaonga ina, e le au ngā oi mai lea taimi, i lea taimi. E ta olus fultasi lau whainga i lātou na maali liu i leo whainga, le ana ta whanai nai whana wa onga manifaya onga i sa onga i Texas, i le United States o Amerika i lea soana nafi, sa wha leo i le to tama i le li Presidente Joe Biden, ma yetu ina toa i se wala au whaana tinati. Moni tu unga, mani aia inga fōu i whaatatau i whana, whaato ato i tali watu le li Presidente mai sana malanga i Asia. Na ia au ngani ai, ina ia whai se whaatatau e tali ai o se whainga, mga yo inga lo whaatino i nei whaonga i nei whana. Talo mai le tele o tau sanga, e le o yeise suinga ia whaafi tauli. Masa ia matua whaaleo ele whaasea ia i lātou o lo o ngau si ina whana, ma i lātou o lo o langolango ina le polo kanga o tō la whono i Washington. E to osfulu iwa tamaitia onga matangata mātutua e whaapeo ni whaia onga e to olua na maali liu. I le os whainga se talavou i lea onga le Robb Elementary, ma o sea onga e to tele i tamaiti Latino, na umale o lal tau le ana whaia le os whainga, ina ua whana i leo na tali atu i le whaalavlawe. O le vai astalwaile na malanga i Biden i Buffalo, e whailo ai ainga o tangata e to osfulu i na tawhana ina, i se oso whainga whaapea na tupu i se whale o loa i New Yorka na saunua Biden, e matua se lava le mawhai e se talavou i se fulu walu tau sanga, o na ulu whale i totono se whale o loa e whaatawa i whana, ma mawhai o na i whaatawina ni whana se lua. Ele i le vātuna i wala awai, ina i whaasaina i tu ainga o whana i le te tau ona i 5 o tangata lau tele. Whaapea fo i na whaamamafa tu la whono le mālo, e siake i tangata e whaatau whana, mani tu la whono e tau fiele o whana i 5 o tangata, e iai whaafitau li o le mawhau whau. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. O le anganga fia o te toi whaatalo whatuai lu tātou tino umaleu whaafonga e zeisi whaopoponga o tātou tale meo lo te tupu ilo tātou tino i Samoa. Wa sau no whaamanino le whionga le tamaitai pāle mia le whontanga le pāle mene e whaatatau le malienga na la whaia mal teitai o le tua ngai o se malienga no la sainia o se malienga o mata upu sai lumo le tula whono ma mata upu tau pālota. Na o mai a pepa matali teitai o le tua ngai ma le whionga le whaipulo whaleata numero 3, ma whaapipi i ei kopi o le malienga. O le malienga nta ua le whionga teitai o le antano.
O le malienga le nana wha pipi I mai I le wha I unga le wha masinonga. Na o se ao te lenga o le anganga o le tausi o le file mo. O lona winga, o se malienga na whaia I lo la toula vava, wa te tala atua e tautala e tali ai whaipule le mata o pole nei. Ma o le nā wha moe po le nā malienga, wa wha tau nui nei mea tau pālota. Sau no fo I fia me, ana le ai le malienga lea, e ave le whalpui le taitai o le tuangai, ma isi ana suisi ni e to alua, a whai na foi o I o le taitai po le pāle mi o le atunoo, ma isi foi ana minista e to alua, mai o le a le tau nui se file mo upo whai, a le atunoo Samoa. E to lo se fulu I lantou na maua tu spasi hoa o onga sa whātau te le sosio palama I Samoa mo le whaaso. O lea o onga sa whātau te la vai le sosio palama li investea o Samoa I papa ngala. O le aunga le wha moe leo le ngā lulue whaatase o le vaenga ma otu le swa vai ma vai la wha el matanga luengo puna o wha le natura ma le sio manga. Ma le sosio palama Samoa le whaatau te ia o onga. Ona o le nau te ingane ia si tia le to mai maanga waa, e ngā luenga tau palama, lea na amata mai le tau sanga lua afe ma le 5. E le saunuanga au tua le ofisa sili lango le matanga luenga, o ia foi o lo vai al vaenga ma otu swa vai ma vai la foi, le te maita ia roof ueselani, sa ia ta awai le ta ua ma lea o ngā tele o lea o onga, mō ta ma whanau a lea tenu. Na isa noa o le si tia le ngato le o nanga tau palama, au tūlango mea whainga luenga e wha o ngai na ia si tia tili aile au o nanga, e tu I nātu le mamalo le atunu, o pisi nisi mwhala pupitonga, e meise fo I le malo pe a maua ia vanoa e whainga luenga ai. O le ninga luenga le afsosoan tele le si tia o le leo le au o nanga tau suavai, e ala I le leo paipa o lo wha o ngai na ngā luenga whaatino, ai meise le wha ai ti tia leo sua vai mau mai liki paipa, ma le wha sao ino se leni a inga te itasi, o lo tutongi au no ma se mafua anga, e peli I masina te itasi. Wa fautua le Prestenio le asosio palama I Samoa na mulau ulu ta vita mo I lanto wa maua tu spasi, e na ia wha ta ua le to mai maanga waa ua maua, e wha tino I ngā ruenga ua tofia I ai. Wa whata waine sa mo le vaiaso a tone le larolangi, e whata wainai la ti nae o le hani, lea e maua mai le inseti o le pi. O le whata waie sa mo le nei vaiaso ta ue le larolangi, wa toe la langa mai e le ati nae mawhaafo wina, na amata mai e se tasio te mali o le atunu ia Raymond, mai le tausanga a fiva se lau fitu se fulmale ono. Sau no Raymond, e to a 5 o na sui a waisa iai lea teimi, pei tae na lusi lo lato fia lea fo I ati nae, ona o se ati nae na mia le lava le ona sai, ona o le umi o le teimi e whaatalitali ai, le se le ni maua mai ai. O le teimi ne wa iei wha lapo putonga I lea tunoo, wa iei le wha naunonga mo lea ati nae, e iei wha lapo putonga lau whai wha ato anga Samoa, o le whala puputonga tina po le Women's Associations of Growers. Wa te siei manisi tai tuatasi, wa fia I le ati nae. O le whala puputonga le CSSP, o le alatu whatu pea se no whanga le afausia le fia ongo maangiangi, mo I lanto umai fia le fausia ino le ati nae o le hani, e na ia ngai ne ia I lanto e ati nae ai le fausia ino no whanga e whaafai lele le pi, mo le hani maua, ma whaata watu mo lato se leni. Sau no Raymond, o lo iei le wha moe ina ia o atu ma au sia le afe 5 se lau o vaenga e tuwai le pi. Whaapei o le tausanga e afe se lau valu se fulu, na whaatau taia e se kompani mai sia mani, ma maua se tupetele na wa whaata watu le hani marketi Europa. O le whanau nunga fo le tasi ina ia mawhainto e au sia le tūlanga lea saa ia tausanga umawai, e au sia se tūlanga mā walungo le mā ki tiato le hania sā moia tenu I whafo. A wā o le temi nei, o le ati nae o le hani pi, o lo o tele wha ato anga tangato le atunu o mai sawai, ma o mawhai o na au sia ai le wha tane o le hani e maua I le tausanga.
O le vai aso nei wa whailoa e tuele konsula fau o le malo Samoa i a Fata Brian Kaio. E taita i o le motu i sa sae Amerika Samoa. Le afionga le kovana i a le manu peleti monga. Ma le afionga le lutena kovana le a taulo wena e le a salo ale. Mo le whātau nui no na tiu te wha le malo na tō fia iai. O Fata wa suitu langa atu nei le sunga fonti manong ia manu e tuale yoane. Sa ngalue mo lea to finga e Amerika Samoa mo le tolu tausanga. O lea whātala noanga ma le whailoa inga sa toe sila i le tāua tele. O le sootanga ma le ngā lulue whaatasi o le malo Amerika Samoa ma Samoa. Whaatala noina vaenga ati na e tu e lua. O au o nanga ma ava noa whai ngā luenga. O le tūtau whaatoanga ma whe whaatau inga. O se tasi o vaenga na ave i e le whaatau e le neitala noanga. O le toe sila le whetu na inga. O ni malienga i vāo atu nu e lua. E whaafai fi le tūlanga whe malanga inga. Ma ua tala no foi le tūlanga ngā lulue ai Amerika Samoa ma Samoa. E awala e pui mai ai i le pepesi o le whaama e o le koviti. O tala fauia mai le tātou o tano o le nei aso. Manuia tele fuafuanga le a whenga iai. Whasoi foia. So much to a five thing it's a mama tonight. Time
O le whawhonga mai tautua le si whonga lau mua le teimi o le awa uli leo te sifuru lua minute lua sifuru mo le lima. Tā whoi le tasi, mai al tautua atu ne New Zealand, whaawau mai sa mo le tatu tautua le songa tā sesa, se i pā ye whoi le tolu i le awa uli. Le teimi nei, ia whaawau nei whawhiawhianga o vipese, alofa te le atu polo kalame mo le tatu tunu. Si whonga lau mua. Maile maunga to o manga Fine fie, fine ta Nelo fale paanga Atumua, tele motu mafutanga Pasolo maya, leolanga Ba ayalo la lele Tele tama, via avea Oi fai mose te ia ne wa fully to mine O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
manu Wa sola I fanua Ua I so ai le tau tai to Awe le laua manu Wa sola I fanua Ua I so ai le tau tai to Sia ita e nei mawhauwhaunga Te whea la u whoe Le ai se wha moe moe Ua o mana tua oe Ua lo u le anga I la ta ua mawhutanga Mole mole la foa ne I fonga vaa Whaamanga loa u Wa o se o le manu Ua o le vaai I ngaru Whaamanga loa u Wa o se o le manu Ua o le vaai I ngalu A o oe le pele Lo ua u Sau se I e Whai mai Pe moni e a ole nei alofa Nei whawhianga ma le sunga ia kini ai ia ma le pesi o le nei taimi o le awa uli. Manu lu atu nei te ua whaina no whina ngāro le pese. Ia mise lava ia mō mawhitanga o lo valvala nei taimi malanga leisi ia nofo leisi. Ia po whainga le nofo leisi ia nofo leisi le whale. Ia po alu leisi le whatau ia nofo leisi le whale ia. Tō la pese ia e vai e loto. O le mawhawhau. Mo le atu whawhitai ma le whamalo le atu no uto te le lava le tātu tunu o lo so mai mawhio mai whamawina fo ilo latu au mawhola. Peta te langona fo ile le loto whawhitai ma le whamalo le to te le latu o so mai. Ia inisi o ta mai pu ele pasi, pu ele train, toi pu ele pasi. Ma mao i o le meo mai ai talo whai, whawhitai tele loto wanga le lei. Ia
tu ala lo alta tu tua fa mo me fa ile ainga ai lo ile tau ile fa soa ile ai se me o yai uti al fa soa au al popole ta o foi la talo ia malo vili mai tato vai tato por klame ia a foi fa soa ne o toi o le ala me toi yo le me native agale le me foi tato fa moi ai fa mo lava me fa tono ainga i motinoa ia ile tupe ata wuri me ayo le vai aso tongi pili le moli mo le vai mtula fa pena mena vil fa mo mo fa taua ia o se vai to ia va tai le le o tato fa fianga o la o le fa malo tu ai le unga sese ia ma lo le tu le ia fe su ia le tau maftanga ta mama tinao no le unga sese ia o so fo ia o tai sa mo te vai ele tautua foi ele tote le tautua fa polo asi na o se ia o le lava foi sina vaenga fa polo awala foi ele tau maftanga le toina malo mtu ele auli male fiafi ya ele no fo le tata tautua isa mo ya soi e ma sala no foi e tu mata fanga ma tal loa tai lua tu la toru tu la sa vali il manga o kal mamma ya malo o ele valo foi nga lunga le ne ni usila Australia Hawaii America tono ni Samoa ya malo le tautua le fa manu ya ile tua ya o ile tautua lo fai ile tau singa ona yo matua na fa o tato fa fi fianga pese ya mo tamba ya sauni Paulo si au al famsino ja, le, tu lus fu 2 minuti o da tale o tassi.
Fianga leo au li tautua si fonga le mua pese le usuina le RSA il pese tusia ia asuao le la tanga mo Felice Mikaele o ato se fulu 2 minuti ona tale o tasi ia mtu foi ta longa stato o to fitu le fa ngol niva yaso fitu lo le tona le tau vai fo mai o le pulu le ita to sa mo ia panis kotilani ma engelani ia tasi fo la tu to fai o la stona idei la ile asolus fulu valu me ile se fulu fa il po ia ta alo isa mo ia ma ia pani ia por to se fulu no minuto ile se fulu tasi le po o la stona nei ta alonga lona lua ia ta alo maskotilani ia waulia na va via o la sa ile to se fulu minuto ile lua ile va via o la sa ma ta alonga muli o le pulu lea ia ta alo mengelani mantua skotilani ta alonga lona lua ta alonga lona tolu ia ta alo le va via o la sa ile afo le lima po le tela titi al afo le lima le va via o la sa a sa nei lea ia le termine le wae ma le fo mai faila fa pusa wa fo ta penanga la sa ia le termina ta longa tatu au ia le la longa tu fo le va ya so ta sia lo la to fa moi fa wo le fa fianga fe pese to se fulu tasi minute o la talea o le tasi Late again.